malaika lagi ya mo pinabita. O bicara suku nasaba iya ro nabita magi na tumakada suku si suku-sukuna ahlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa, membi anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali TV maka dia ro nabita onro lakdat na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-lasan nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-lasan nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimundengan na biasa na latay asan na. Dengan harapan mudah-mudahan na makorma to nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ia kena tahu masalah roh. Dia mungkin pakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian, ia alimalabbi na Nabi Muhammad SAW. Maka dito panrita alina mi matunon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yari ga anu berkaitannya si bawa alimalabbi na nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pa hakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi nabita watun na matawaba na digaga taw bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa kata cara mana menurut almarhum al-maghfurullah Presiden Rek kayak Jabir Yusuf. Maka dari situngan na itu pasel liman na po Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi gitu ya tuh sitongan dan dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya, ini tuh sampai tema lada merenung bau itu Hajar Aswad. Tapi dia na bawi tahu bikin dia nang kana bawi nabita. Nah, sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua air Samsam. Maka dia air Samsam ya Pak Murah. Iya ko na inong itawi maso, tau maliwasang minong ipada ko purin mandre. Iya. Magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belong ipamiraja na bita na ipuy arona, na iyala jantuna. Maka na ulama pahakiki din bisay. Tapi, oy samsam ni melo ipancaji pakbura, oy samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisay ni atin na nabita na di na macarepa atin na nabita di gaga carepa na sabat tahu ijagay. Nah jadi dia nak kada bisay tapi makada mangkataw pandita makada ditambah hikmah. Di upgrade ko bahasa modern tadi. Iya na ro masabar. Kemudian iya ro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka ang kaalung tulit tutupi. Jadi ia pidi maka da aluk tak dumi. Maka da ito panrita pa hakiki. Sitongan na di nabita na bitaw na kan na mataso de. Ia mi ampay ituto na bita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si kan na watak kali na nabita hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matan Nabi asyik ijagai, dia Nabi lo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya dan Nabi tak siwa matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mujizat na Nabi tak, kinro-kinrilo, tata itu yang kata tutupi awan.
Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sabak sinin na sewa-sewa puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta seimbang kangilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan, iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya, jadi itu maka ada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tahu kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan itu ampai aku sampai jangi, yolo itu beresalam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau pandrita maka kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasabah makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat tapi hanya menyampaikan pendapat ulama de paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngenna iya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngenna manasa wading akka curang ede na to ragu dari kumati nasaba ita Pak Dimondrina ita Pak Dimondrina betul na irisan guru tak Jadul Rahman Ambodalle mancajiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru tak Sa'adai menesak Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan itu jelas yopoy dito belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil ina tu ampai sitongan na agama itu berdalil ke ulama karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad. Iya ko ini baca desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tau pandrita akalang mo man yan tumupaki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu maka nagkakadalilena na manasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina kur siratullah, siratul rasul, siratul malaika tidak, tapi siratul ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Mamauli karalo si status sila ron napida. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo to ko cawi barang na caw tahu yang parang gacaw tahu makam parang gacaw karena kita punya maka dia gada lelena alena milina terima karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu
waktu kelahiran. Ya kumakadaki peringatan maulud, berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di OGI itu nang kada makada mauli, makadami mamaulu. Iya. Dia tu makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabitta iperingati tania waktu jajinna. Baik kau makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kau makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahun nah. Iya. Kira. Jadi tu nak kada sama milad. Dia dah pada. Tania. Jadi juga hukumna. Cuma agak piga kau tomang maulud. Ya daro. Angka pasidakka, kata mengaji, kata milodong, kata macarama. Nah semua malam mau gamay. Nah dia agak piga ulian lah. Yan na pasalah Tapi dia na maulud mato di rumah larangi maka dia na maulud tapi tak beli akbar pada mo. Kesin na misi salah. Ini miru istilah makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, magkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Nah kamu pecidi manre. Jadi pasidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na puja niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Jadi bisa. Jadi kita pakiro yo pomi di makupa de meto na melo na mampaulo ya tidak masalah. Ali nama di bawah. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakun na dia mungkin salama. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa alina na pa si pulong iyo ko. No? Iya ko iya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amodali, macan ne mamaulo. Guru ta kali sidel macan ne mamaulo. Madirici nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barjarong, di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawan cajiwali. Tasapa ni gari ro din na maulo ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Kamanasa, ayan na to ampay, kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko cara mo may masampajan na rekodibiti ulama. Na iya meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadul Muin Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya mau pemijat tema kokana sabak si rupa mani, alin naman iban nasa 7. Saya salah mana mapangnya wame magi. Itu. Kemudian ia alih melebih dan Nabi Muhammad SAW pura ni matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 sik di agaga nilaw na bitta tapi angka cik di din na dingi po Allah Ta'ala jadi selain syafaat nanti itu termasuk tu nilaw na bitta maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay mitaw inabit ta Korea ano agi jero sa na pujiriale
maka damat diri kami na puji riali na takak boro asile na edi itu gagapalan na pasidakana tapi nabita na jaga iki dua nilaw po tau matarima nilaw dong apa dia gaga tau matarima pasidak karya dia gaga ang gaga tau tarima pasidak karya yang kedua iya ko yero pasidak ka tarya na milaw dong itaw masidak kay tay sidak kay na di to ditarima padongan na ang kamu paci di Pangilawan na labita. Talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran no'y umakku yalemi. Coba kan. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibun. Di na sukus ito kan natapan na tutukod magay di na melo na mita na rekomajaya bering makajaya supaya mariyoy jadi namoriya ko namoriya tau mabere ko mariyoy tau matarima pasidaka yaling ya gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan pahala menggembirakan umatnya Rasulullah jadi galepak natin na nakadataw panrite talua gaga marasa letuk marasa kegero nomor di salawat mana salatu apa nabita nomor 2 istighfar mana salatu na sebab Allah Ta'ala yang ketiga pasidakah mana samululungan yang penting yarona aja na yung majay tak berek nang mawi na so mau riwari ni nakaraway na sa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja nanti iya makanja ito kuncin na yaro supaya mariumaran mo ito yaro riuran nun na tayo sidakai ni menjadi pahala jadi namuriya pas sidakai tatatuwa di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jadi luar biasanya itu kemudian aga pipat dongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala lakurini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabi talay hadiah kang ipo dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu iya dua ayat terakhir amanah Rasul iya jadi magai okoroya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampeng ika maka di Allah Ta'ala ya wa dampengin ya jadi pernah to maki dua dosa na tajamneman ditobat ta Allah Ta'ala iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya iya ko tolo malaya tong kataw mati tolo agi sa malaya melihat mayat iya yang maka ada malayat apa melihat mayat yun biasa melayat mereka tuh tahu bisa baca tapi malayat dia bisa kebetulan kumaka di malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat nasabak tau mati layita jadi itu baca dua ayat terakhir dari suratul Baqarah iya to na to kumatahlilang itawe iya to dibaca apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala bahkan nabita dua lalat to apa iya to tetap may suruga dua mi pak dua mi turupan na natamat ya suruga nomor si di jalur pamase nomor 2 jalur syafaat ya ko syafaat tak bagay ke syafaat na nabita umum si khusus ya ko syafaat umum ko pinarakan apa iway iya, aku pinaraka. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinaraka na pamaloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranakan iway. Lay jampui, nevenre tama, ipalit pambinong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sapaka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy o kulala kuburo di chala tawe
Ina tu ampai nigi baca, nigi mapalai, dun rupa tu, kamakana baca, kamakana mapalai, nigi mapalai Quran suratul Mulk, tabarakah, na panandungan mui na baca nalay birit, insyaallah din nagisay pacala kubur. Tapalai, angka ko kita narampe, angka salang, pase, sangit salat tanya kapere, salang, pasampaya, tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mengaji. Na yero na kalian na, yan na rewa pole botoran na. Dia na tinro ko din ngaji, dia na tinro ko din baca suratul Mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru suratul Mulk. Yan na to nakala nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. Okoy na nakuburi na. Dahil na melo suratul Mulk ko'y chalay. Maka na di, nataw may dosa yun. Nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Mupatyo ka to. Maka na di, parenta na niya tumalay ka. Mahluk mukallap. Yasagi mukallap, nakan na hukum. Iya pa napigaw. Nareko'y suray. Napaya ko angka bentengi. Rewa si malapolo. Makoto. Di na sabi namin na. Sisan na maka na suratul Mulk. Rewa kung punangin po kalatala, makadang kay di namin kuy chalay. Nasabaan ka kailalan na, iyapi ko mo chalay memang taro din mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka, makadang po kalatala, aja na pi mo chalay. Apalah iya. Apalah iya. Di to na, ta baca mo ya soso, tapala mo to nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto surah makanja ibaca kumelo isubo. Toha, biasa tabaca Toha, komelo isubo. Baraka na iya to ba mo? Di tunan rita na watakali na tayo kumate. Di namuro watakali na. Terjaga jasad mo. Toha, dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh, Toha itu. Jadi, itu Pak Dongan na nabita. Kanilaw may mato. Iya na ro. Iya kuya. Talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi, di metode na jaga metode na di natamarana ka. Yung po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu, dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak, kemudian alin na tutup at capurang. Nasaba maloli sumalay umat na upidalan na naraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina dekat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alina pa capura menre, pa menre mana pijamaan na pa macho. Makulit ba to na binta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawana na binta na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawana. Makaday malakul mo. Ay de, iya na pali malamay. Nagacaw halos yun. Iya kung mauyan, lumpi nga bawan. Palagi ko iya makalasin. Hindi. Paano ko pa bupati, tama na rumasaki na isunti. Oo, palang-pala, doktor. Sapu-sapu, yolo, napipalololo, yarong. Iyo, ko pare, mata, may ato, ka bali. Ito, makaday na bita, pakuy. Wad di ka mangilaw. Nasaba, liwa, pat di na. Pasipulong nga manang nga, sinin na pat di na sa karatul maute. Aja nagagamutahong ni umaku, taro niya toton ringi. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna, tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipah masih yan nanti ya ampay pa po kung kataw makada ichalay dew sa paka nasaba di na ichalaw mak na nabita di ni chala istilahnya chala makada nakan na musiba nakan na ipachala to misalnya ko na palu pura do makada mana hatu ta ichalay palu makada ka di ni chala na manasaro salama to mati kaya ka makada manasa salama tau mati labuy ka mati sahid tau mati natanra ibaguna ka mati sahid. Karena ragun Tuhan, na mati sahid hati, manasaro ta mati angan na. Ini manasa,
Kaya dewa no pak makada de salama batina mak idi ni makada nakan na musibah padahal de ni sama kada maga capan idi hapara lumatika aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai menurut dia apa aja na pesan-pesan roh hadis na nabi makada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan aja nato membela mala dasar iya na bawa mega tuto pembino isi dimi baraka na lolongan ma bismillah bami na pembino cik dimi na lolongan iya to tapi ta coba gare makatan niwe napatilam po tapan cejenga nga iya wae papura di siseko tapan cejenga nga iya wae ringa ngi untuk matok makasibya tapan cejenga nga iya wae patada kita pak tapan cejenga nga iya wae palepak kapoleh di perbuatan dosa-dosa iya jadi sisa minum di 10 baraka ilolong iya diangkai lasat tetanya kami untuk malay papura iya jadi cicam mi betul na minum mi iya di magurui ko din na melo tulibunto tae iya na rilaw tapak baraka ka nga iya wae rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang pilalan na daw iya itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na ini. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Itu. Iya. Kalau tong minum cica minatong karena capu. Selalu untuk tong minum dena na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirrahmanirrahim habis bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirrahmanirrahim habis bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar iya berakatnya itu jadi namun tuh minum namun mandre iya dilawi yang itu ko patareka mandre dia namanya kan andre itu patasaupu tatalutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Itu aja termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali talu timpu na mo andre. Kabe ko yasa. Gitu. Dasar na guru ta. Kome ko mancajiwali talu timpu na andre. Aja na may kamagay. Nasaba na mo ano hara halala to. Makabe ko yasa. Apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pemandre mati no ko dimuanre na pemonre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup jadi namo anu haram menjadi halal to apa bawi lagi manasa anu haram ya ko tomate na ko de yanre tapi aja naliwang ya na tu napake pagkaso na cek de andrena maka na na mungkin namo anu de na manasa tatat anu halal karena memang hanya menyambung hidup yo pui di natatalupan ne mak buku topi jadi makir itu alasannya makanya makan 3 suap iya oh itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minan rena ternyata di situ jadi untuk selamat dari makanan begitu apa yang itu kok batas bu pak bu mana jadi makanya saya itu menghindar-hindar sini ada guru Ustaz Rusmin saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni karena agak berat termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ro ampelo ide itu na dia nasi garugar ya ko puli ko masigi pasalah apa ya ro ko puli masigi ang kadina na yatim ang kadina pakire miskin na sumbang tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madecing na panaling Ustaz kunalan Ustaz na panalia HP magani jadi ya tukong kacara maka da tausogi mga dagang na cara takong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian maka da utan natay maga sakka na tutan na ito maga sakka na saya alhamdulillah Ustaz dewa ni ko din na salasay jud ito sakka kalalo tausogi urunto nasa diti anang kaureke di pulak Ustaz sakka kun ureke utanay niya na guru ko kada siya kasaka ya tahu ko makada seko tapi bisa ni ko kada seko apa 2,5% kan aja mo ranking niya rumega iba na tu cede mo ranking daripada sila ada ko ranking ano jadi bisa dinasa saka ko isa to di saroko apa ka mana saka ka oh coco iya na make to madari kada oh coco iya ko di masalah salah makada madari makutana kada i paso bis dia itu Ustaz nah no tolong mandawat tapi ya on pelo na di meto basali kada aja ani
Jadi hisapnya itu Pak, tasak kami magampang. Namun di pacar kami tanah itu mato. Kita boleh madawa. Magamunya roh. Magani. Yung ko man sami kalahatan niya to. Yan na rumadari yan lingi bija-bija yan awat dingi pandragan. Yan anu masalay pasalamin kaya awat dingi bawat tilak ko. Magiwa ba mo pasantare makomi to. Iya di makoy patamami man ko. Matarupi man kumay aja na di man. Yan to naman dari makarate maju stasi na de pala bola. Na de beto lausara itu ya Pak. Mitaw ka na pertanggungjawaban na. Idi na ustas ya mato na puirisan ni makaday pasabu-sabu ya pasobis ya no masalah ya ko ni apa politik na ya labi ko palampuran ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada ay nanalimuki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak menggoreng itu tidak mudah makanya matika itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dingi madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tu nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tu nabi kawa di mana mo tulung yung mana tapi magi nabi tanale nabi sa memberi syafaat nasaba sempajat tahajud wajib irisisi dan nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat asaba ali nabi tumilawi makanya wasyarafu wad darajata aliyata rafi'a wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad jadi itu keistimewaan nabi makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi lay pemunyi. Atau ina tunang kay di maka sunnah wajib. Haji wajib. Dito na itapu pala na haji kagapalan na haji tapu. Digaga maka nami al hajju mabrurun laysa lahu jasaa'un illa al jannah. Dia tahu itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga. Dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digaga. Digaga. Tapi ya kau umrah angka. Sampai subuh digaga na rampe pahala na maka nigi sampai subuh si ko apalan na. Tapi ko sampai sunah subuh rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya waji'il lari loki pamasewe. Iya sunnah lari loki syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya sekak wajib sedekah sunnah puasa wajib ke puasa sunnah sampaja perlu ke sampaja sunnah haji wajib angka umrah sunnah syahadat angka solawat semua ada turunannya karena ipakenangkuri nabi dari sisi itulah sehingga nabi bisa memberi syafaat nah sabah angka dua telu ibadah alina milawi puasa nabi Daud alina milawi puasa nabi Adam alina milawi puasa iyamul bid kan puasa putih puasa nabi Adam Bapak itu Nabi Adam waktu ini ada perlu kulino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Yan na ito na puasa, mapuasa iseso sepertiga. Bagi telu watak kalina maputi. Mapuasa yung ngaso, 2/3 badan niya putih. Mapuasa telu ngaso, napo maputi manang. Yan na ito ang payasa puasa putih. Yasa som min ayamil bit. Nasaba, iyan o nasabari na maputi mapatsi. Maka niya nabitaw, pasusudo sa di pala puasa na Nabi Adam. Yan na ito nilang untuk umat, alito untuk umatko. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talunga solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, dito le mapuasa sa ningkani siya, bandaro Tagalog. Dajak bandi, patang nga bulan na to. Itu ko samot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita. Onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto. Onron na to ilapuro ibaday. Makanya iko to mapuasa nilapuro pahalata. Makanya iya to kumalapuro imaleka na to madicing ipigaw. Ito ampay ko ili. Ipura ki masampaya suwa aja tasalay masigi ako din na masiyang. Rewa pi maleka loko langi supaya napawi makanan kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang mande.
Iya na tu istila na pa kita pandritero makanjala da itu tomatot tagi ulo makanjala da pahana makadai acuri manu enak kome komadeceng de acuri manu kome komadeceng iya komatat duni manu oto ko kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajam peni melo subuh moni si manu natat du sike do dia na no podo konro na maceke na rekode na pita tanah aja mulo masa padal rekode na masyang apa na pusay ko jama-jama na makay ka papasa tatik mo mo pinangkasilan lumo ko pasa gaga pajay ini kare iya ro dia pa na mapatalin re maceke to dia to na menalawan di manu dia ita to ni kare dale na makare-kare minangka adu puro na najaji cicaman re mana mo na pamenre iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga ini kare tawakalnya ini ya ta'ala dasar ipakanjaki napa nih aja na alasata sedek na songka atau taneka daerah Kalimantan Pak anu je sampajangi iya pak tumarepak to alasan na kasi marepak toko-toko na darai ako na parusahan magadaku agame ma je mo pigaw iya ko masaya ko loko darai kasapa dalle daku dito ka jero na sigilingan masa mo lupay win malikoy dalle si bapak ngatorok dalle gara-gara sapa dalle mau namanya gare apa iya tuh kode mau sampajak gara-gara si ibu sapa dalle pada tuh makada dalle mau rusuk mau lupai ini tuh malikoy dalle mestina mau pasale jama-jamamu nasabak mau patuju sampajange magai nasabak mulawi pak bere dalle dina sa dalle musapa ya ko dalle ta sapa na punana dalle ton rilaw makiro siapa yang memiliki rezeki pokoknya ta'ala ni kemator pokoknya ta'ala mereka na nasuruh jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dalle na petan lupaiwi pak bagi dalle sige deh mesti na dapat si selei tan lupai mas sampajangnya gara-gara tan lupai mas sapa dalle gara-gara sampajak tak ya na tu nak kada topan rite pasalay jama-jamamu patuju sampajang kato tu pakai istilah makanya iko natoro sampajang aja na iko matoro isang pajang apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasara to masampajang loro tapi ya ko sampajang matoro ki ya natamo waktu na jaman ni makiro jadi itu bedanya esiko ni rokapa di jadi mawal ni saya kira ya na pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasangan aja lalu na kurang salawa akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisabu wandi mo ti bagi uraki masampaya subuh baca 200 uraki masampaya loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukoy baca kasih sabdu itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabdu napai pakai di lodo kalau ada hajat tak tapi wandi Sabtu wandi Ahad wandi sini wandi Salasa wandi Rabu wandi Kamis sih aja tak pakai di lodo khusus wandi Jumat ipacan ni isi minggu kopi wandi Jumae napa ya sampai ya sunnah hajakan napa ibaca kasih sabdu dengan satu kali duduk napa to milodo itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangupol na cia jokka pakai itu tapi sisa mi yang ri mangilaw ya mi kawan di Jumae tapi 1000 setiap malam boleh dicicil selain malam Jumat subuh sekoe mengharibi sekoe tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan kita kita baca jolo ya rona ubacairo salawat ubacairo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tapalan. Deh. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyo ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna
nariko tuma bilang asuku ka. Bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi yase mo pinabita. Bicara suku. Nasaba iya ro nabita magi na tumakada suku si suku-suku na ahlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa, membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali tiwi maka dayaro nabita onrolakdat na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sifat na makanja apa dimundengan na biasa nala asan na dengan harapan mudah-mudahan nama korma tu nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro dia mungkin dipakai sana Abu Jahil ang Fir'aun dia nagataw pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian iro alimalabbi na Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alinami matunon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yari ga anu berkaitannya si bawa alimalabbi na nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pa hakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi nabita watun na matawaba na digaga taw bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Katu cara mana menurut almarhum al-maghfurlah Presiden Reng kaya Jabrul Yusuf. Maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan dan dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya. Yan itu ampai te malada marenung bawi itu Hajar Aswad. Tapi dia na bawi tawi bikin dia nang kana bawi na kita. Nah, sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua air Samsam. Maka air Samsam ya pak murah. Iya ko na inong itawi maso tau maliwasan minong ipada ko purin mandre. Iya. Magay nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belo ipamiraja na kita na ipuy arona na yala jantun na maka na ulama pahakiki din bisay tapi oy samsam ni melo ipancaji pakbura oy samsam ni melo yalit baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisay bi atin na nabita na di na macarepa atin na nabita di gaga carepa na sabat tawi jagay. Nah, jadi dia nak kada bisay tapi maka tapan dita maka ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa modern tadi. Yan na ro pasabarang. Kemudian, iya ro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya pidi maka da aluk tadumi. Maka dito pandrita pa hakiki sitongan na di nabita namitaw na kan namatasso de. Ia mi ampai itu untuk nabita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si karna watak kali na nabita hancur i mata asoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagay matan na mi asoy jagay de na melo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy hancuri matasoy.
Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mujizat na nabita, kinro-kinrilo, tatta itu yang tertutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na siwa-siwa, puluk kumimatiro, puluk kuinur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita bahadis turungan ko makadatannya hadisa, tapi angka hadisa yang sanada betungan nama kwaro maknana maka da sininna sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta saimbang kang ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan. Iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu maka ada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan itu ampai aku sampai jangi yolo itu beresalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau pandrita maka dah kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasaba makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Ede paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanas sa apandrita ngena iro to pandrita iya panamanas sa apandrita ngena manas sawat ding akka curang ede na to ragu dari kumati nasaba ita pak di monrina ita pak di monrina betul na irisang guru tak Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru ta Saaday manasak Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan itu jelas yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca desa napato makada makui kapange tanya na tu pendapat tau pandrita akalang mo man tu mo pake makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu saja. Makanya kagadalalena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dinah kur siratallah, siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha makay gataw mapasal. Mamauli karalo si status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo tu ko cawi. Barang na caw tahu yang parang gacau tahu makam parang gacau. Karena kita punya
maka dia gadal lelena, alena milina terima. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kumakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di ogi ede tuh nang kada to makada mauli, makada mamaulu. Iya. Dia to makada mamauli, makada ki mamaulu nasabak nabitta iperingati tania waktu jajinna. Baik kau makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kau makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Taunah. Iya. Kira. Jadi tu nak kada sama milad. Dia dah pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agi piga kau tomang maulud. Ya daro. Angka pasidaka, kata mengaji, kata milaudong, kata macarama. Na nasuha malamo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah. Tapi dia nak maulud mato jika rumah larangi maka dia nak maulud tapi tak beli akbar pada mu kesin dan isi salah. Ini niru istilah. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milaudong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu kong Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Nah kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero, iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Angka memang tujuh itu tahu maulud malagay talo. Malagay ini talo na punyanya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mimi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minum minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulu ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakum na dia mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa ali na napasipulong iyo ko. No? Iya ko ya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amodali macan ni mamaulu. Guru ta kali sidenri macan ni mamaulu. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Dia na mungkin mancajiwali kini na cecay po nga lata mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Dia na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Mangipit ng kawancajiwali. Tasapa ni gari ro din ang maulu ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, tikko cara mo may masampajan na rekodibiti ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jandur Yusuf. Angka cara mana tuh letu mako kali apa aja gitu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya mau pemijat tema kokana sebab si rupa mani, ali na mani bana sa tujuh. Saya salah mana mapa ngewame magi. Itu. Kemudian ia ali malabbi na Nabi Muhammad SAW pura mi matuy mangilaw o ko Allah Ta'ala. Aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 sih diagaga nilaw na bitta tapi angka cik di na lingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk tu nilaw na bitta maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni
Magay, ngitaw inabit ta Korea. Ano? Agi jero sa napuji riale. Maka damat diri kamay napuji riale na takakboro asile na, edi itu gagapalan na pasidakana. Tapi nabita na jagayiki, dua nilaw, po, tau matarimay nilaw dong. Apa di gaga tau matarima pasidak karya, di gaga. Ang kagatau tarima pasidak karya. Yang kedua, iya ko yero pasidak ka tarya, na milaw dong itaw masidak kay tay sidak kay na di to ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na nabita. Talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran no'y umakku yalemi. Coba kan. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah, dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibun. Di na sukus ito kan natapan na tutukad. Magay, di na melo na mita na rekomajaya bering at bering makajaya supaya Mario'y jadi namoriya ko namoriya tau mabere kung Mario'y tau matarimay pasidaka yaling niya gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nakada tau pandrite tandu agaga marasa letu marasa kegero nomor di salawat marasa letu apa nabita nomor 2 istighfar marasa letu na sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah marasa mululungan. Yang penting yarona aja na iya majai tak bedek neng mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima pecha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja ani iya makanja ito kuncin na yaro supaya Mario maranu ito iro rioran na tayo sidakai ni menjadi pahala jadi namuria pas sidakai tatatuwa di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jagai luar biasanya itu kemudian aga pipat dongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala laporini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipo dari po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Allah ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampeng ika maka di pong Allah Ta'ala ya wa dampengin. Jadi di pernah to maki buah dosa na tajamneman ditobat ta pong Allah Ta'ala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya, tong kataw mati tolo. Agi sa malaya, malihat maya. Iya, yung pimaka na malayat, apa malihat mayat. Yun ang riyasa malayat. May katutong isa baca tapi malaya di sa kibatungan na. Kumakadita malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabat tau mati layita. Jadi itu baca. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita kat dua lalat to. Apa iya to tetame suruga dua mi pak. Dua mi turupan na natama te suruga. Nomor di jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, ko pinaraka na payiway. Iya, ko pinaraka. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi ko pinaraka na pamaloliso nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranaka niway. Lay jampui, nevendre tama, ipalit pambinong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran,
sapaka itaw pandrite makadaya ko korang di memato na tama naka o sapaat korang na bendu mematoy o kulala kuburo di chala taw yan to ampay nigi baca nigi mapalai bendu ba to kamakada baca kamakada mapalai nigi mapalai Quran suratul mulk tabaraka na panandungan mo na baca nalay birit insyaallah din nagisay pachala kuburo itapalai angka ko kita narampe angka salang pase sangit salatannya kapire salang pas sampaya tapi paboto ira salat tapi pase salat tapi madosa lopo pendosa tapi dia nakapire yana pole boto rewa mengaji nayero na kalian yan na rewa pole botoran na dia na tinro ko din ngaji dia na tinro ko din baca suratul mulk sisan na mate kani malaika melo chalay tapi mangaru suratul mulk yan na to nakala nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi yan na ro okoy na nakuburi na dia na melo suratul mulk koy chalay maka na di nataw may dosa yan nasa chocho di tapi ang kakainalan na mupachiw ka to maka na di parenta na niya to malaika makhluk mukallaf yasang mukallaf nakan na hukum iya pa napigaw narekoy suray napaya ko angka bentengi rewa si malapo makoto di na sabi namin sisan na makade suratul mulk de rewa kung punangin po kalatala makadang kay di na melo ko'y chalay nasabaan kakailalan na iyapi ko muchala memang taro din mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran malapor malaka makade po kalatala aja na pi muchalay apalah apalah di to na ta baca mo ya soso tapala mo to nagangkan insyaallah ang katoto surah makanja ibaca komelo isubo Toha biasa tabaca Toha komelo isubo baraka na iya to babo di tunandre itana watakkalina te kumate di namuro watakkalina terjaga jasadnya Toha dibaca sebelum subuh itu jasadnya akan utuh tuh Toha itu jadi itu padongan na nabita kanilaw may mato iya naro iya kuye talulungan insyaallah jadi Al-Quran itu beri syafaat Rasulullah itu beri syafaat tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di natamaranaka iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak kemudian alin na tutup at capurang nasaba malonisong malay umma na upilalan na naraka biasa kita pengurus umrah alina degat cayolo ilaw bandaray murus surat nagana ko may tike alina pacapura menre pak menre mana pijamaan na pamacio makulit ba to nabinta mengurus umatnya bahkan milo na yudo nyawa na nabita na rasakan ipadi makuta na mobil kumalkul mo makada makoto kapadi na ko umma ko yudo nyawa makaday malakul mo ay ide iya na pali malamay nagachaw halos iya ko umma mo yan lumpi nga bawan palagi ko iya makalasin de pare ko pa bupati tama na rumasaki na isunti palang doktor sapu-sapu yolo na pipalolol jarum yo ko pare mata may ato ka bali itu makale na bite pa ko wat di ka mangilaw nasaba liwa pa di na pasipulong nga manang nga sinin na pa di na sa karatul maute aja nagagamot ako ni umma ko taro niya toton ring Nabi meminta itu tapi Allah tidak kabulkan makadai digaga amateng digaga sakaratna tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya mancipa masih ya nanti ya ampai babu kung kataw makada icalay dew sa paka nasaba de na icalaw mak na nabita din icala istilahnya icala makada nakan na musiba nakan na ipacala to misalnya ko na palu kure do makada mana hatu ta icalay palu makada ka din icala na manasaro salamat to mati kaya ka makada manasa salamat tau mati labuy ka mati sahid tau mati na tanra baguna ka mati sahid
Karena raruntuhan. Nama ti syahid hati. Manasaro ta matiangan na. Manasa. Kaya dewa no makada de salama. Batina maidi ni makada. Nakan na musibah. Padahal ini sama kada maga capan. Idi hapara lumatika. Aja kamu ke rotin roy mati na masalah to. Itu. Iya na to ampai murutta din apa aja na pesan-pesan na roh hadis na nabi makada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina paminum. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan niwe. Napatilaw. Epo. Tapancejenga nga iya wae papula di siseko. Tapancejenga nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibiyang. Tapancejenga nga iya wae patada kita pak. Tapancejenga nga iya wae palapak kapole ri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya maguro ko din na melo tulibunto tae. Ina rilaw tapak baraka ka nga iya way rinungi po ngi supaya wadingi na masija ka mapahang mo pilalan na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na cik ini makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan kata minum bawang. Pak buradak katongang nih. Ito, kalalo tau minu cica binatong ka na chapu. Salalo untuk tau minu dena na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tu minum, namun mandre, iya, ilawi. Yan itu ko patareka mandre, din na may ganandre. Ito, patasopo, talutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah? Ang kamana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali, talutimpu na mandre. Tapi kuyasa. Gitu. Dasar na guru ta. Kome ko mancajiwali, talutimpu na rin. Aja na may kamagay. Nasaba na mo ano hara halala to. Makarapi ko yasap. Apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pamanre. Mati no ko di muanre. Na pamonre talutimpu. Dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi na mo ano hara mancaji halala to. Apa bawi lagi manasa ano hara. Iya ko tomate na ko di yanre. Yanre. Tapi aja na liwang. Iya na to napake pagkasaw ko. Na cik di andre na. Maka na mungkin na mo ano din na manas tatatino halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo po hindi natatalupan na. Mabuku topi. Eka makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya. Oh itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela dan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kok patasau Pak? Bu. Mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ampelo itu na dia nasi garugar. Ya ko puli ko masigi pasalah. Apa iya rokok po di puli masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin na sumbang. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madecing. Na panaling Ustaz kunala Ustaz na panalya HP. Magani. Jadi ya to kung kacara makada tausogi mga dagang na cara takong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian makada utan tay maga sakka na to tanay to maga sakka na saya alhamdulillah Ustaz dewa ni ko din na salah sa ijol itu sakka kalalo tausogi urunto nasa diti nang kaureke ni pula Ustaz sakka ko ureke utanay na guru ko kada siya sakka ya tawag ko makada seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% kan aja ngureke ni rumega iba na to cede ngureke daripada sila ada ngureke gitu jadi bisa dinasa sakka ko isa to di saroko apakah mana sakka oh coco yan ang makito malari kada oh coco
iya ko di masalah-salah makadai menerima kutana kedai paso bis dia itu stas. Nah, no, tolong mandawa tapi yang orang peluk nah, dia itu basale kerajaan. Nggih. Jadi hisapnya itu Pak, kesak kami mah gampang. Namun di pacar kami tanah itu mato, kita boleh mandawa. Magamu ya roh, magani. Yung buko man nasabi kalahatan niya to, yan na rumanda rin yan lingi bija-bija, yan na dingi pandragan. Yan na nung masalay pasalamin, kaya na dingi bawal, tilak ko. Magiwa bang pasantare, makomi to. Iya di makoy, patamami man yun ko. Matarupi man lo kumay, aja na di man. Yan na to naman dari makarate, maji ustasin na de pala bola. Na di ito, lausara ito ya Pak. Ngitaw ka, na pertanggung jawaban na. Idi na ustas ya mato na puirisan ni makaday pasabu-sabu ya pasobisi ya no masalah ya epi ko ni apa politik na ya labi ko palampurang epi ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada ay nanalimuki deh dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak menggoreng itu tidak mudah makanya matika itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tu nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tu nabi kawa di mana mo tulung yung mana tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat asaba alina mitu milawi makanya wasyarafu wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan nabi makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi lay pemunyi. Atau ina tunang kay di maka da sunnah wajib. Haji wajib. Dito na itapu pala na haji kagapalan na haji tapu. Di kaga maka dami al hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Dia tahu itarimay haji na diga pamala na sakali na suruga. Dia tugana po maka dito minre makasiku apalan na digana. Digaga. Tapi ya kau umrah angka. Sampai subuh digaga narampe pahala na makaranigi sampai subuh siko apalan na. Tapi kau sampai sunah subuh rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya wajib lari loki pambasewe. Iya sunnah lari loki syafaat. Nah. Jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya sekak wajib sedekah sunnah puasa wajib ke puasa sunnah sampai perlu ke sampai sunnah haji wajib angka umrah sunnah syahadat angka solawat semua ada turunannya karena ipakai nangkuri nabi dari sisi itulah sehingga nabi bisa memberi syafaat nah sama angka dua telu ibadah alina milawi puasa nabi Daud alina milawi puasa nabi Adam alina milawi puasa iyamul bid kan puasa putih puasa nabi Adam Bapak itu Nabi Adam waktu ini perlu kulino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Iyan na ito na puasa, mapuasa iseso sepertiga. Bagi tanglu at akalina maputi. Mapuasa yung ngaso, 2/3 badan niya puti. Mapuasa talong ngaso, nappa maputi manang. Iyan na ito ang payasa puasa puti. Yasa min ayamil bit. Nasaba, iyan o nasabari na maputi mapatsi. Maka niya nabitaw, pasusudo sa di pala puasa na Nabi Adam. Yan na nilang untuk umat na, alito untuk umat ko. Yan na na kanabita, nanigi-nigi mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa lingkadi siya, bandaro tagan rusok. Kajak bandi, matang bulan na to. Itu ko samot ito. Pada lang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita, onro na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onro na to ilapuro ibaday. Makanya iko to mapuasa nilapuro pahalata. Makanya iya to kumalapuro imaleka na to madicing ipigaw. Iya to ampay ko ili. Ipura ki masampaya suwa aja tasalay masigi. Iko din na masiyang. Rewa pi maleka loko langi supaya napawi makanang kopi ko masigi usalay.
makwiro. Aja na masijang, mande. Iya. Iya na tu istila na pa kita pandritero. Makanja la da itu tomatot tadi ulo makanja la da pahana. Makadai acuri manu enak kome komadeceng. De acuri manu kome komadeceng. Iya komatat duni manu oto ko. Kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masang pajam peni. Melo subuh moni si manu natadu sike. Aye. Do dia na no podo konro na maceke na rekode na pita tanay. Aja mulo masapadal rekode na masyang apa na pusay ko jama-jama. Na makay ka papasa tati mo pinangkasilan lumo ko pasa. Ga. Pajay. Ini gare. Iya ro. Di pa naman patalin re maceke to. Di ito na may nalawan ni manu Di ita to ni gare dale na. Makare-kare minangka. Lupuno na najaji chicha man re manamo na pamenre. Iya di chi di mela tatul mapat di ulo sa parangnya gaga. Tawakalnya ini. Ya tala dasar. Ipaganjaki. Napa nih? Aja na alasata. Sedek na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Postas. Anu je sampajangi. Ya pak tumarepak. To alasan na kasi marepak. Toko-toko na daray ako na parusahan magadaku. Agame maji mo pigaw. Ya ko masaya ko loko daray. Kasapa dali. Naku dito ka jero na sigilingan. Masa mo lupay din malikoy dali. Si bapak ngatoro dali gara-gara sapa dali. Mau namanya gare? Apa iya tuh kode mau sampajak gara-gara si ibu sapa dali pada tuh makada dali mau rusuk mau lupay ini tuh malikoy dali. Mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampajange. Magay nasabah mulawi pak bere dali di na sa dali mo sapa. Ya ko dali ta sapa na punana dali ton rilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pengolah ta'ala, ni kemator, pengolah ta'ala, mereka na nasuruh. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dali, na petan lupaiwi, pak bagi dali. Tiga deh. Mestinya dapat si selei, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dali, gara-gara sampajak tak. Yan itu nak kada topan rite. Pasalay jama-jamamu patuju sampajang. Katuang-katuang pakai istilah makanya iko natoro sampajang aja nih ko matoro isang pajang. Apa ya ko hindi matoro isang pajange mandari tu may piasara to sampajang loro. Tapi ya ko sampajang matoro ki ya natamo waktu na jaman ni. Makiro. Jadi itu bedanya. Resiko ni rokapan di. Jadi bawal ini. Saya kira ya na pangolongan ni magi-magi na pabaraka ibo Allah Taala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang nga aja lalu na kurang salawae akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wandi mo tibagi kuraki masampaja subuh baca 200 kuraki masampaja loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukuy baca kasih sabdu itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cica di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabdu napai pakai di lodo kalau ada hajat tak tapi wani Sabtu wani Ahad wani sini wani Salasa wani Rabu wani Kamis aja tak pakai di lodo khusus wani Jumat ipacan ni isi minggu o kopi wani Jumae napay sampaya sunnah hajakang napay baca kasih sabdu dengan satu kali duduk napa to bilodo itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangun bola na cian jokka pakai itu tapi sisa mi yunri mangilaw ya mi kawan di Jumae tapi 1000 setiap malam boleh dicicil selain malam Jumat subuh sekoe mengharibi sekoe tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan dia kita baca jolo ya rona ubacero salawat ubacero Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taplan. Deh. Akhirul kalam Allahumma bikil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid iya ho ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
demi metoga gataulino pada sukuna narikotoma bilang asukuka. Bahkan 2 tahun tau panrita makada malaika elagi ya mo pinabita. Bicara suku. Nasaba iya ro nabita magi na to makada suku si suku-sukuna akhlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa, membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali TV maka dia ro nabita onrola na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja-kanja sipa na makanja-kanja apa dimundengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ia kena tahu masalah roh. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bawa alimalabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi nabita watun na matawaba na digaga taw bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa kata cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kayak Jabrumin Yusuf. Maka dari situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu sitongan dan dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya, yan itu ampai tema lada merenung bawi itu Hajar Aswad. Tapi dia na bawi tahu bikin dia nang kana bawi na kita. Nah, sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua air Samsam. Maka dia air Samsam ya pak murah. Iya ko na inong itaw maso tau maliwasan minong ipada ko purin mandre. Iya. Magay nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belong ipamiraja na bita na ipuy arona na yala jantuna. Maka na ulama pahakiki din bisay. Tapi waya samsam ni melo ipancaji pakbura. Waya samsam ni melo yalit baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisay bi atin na nabita na di na macarepa. Di na macarepa atin na nabita. Di gaga carepa na sabak tawi jagay. Jadi di na kada bisay tapi makada mangkatopan dita makada ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa moderate ini. Iya na ro pasabarang. Kemudian iya ro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka ang kaalung tulit tutupi. Jadi ia kidi maka da alut tak dumi. Maka da ito panrita pa hakiki. Sitongan na di nabita na bitaw na kan na mataso de. Ia mi ampay ituto na bita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si kanna watak kalina na bita hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matan na miyasoy jagay, de na melo ko hancur.
Apa ia nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupi lah awan. Iya, yan itu na mujizat na nabita, kinro-kinrilo, tatta itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumimatiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dito pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita. Dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta saimbang kang ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan, iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya, jadi itu maka ada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habibullah, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan itu ampai aku sampai jangi, yulo itu beresalang. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau panderita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau panderita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bansa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Ede paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanas sa apandrita ngena. Iya tau pandrita iya panamanas sa apandrita ngena. Manas sawat ding akacurang ede na to ragu dari kumati. Nasaba ita pak di monrina. Ita pak di monrina. Betul nga na irisang guru ta kaya Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali. Jelas guru ta kaya Jadul Muin Yusuf, guru ta Saaday, Manesak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas yo poy dito belum tentu to ajak kama majai capan. Itu jadi wakil. Ina tu ampai sitongan na agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga, nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini baca desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tau pandrita akalang mo man yan tumupaki makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu saja. Makanya kekadalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina kur siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikut. Yan na makukuha makay kataw mapasal. Mamauli karalos status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorami man no makada bida. Pajamoto ko chawi.
baranda cau tahu yang parangnya gacau tahu makam parangnya gacau. Iya, karena kita punya maka dia gada lelena alena milina terima. Iya, karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kumakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di OGI itu nang kada makada maulid, makada mamaulu. Iya. Dia tuh makada mamauli, makada ki mamaulu nasabak nabita iperingati tanya waktu jajinna. Pak aku makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya aku makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Taunah. Iya. Kira. Jadi tu nak kada sama milad. Dia dah pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agak piga ko to maulud. Ya naro. Angka pasidaka, katau mengaji, katau milodong, katau macarama. Na nasuha malango gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah. Tapi dia nak maulud mato jadi rumah larang maka dia nak maulud tapi tak beli akbar pada mu. Kesin dan isi salah. Ia niru istilah roh. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mapacarama ni, magkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat. Perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Nah kamu pecik di manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujat niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mimi makada gelas digaga hukumna. Ya kuipakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kuipakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makukade meto na melo na maulu ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit ay. Palakum na dia na mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiyo tamaranaka. Apa alina na pasipulong iyo ko. No? Iya ko ya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Rahman Amudali macan ni mamaulo. Guru ta kali sidenri macan ni mamaulo. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barjarong. Di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng ka mancajiwali. Tasapa ni gari ya rodin ang maulu ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko caramu may masampajan na reko di ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadumuin Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iya hukum mijat tema kokana sebab si rupa mani, alina mani banasa 7. Saya salah mana mapangnya wame mani. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW pura ni matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 si di agaga nilaw na bitta tapi ang kaci di na lingi po Allah Ta'ala jadi selain syafaat nanti itu termasuk itu nilaw na bitta maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong
Makanya Nabi itu meminta kita, kung kataw pasidakkay ilaw dongan ni magay. Mitaw inabit ta Korea. Ano? Ang jelasan na pujiriale. Maka damat diri kamay na pujiriale na takakboro asili na, edi itu gagapalan na pasidakana. Tapi nabita na jagayiki, dua nilaw, epon. Tau matarimay nilaw dong. Apa di gaga tau matarima pasidak karya, di gaga. Ang kagatau tarima pasidak karya. Yang kedua, iya kuyero pasidak ka tarya, na milaw dong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na nabita. Talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran no'y umakku yalemi. Coba kan. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Di na sukus ito kan natapan na tutukad magay. Di na melo na bita na rekomajaya bering at bering makajay supaya mariyoy. Jadi namoriya ko, namoriya to mabere kung mariyoy ito matarimay pasidaka, iling ya gaga, lulungan niya pala, tapitan niya pahala sadaka na lulungan. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nak kena tahu pandite tan dua gaga marasa letu marasa kengero nomor di salawat marasa letu apa nabita nomor 2 istighfar marasa letu nah sebab Allah Taala yang ketiga pasidakah marasa mululungan yang penting yarona aja na iya majai tak derek neng mau nasa oh riwari ni nakaraway nasa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja ini iya makanja ito kuncin na yaro supaya mariumaran mo ito iro rioran nun na tayo sidakay ni menjadi pahala jadi namuriya pasidakay tatatiwat di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jagay luar biasanya itu kemudian aga pipadongan na nabita iya ko ang katu MOU na po Allah Ta'ala lakoridi ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipolo dari po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupun dampeng ika maka di Allah Taala ya wa dampengin. Ya jadi pernah to maki dua dosa na tajammeman ditobat ta Allah Taala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya, tong kataw mati tolo. Agi sa malaya, malihat maya. Iya, yung pimakada malayat apa malihat mayat. Yun ang riasa malayat. May katuto ni sa baca tapi malaya di sa kibetungan na. Kumakadite malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak tau mati layita. Jadi itu baca. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga dua mi pak. Dua mi turupan na natamat ay suruga. Nomor di jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, ko pinarakan apa iway. Iya, ko pinarakan. Yan itu nakada nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi ko pinarakan apa maloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatamarakan iway. Lay jampui, na renre tama, ipalit pambinong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus.
ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat korang, sa paka itaw pandrite, makariya ko korang, di memato na tama ka, o syafaat korang. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan na to ampay, nigi-nigi bacay, nigi-nigi mapalay, benrupa to, kamakana bacay, kamakana mapalay, nigi-nigi mapalay Quran suratul mulk, tabaraka, na panandungan mo'y na baca nalay birit, insyaallah din nagisay pachala kuburo. Itapalay. Angka ko kita ay narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapire, salang pasampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosalupo. Pendosa. Tapi din kapire, yan na po boto rewa mangaji. Nayiro na kalian na, yan na rewa po botoran na. Dia natin ro ko din ngaji, dia natin ro ko din baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika ay melo chalay. Tapi mangaru isuratul mulk. Yan na ito nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O ko'y nalakuburi na, dahil na melo suratul mulk, ko'y chalay. Maka na di, nataong may dosa, yan nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Mupatsiw ka to, maka na di, parinta na niya ito malaika ay makhluk mukallab, yasagay mukallab, nakan na hukum. Iya pa napigaw, nareko'y suray, napaya ko ang kabentengi, rewa si malapo, makoto, di na sabi namin na, sisan na makane suratul mulk, rewa kung punangin po kalatala, makadang kay di namin ko'y chalay, nasabaan ka kailalan na, iya pi ko buchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapo rin malaka, makadang po kalatala, aja na pi kong chalay. Apalah iya. Apalah iya. Di tuto na ano baca mo ya soso tapala mo to nagangkan na insyaallah ang katoto sura makanja ibaca komelo isubu Toha biasa tabaca Toha komelo isubu baraka na iya to babu di tunan reita na watakali na tay kumate di namuro watakali terjaga jasad Toha dibaca sebelum subuh itu jasadnya akan utuh. Toha itu. Jadi itu Pak Dongan na nabita kanilaw may mato. Iya na ro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi dinito na jaga mito na din tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulak. Kemudian alina tutu pacapurang nasaba maloni sumalay umma na ukilalan na neraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina dekat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alina pacapura menre, Pak menre mana pijamaana na pamacio. Makulit ba to na binta. Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabita na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo makada makoto kapag di na ko umma ko yudo nyawa makaday malakul mo ay de iya na pali malamay di na gatsaw halos iya ko umma mo ya dumpi nga bawan palagi ko iya makalasin de pada ko Pak Bupati tama na rumasaki na isulti pala doktor sapu-sapu yolo na pipalolol jarum yo ko pare mata may ato ka bali itu makale na bite pa ko wat di ka mangilaw nasaba liwa pat dina pasipulo nga mana nga sinin na pat dina sa karatul maut aja nagagamot tarong ni umma ko taro niya toton ring Nabi meminta itu tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna. Tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih ya nanti ya ampai babu kung kataw makada icalay dew sa paka nasaba di na icalaw umat na nabita. Di ni icalaw. Istilahnya cala makada nakanay musibah nakanay pacalat to misalnya kuy na palu pura daw makada mana hatu ta icalay palu makada ka dini cala na manasaro salamat tau mati kaya ka makada manasa salamat tau mati lamuya ka mati sahid
Au mati na tanra baguna ka mati sakit. Karena lagun Tuhan. Na mati sahid hati. Manasaro ta mati anan. Manasa. Kaya de ano pa makada de salama. Bati na maidi ni makada. Nakan na musibah. Padahal de ni sa makada maga capan. Idi ha para lumatika. Aja kamo ke rotin roy mati na masalah to. Itu. Iya na to ampay Bunuta din na bayan na pasal-pasal na roha desa na nabita maka umat ko adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto pembino isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah bami na pembino. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan niwe. Napatilaw. Epo. Tapancejenga nga iya wae papura di siseko. Tapancejenga nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibya. Tapancejenga nga iya wae patada kita pak. Tapancejenga nga iya wae palepak kapolri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di maguru ko din na melo tulibunto tae. Iya na rilaw. Tapak barakakan nga iya way rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang mo pila na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na citi makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Itu iya kalau tong minum cica binatongkan na capu. Selalu untuk tau minum dia na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca Bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis bismillah sikit napa sikit minum baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis bismillah sikit napa sikit minum dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tu minum namun mandre. Iya, dilawi. Yan itu ko patareka manre de na mega nandre. Ito, patasopo tatalutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali talutimpu na mandre. Kabe ko yasa. Gitu. Desa na pura guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na andre. Aja na mega magay. Nasaba namo anu hara halala to. Maka ko yasap apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pemandre mati no ko di muandre na pemandre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup jadi namo anu haram menjadi halal to apa bawi lagi mana sa anu haram iya ko tomate na ko di yandre tapi aja na liwang iya na to napake patasaw na cik di andre na maka na din na mungkin na mo anu din na mana sa tatat inu halala karena memang hanya menyambung hidup iyo po hindi natatalupan mak buku topi. Iya, jadi makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kok patasau Pak. Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz sih. Ya ampel lo ide itu nah dia nasi garugan. Ya ko boleh masih apa salah. Apa ya rokok yang boleh masih yang kadina nak yatim yang kadina pakai miskin yang sumbang. Dosa bu padahal pengaliwara na sitongan na tapi membite masigi na madecing na panaling ustase kunalan ustase na panalya HP magani jadi ya tukong kacara maka datau sogi mga dagang na cara akong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimato kemudian maka daw tanatay maga sakka na to tanay nito maga sakka tanah saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din na salah sa ijol itu sakka kalalo to sogi urunto nasa diti nang kaureke ni pula ustaz sakka kun ureke utanay niya na guru ko kada siya kasaka ya tahu ko makada seko tapi bisa hindi ko kada seko apa 2,5% ang aja mo reke ngero mega iba na to cede mo reke daripada sila ada ko reke ngero jadi bisa dinasa saka ko isa to di saroko
Apakah mana sakaka coco iya na make itu madari kada coco iya ko di masalah salah makare madari makutane kada i paso bis dia itu stas nah no tolong mandawat tapi yang rompelo nah dia itu basale kada aja ane nggih jadi hisapnya itu Pak tasak kami magampang namun di pacar meta na itu mato kendo pun madawa magamunya ro magani yung buko mana sami kada tanya to yan aro mandari yan lengi bija yan awat digi pandrangan yan anu masalah pasalamen kino awat digi bawa tilak ko magi wa bangun pasantre makomi to iya di makoy patamami man ko matarupi man kumay aja na di man yan ato naman dari makarete maju stasi na de pala bola na de beto lausara itu ya Pak nyitaw ka na pertanggungjawaban na idi na ustas ya mato na puirisan ni makadai pasabu-sabu ya pasobisi ya no masalah ya ebi ko ni apa politik na ya labi ko palampurang ebi ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada ay nanalimuki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak goreng itu tidak mudah makanya matika itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tu nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tu nabi kawa di mana mo tulung mana tapi magi nabi tana ale nabi bisa memberi syafaat nasaba sampajat tahajud wajib irisisi dan nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat asaba ali nabi tumilawi makanya wasyarafu wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad jadi itu keistimewaan nabi makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi lay pemunyi. Atau ina to nang kay di maka sunnah wajib. Haji wajib. Dito na itapo pala na haji kagapalan na haji tapo. Di kaga maka nami al hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Dia tahu itarimay haji na diga pamala na sakali na suruga. Dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na diga. Digaga. Tapi ya kau umrah angka. Sampai subuh digaga narampe pahala na maka nigi mas sampai subuh siko apalan na. Tapi kau sampai sunnah subuh rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya wajib lari loki pamasewe. Iya sunnah lari loki syafaat. Nah, jadi aja tercapai ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampaja perlu ke sampaja sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah, sabah angka dua telu ibadah alina milawi. Puasana Nabi Daud alina milawi, puasana Nabi Adam alina milawi, puasa Iyamul Bid kan puasa putih, puasana Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini ada perlu kulino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Iyan na ito na puasa, mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kali na maputi. Mapuasa yung ngaso, 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso, napa maputi manang. Iyan na ito ang payasa puasa putih. Yasa som min ayamil bid. Nasaba, iyan o nasabari na maputi mapatsi. Maka na nabitaw, pasusudo sa di pala puasa na Nabi Adam. Yan na nilang untuk umana, alito untuk umakko. Yan na na kanabita, nanigi-nigi mapuasa talunga solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, dito le mapuasa sa ningkali siya, bandaro taganrusok. Kajak bandi, matang bulan na to. Itu ko samot ito. Pada lang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita, onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to ilapuro ibaday. Makanya iko to mapuasa nilapuro pahalata. Makanya iya to kumalapuro imalekain na to madicing ipigaw. Iya to ampay ko ili. Ipura ki masampaja suwa aja tasalay masigi. Iko din na masiyang.
Rewa pi malaikat loko lagi supaya napawi maka ng kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang mande. Iya na tu istila na pa kita pandritero. Makanjala da itu tomatot tadi ulo makanjala da pahana makadai acuri manu enak kome komadeceng de acuri manu kome komadeceng iya komatat duni manu oto ko kaya kamat tu natat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajam pening melo subuh moni si manu natat du sike do de nano podo konro na maceke na rekode na pita tanay aja mulo masa padale ko din na masyang apa na pusay ko jama-jama nama kay kapapasa tatik mo pinang kasilan lumo ko pasa pajay ini gare iro di pa naman patalin re machik ito dito na may nalawan di manu de ita to ni gare dale na makare-kare minangka adupuno na najaji chicha man re manamo na pamenre iya di chi di mela tatul mapat di ulo sa parangnya gaga ini gare tawakal ni iro tala dasar ipakanjaki napa nih aja na alasata sedek na songka atau taneka daerah Kalimantan Kostas anu je sampajangi iya rupa tu marepat to alasan na kasi marepat toko-toko na darai ako na parusahan mga dako aga memang je mo pigaw iya ko masa kolo ko darai kasapa dale dako dito ka jero na sigilingan masa mo lupay win malikoy dale si bapa ngatoro dale gara-gara sapa dale mau namanya gak apa iya tuh kode muasang pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dina sa dale musapa ya kok dale tasapa na punana dale tuh rilau makiro siapa yang memiliki rezeki pokoknya ta'ala jika matur pokoknya ta'ala mereka ada nasuruh jadi aja lalu alasat tadi tas sempajan nasabak sibuk sapa dale napetan lupaiwi pak bagi dale sehingga deh mestinya dapat si selei tan lupai mas sampajangnya gara-gara tan lupai mas sapa dale gara-gara sampajang tak ya itu nak ada topan rite pasal jama-jamamu patuju sampajang kata tu pakai istilah makanya iko natoro isang pajang aja iko matoro isang pajang apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasa rato masa pajang loro tapi ya ko isang pajang matoro ki ya natamu waktu na jaman ni makiro jadi itu bedanya esiko ni rokapa di jadi bawon ini saya kira ya na pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo Allah Taala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang nga aja lalu na kurang salawa akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wani mo tibagi kuraki masampaja subuh baca 200 kuraki masampaja loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukuy baca kasih sabdu itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cica di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabdu napai pakai di lodo kalau ada hajat tak tapi wan di Sabtu wan nyaha wan di sini wan di Salasa wan di Rabu wan di Kamis aja tak pakai di lodo khusus wan di Jumat ipacan ni isi minggu o kopi wan di Jumae napay asam paja sunnah hajakan napay baca kasih sabdu dengan satu kali duduk napa to bilodo itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangupol ada cian jokka pakai itu tapi sisa mi yunri mangilaw ya mi kawan di Jumae tapi 1000 setiap malam boleh dicicil selain malam Jumat subuh sekoe mengaribi sekoe tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta kita baca yolo ya ronna ubacairo salawat ubacairo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taklan. Deh. Akhirul kalam Allahumma wafiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid.
Iyo ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna nariko bilang asuku ka bahkan 2 tahun tau panrita makada malaika elagi yase mo pinabita bicara suku nasaba iro nabita magi na tumakada suku si suku-sukuna ahlak na nabita luar biasa maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu talitiwi maka iro nabita onrolandat na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimundengan na biasa nala te asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah kok. Dia mungkin ipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian iro ali malabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita ali nami matunon rui ala birangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bawa ali malabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pa hakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta watun na matawaba na digaga tau bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Brumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampay tayo malada maranong bawi itu Hajar Aswad tapi di na bawi tawi bikin di nang kanabawi na bita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, yala pak murah. Iya ko na inong itawi maso, tau maliwasang ninong ipada ko purin mandre. Iya. Magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belong ipamiraja na bita na ipuy arona, na yala jantun na. Maka na ulama pahakiki din bisay. Tapi Oy Samsam ni Melo ipancaji Pak Murah, Oy Samsam ni Melo yalit baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sabak ya kotomakada nabi saybi atin na nabita, na di na macarepa, atin na nabita, di gaga carepana sabak tahu ijagay. Nah jadi dia nak kada bisay tapi makada mangkatapan dita makada ditambah hikmah. Iya. Di upgrade ko bahasa modern tadi. Yan na ro sabarang. Kemudian, iro nabita ko masui, ina salay bolana na jukka, ang kaalung tulit tutupi. Jadi, iya pwede, makada aluk tadumi. Makada ito panrita pa hakiki, sitongan na di nabita, nabitaw na kan na mataso de. Iya mi ampay ituto nabita, matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa, kapan langsung icahaya na mata asoy, si karena watak kali na nabita hancur imatasoy.
Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matan Nabi ijagai, dia Nabi ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya dan Nabi tak siwa matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mujizat na Nabi tak, kinro-kinrilo, tatta itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah kaulun ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada, betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta saimbang kang ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Ia ko salang ikiringang inabita asi sumpungan, ia ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu maka da assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampai makala nanigi-nigi tau. Kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawab. Nah, ina tu ampai aku sampai jange, yolo itu beresalangi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tahu panderita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tahu panderita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bansa na ko iya di pa na cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Di paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena iya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena manasa wading akka curang ede na to ragu dari kumate nasaba ita pak di mondrina ita pak di mondrina betul na irisang guru tak Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru tak Saaday manasa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil. Ina tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga, nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca desa napato makada makui kapange tanya na tu pendapat tau pandrita akalam mo man yan tumupaki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagadalalena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina kur siratallah, siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikut. Yan na makukuha mga kataw mapasal. Mamauli karalos status sila ron na pida. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga.
makada ka iya de gorame man no di makada bida pajamo tu ko cawi barang na caw tahu yang parang gacaw tahu makam parang gacaw iya karena kita punya makada de gada lelena alina milida terima iya karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran ya kumakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di OGI itu tuh nang kada makada mauli, makada ni mamaulu. Iya. Dia tuh makada mamauli, makada ki mamaulu nasabak nabitta iperingati tanya waktu jajinna. Baik kau makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kau makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahunna. Iya. Kira. Jadi tu nak kada sama milat. Dia dah pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agak piga kau tomang maulud. Ya naro. Angka pasidaka, kata mengaji, kata milodong, kata macarama. Nah semua malam mau gamai. Nah dia agak piga ulen lah. Iya ada masalah Tapi dia nak maulud mato jika rumah larangi maka dia nak maulud tapi tak beli akbar pada mu. Kesin dan isi salah. Ia niru istilah lo. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mapacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Ma'ina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat. Perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Nah kamu pecidi manre. Jadi pas sidakaan rewel. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Nah, kami matuju itu tahu maulud malagay telo. Malagay ni telo na hujatnya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulo ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakum na dia mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa alina na pa si pulungi ako. No? Iya ko ya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jadu Rahman Amudali macan ni mamaulo. Guru ta kali sidenri macan ni mamaulo. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Dia na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Dia na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawancajiwali. Tasapa ni gari ro din ang maulo ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko caramu may masampajan na rekodibite ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadu Yusuf. Angka cara mana tuh letu makokali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya ho pumijat tayo makokana sabak si rupa mani. Alin naman iban nasa 7. Isa salamana mapangewame magi. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW pura ni matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala aga pangilawan na manuro kita pure baca-baca 20 sik di agaga nilaw na bita tapi ang kacik di di nalingi po Allah Ta'ala jadi selain syafaat nanti itu termasuk itu nilaw na bita
maka dia ko masidak kay umakku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodongan ni magay mitaw inabit ta Korea ano agi jero sana pujiriale maka damat diri kamay na pujiriale na takakboro asile na edi itu gagapalan na pasidakan tapi nabita na jagayiki dua nilaw po tau matarimay nilodong apa di gaga tau matarima pasidak karya di gaga ang kagatau tarima pasidak karya. Yang kedua iya ko yero pasidak ka tarya na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na di to ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na nabita talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalemi. Coba. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibbu. Di na sukus ito kana tapan na tutukod magay. Di na melo na mita na rekomajaya bere ni makajay supaya Mario. Jadi namoria ko, namoria tau mabere ko Mario tau matarima pasidaka, yaling ya gaga. Lolongan niya pala, tapi tanya pahala sadaka na lolongan. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jadi galepak nanti nak kena tahu pandite tan dua gaga marasa letu, marasa kegero. Nomor sidi salawat marasa letu apa nabita. Nomor 2 istighfar manasa letu na sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah manasa mululungan. Yang penting yarona aja na iya majai tak bere neng mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima pecha ni bawang mo yan nanre mo patu biasa ko makito de nawat dia jadi aja ani iya makanja ito kuncin na yaro supaya mariumaran mo ito iro-ioran nun na tayo sidakai ini menjadi pahala. Jadi namuria pas sidakai tatatuiwat di malolongan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Berarti na nabi tak jaga luar biasanya itu. Kemudian aga pipat dongan na nabi tak iya ko angkat tu MOU na po Allah Ta'ala laporini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabi talay hadiah kang ipo dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampang ika maka di po Allah Ta'ala ya wa dampangin jadi di pa na tumaki buah dosa na tajamneman ditobat ta po Allah Ta'ala iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya iya ko tolo malaya tong kataw mati tolo agi sa malaya melihat maya iya yang maka ada malayat apa melihat mayat yun biasa melayat may katuto baca tapi malaya di sa kebetulan kumakadita malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat nasabat tau mati layita jadi itu baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah iya to na to kumatahlilang itawe iya to baca apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala bahkan nabita kat 2 lalat to apa iya to tetame suruga 2 mi pak 2 mi turupan na natama te suruga nomor si di jalur pamase nomor 2 jalur syafaat ya po syafaat tak bagay ke syafaat na nabita umum si khusus ya po syafaat umum uko pinarakan apa iway iya uko pinarakan yan na to nakada nabita syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinarakan apa maloli sudah bitalau malay itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus
ede panatama ranaka ni way. Lay jampui, na renre tama, ipalit paminong ko talaga kausap. Ito syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, makariya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan ito ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalay, bunrupa to, kamakana bacay, kamakana mapalay, nigi-nigi, mapalay, Quran, suratul mulk, tabaraka. Na panandungan mo'y na baca nalay birit, insyaAllah din nagisay pachala kubur. Ita pala. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapire, salang pasampaya tapi paboto. Jadi salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi dia nakapire, yan na po, boto, rewa, mangaji. Nayero na kalian na yan na rewa po na botoran na dia natin ro ko din ang aji dia natin ro ko din na baca suratul mulk sisan na mate kani malaika melo chalay tapi mangaru suratul mulk yan na to nakala nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi yan na ro o kuy na nakuburi na dia na melo suratul mulk koy chalay maka na di nataw medosa yan nasa chocho di tapi ang kakainalan na mupaciu ka to, maka dede parenta nanya tu malaika makhluk mukallaf, yasage mukallaf nakan na hukum. Iya panapigaw narekoy suray, napaya ko angka bentengi, rewa si malapo. Makoto, dina sabi namin na, sisan na makade suratul mulk. De, rewa kung pudangin po kalatala, makadang kay di namin lukoy chalay. Nasabaan ka kailalan na, iya pi kumuchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka makade ko nga latale aja na pe muchalay. Apala iyo. Apala iyo. Di to na ta baca mo ya soso tapala mo to nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto sura makanja ibaca komelo isubu. Toha. Besa ta baca toha komelo isubu. Baraka na iya to babu. Di tunandre tana watakali na te kumate. Di namurut buat akalin terjaga jasadnya. Dibaca sebelum subuh itu jasadnya akan utuh. Tuh toha itu. Jadi itu Pak Dongan dan Nabita kanilaw may mato. Iya naro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di tamaranaka. Yung po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu, dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak. Kemudian alin na tutup at capurang. Nasaba, maloli sumalay umat na ukilalan na naraka. Biasa kimita pangurus umrah. Alin na bigat chayolo ilaw bandaray. Murus isurat nagan na kumay tike. Alin na pa capura menre. Pa menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito nabinta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabinta na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa. Makaday malakul mo. Ay ide, iya na pali malamay. Nagatsaw halos yun. Iya ko umak mo yan, lumping at bawan. Palagi ko iya makalasin. Hindi. Pada ko Pak Bupati, tama na rumasaki na isunti, palang-pala, doktor, sapu-sapu, yolo na pipalulol, jarum, yo, poko pare, mata, may ato, no kabali. Ito, makali na dito, pakuy, wag di ka mangilaw, nasa baliwa, pat di na, pasipulo nga mana nga, sinin na pat di na sa karatul mo, aja nagagamutarong ni umak ko, taro niya, toton ringi. Nabi meminta itu. Tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna. Tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih ya nanti ya ampai Pak Bu kung kataw makada icalay dew sa paka nasaba de na icalaw umat na nabita. Dini icalaw. Istilahnya cala makada nakan na musibah nakan na pacala to misalnya koy na palu kure do
makada mana hatu ta icallay palu makada ka dini challa na manasaro salama tau mate kaya ka makada manasa salama tau mate lamuya ka mati sakit tau mate natandra baguna ka mati sakit karena raruntuhan na mati sakit hati manasaro ta mate ngan ini manasa kaya de wano pa makada de salama batina maidi ni makada nakan na musibah pada de ni sa makada maga capan idi ha para lumatika aja kamo ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ang pay burukta din na pa na pasal-pasal na roh hadis na nabi makada umat ko adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na ba wae. Mega tuto ko minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina pamino. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan ni wae. Napatilaw. Epo. Tapan cijinga nga iya wae pa pula di siseko. Tapan cijinga nga iya wae ringa ni untuk matok makasibya. Tapan cijinga nga iya wae patada kita pak. Tapan jajanan nga iya wae palapak kapolri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay pakbor. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di maguro ko din na melo tulibunto tae. Iya na rilaw tapak baraka kan nga iya wae rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang pilalan na daw. Iya. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na cik ini. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Itu. Iya. Kalau tau minum cica minatong karena capu. Selalu untuk tau minum dena na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirabbil bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirabbil bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirabbil selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya barakahnya itu. Jadi namun tu minum namun mandre iya ilawi yang itu ko patareka mandre de na mega nandre itu patasopo tatalutimpu mi. Kalau timpu nih, saya itu pernah protes makada. Itu aja termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan lah guru makada maki. Ya komeko mancajiwali, kalau timpu na andre. Kabe kuyasa. Gitu. Dasar pura guru ta. Komeko mancajiwali, kalau timpu na andre. Aja na may kamagay. Nasaba namo anu hara halala to. Maka kuyasa. Apa iya ko mandre ko maliwasal lada po na pemandre. Mati no ko demondre na pemondre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram macam halala to. Apa bawi lagi manasa anu haram ya ko tomate na ko de yandre tapi aja naliwang ya na tu napake pagkasaw. Na cek de andre na. Maka na din na mungkin namo anu din na manasa tatat anu halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo po hindi natatalupan ne. Mak buku topi. Iya, jadi enggak makin. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu tuh kok tasawuf Pak? Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ro ampelo ide itu na dia nasi garugar. Ya ko puli ko masigi pasalah. Apa ya ro ko puli masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin na sumbang. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madecing na panaling Ustaz kunalan Ustaz na panaling HP magani. Jadi ya tu kong kacara maka datau sogi mga dagang na cara kakong katawang kang karo napa tanya di masigi di na to kemudian maka daw utan tay maga sakka na to tanay to maga sakka tan saya alhamdulillah Ustaz dewa ni ko din na salah sa ijo itu sakka kalalo to sogi urunto nasa deti nang kaureke ni pula Ustaz sakka ko ureke
Utanay may na guru ko kada siya sa ya taw nga ko kada seko tapos bisa ni di ko kada seko. Apa 2,5% ang aja mo ranking nga rumega. Iba na to chede mo ranking daripada sila na ko ranking ano. Jadi bisa dinasa saka ko isa to di sa roko. Apakah mana sa kaka ocho. Yan ang makito madari kada ocho. Iya ko di masalah-salah mak kada madari makutana kada ipaso bis dia tustas. Nah, no, tolong mandawa tapi yang orang peluk nah, dia itu basali kerajaan. Nggih. Jadi hisapnya itu Pak, kesak kami magampang. Namun di pacar kami tanah itu mato. Kita boleh mandawa. Magamu ya roh. Magani. Yung ko man sami kada tanya to. Yan na rumanda yan lengi bija-bija yan awat digi pandrangan. Yan anu masalah pasal men kaya awat digi bawa tilak ko. Magi wa bangun pasantre makomi to. Iya di makoy patamani man ko. Matarupi malokuma aja na di man. Yan to naman dari makarete maju stasi na de pala bola. Na de beto lausara itu ya Pak. Ngitaw ka na pertanggungjawaban na. Idi na ustas ya mato na puirisan ni makaday pasabu-sabu ya pasobisi ano masalah ya. Ebi ko ni. Apa politik na ya. Labi ko palampurang Ebi ko ni. Itu jadi ini beratnya. Aja tuh makada ay nanalimuki de. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutanana. Ya kau masalai polena agak menggoreng. Itu tidak mudah. Makanya matika ki. Itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dinge madari ni. Madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tuh nak makada kak dua toh jalur syafaat sebagai jalur tamasya. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tuh nabi kawa di mana mau tulung yung mana. Tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba ale nabi tumilawi. Makanya wasyarafa wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau inato nang kay di maka da sunnah wajib. Haji wajib. Dito na ito papalan na haji kagapalan na haji tapo. Di ka maka dami al hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Ya tau itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga. Dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digana. Digaga. Tapi ya ko umrah angka. Sampaya subuh digaga na rampe pahala na makaranigi-nigi masampaya subuh siko apalan na. Tapi kung sampaya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya waji'il lari loki pambasewe. Iya sunna'il lari loki syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampaja perlu ke sampaja sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri nabita dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah, sama angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi, puasa Nabi Adam alina milawi, puasa Iyamul Bid kan puasa putih, puasa Nabi Adam. Bapak itu Nabi ada waktu ini ada perlu kulino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Iyan na ito na puasa, mapuasa iseso sepertiga. Bagi tanglu watak kali na maputi. Mapuasa yung ngaso, 2/3 badannya putih. Mapuasa talong ngaso, napa maputi manang. Iyan na ito ang payasa puasa putih. Yasa som min ayamil bit. Nasaba, iyan o nasabari na maputi, mapatsi. Maka na nabitaw, pasusudo sa di pala puasa na Nabi Adam. Yan na ito nilang untuk umat na, alito untuk umat ko. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulang bujur. Iya dito matoy, dito lima puasa sa lingkadi siya, bandaro tagalosok. Kajak bandi, patang nga bulan na to. Itu ko samot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ling, aso aja jangan na nabita. Onro na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto,
unron na to ilapuro ibaday. Makanja iko tumapuasa nilapuro pahalata. Makanja iya to kumalapuro imaleka na to madicing ipigaw. Ito ampay ko ili. Ipura ki masampaya suwa aja tasalay masigi ako din na masiyang. Rewa pi maleka loko lagi supaya napawi makan kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang mande. Yan na to istila na pa kita pandritero. Makanja la da itu tomatot tagi ulo makanja la da pahana makaday acyori manu enak kome komadecing de acyori manu kome komadecing iya kumatat duni manu oto ko kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajang peni melo subu moni si manu natat du sike do de na no podo konro na maceke na rekode na pita tanay aja mulo masa padale ko din na masiyang apa na pusay ko jama-jama na makay ka papasa tatik mo mo pinangkasilan lumo ko pasa pajay ini kare iya ro di pa naman patalin re macek itu de itu na menalawan di manu de ita to ni kare dale na makare-kare minangka tak lupuno na najaji cicaman re mana mo na pamenre iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga ini kare tawakalnya ini iya ro tala dasar ro pakanjaki napa nih aja na alasata sedek na songka atau taneka daerah Kalimantan Postas anu je sampajangi iya rupa tu marepa to alasan na kasi marepa toko-toko na darai ako na parusahan mga dako agame maji mo pigaw iya ro kumasa ko loko darai kasapa dalle dako dito maji ro nasigilingan masa mo lupay win malikoy dalle si bapa ngatoro dalle gara-gara sapa dalle Nona may gari. Apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sa padale pada tuh makada dalle mo rusuk mo lupai ini tuh balik kue dalle. Mestina mo pasale jama-jamamu nasaba mo patuju sang pajange. Magay nasaba mulawi pak bere dalle di na sa dalle mo sapa. Ya ko dalle ta sapa na punana dalle ton rilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pengolah ta'ala, jika matur, pengolah ta'ala, mereka ada nasuruh. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan nasabak sibuk sapa dalle, napetan lupaiwi, pak bagi dalle. Tiga deh, mestinya dapat si selei, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dalle, gara-gara sampajak tak. Jadi itu nak ada topan rite, pasalai jama-jamamu, patuji sampajangnya. Kata tu pakai istilah makanya iko natoro isang pajang aja nih ko matoro isang pajang apa ya ko ini matoro isang pajange mandari tu may pesara to masa pajaloro tapi ya ko isang pajange matoro ki ya natamu waktu na zaman ni makiro jadi itu bedanya esiko ni rokapa di jadi bawon ini saya kira ya no pangolongan ni magi-magi na pabaraka ibu Allah Taala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang nga aja lalu na kurang salawae at kasiratu lalang na sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wani mo tibagi kuraki masampaya subuh baca 200 kuraki masampaya loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukoy baca at kasisap mo itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasisap bu napai pakai di laudong kalau ada hajat tak tapi wan di Sabtu wan di Ahad wan di sini wan di Selasa wan di Rabu wan di Kamis sih aja tak pakai di laudong khusus wan di Jumat ipacan ni isi minggu kopi wan di Jumae napai asam paja sunnah hajakang napai baca kasisap bu dengan satu kali duduk napai to bilodong itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangukul na cia joka pakai itu tapi si semi yunri mangilaw yang kawan di Jumae tapi 1000 setiap malam boleh dicicil selain malam Jumat subuh sekoe mengharibi sekoe tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan dia kita baca jolo ya rona ubacero salawat ubacero
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taplan. Deh. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini peringatan Maulid. Iyaro alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi yase mo pinabita bicara suku nasaba iya ro nabita magi na to makada suku si suku-sukuna akhlak na nabita luar biasa maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali TV makada iya ro nabita onrola na napoji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tawi. Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tawi itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa di mundo dengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasandre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bawa alimalabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bita watun na matawaba na digaga tau bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Jabrumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan na to ampay tayo malada marano bawi itu Hajar Aswad tapi di na bawi tawi bikin di nang kanabawi na kita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, yala pak murah, iya ko na inong itawi maso, tau maliwasang minong ipada ko purin mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belo ipameraja na bita, na ipuy arona, na yala jantun na, maka ulama pahakiki, dini bisay, tapi Oye samsam ni melo ipancaji pak murah, oye samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sabak ya koto makada nabi saybi atin na nabita, na di na macarepa, atin na nabita, di gaga carepa na, sabak tawi jagay. Nah jadi di na kada ibisay, tapi makada, mangkataw pandita makada ditambah hikmah. Di-upgrade ko bahasa modern tayo di. Yan na rin masabarang. Kemudian, iya nabita kung masui, ina sa laybolana na jukka, ang kaalung tulit tutupi. Jadi, iya pwede makada aluk tadumi.
maka dito panrita pa hakiki sitongan na di nabita nabitaw na kan na mataso de iya mi ampay ituto nabita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si kanna watak kali na nabita hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matan Nabi asu ijagai, dia Nabi lo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na Nabi tak siwa matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupi lah awan. Iya, yan itu na mujizat na Nabi tak, kinro-kinrilo, tata itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dito pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada, betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah dua pasurangan eta seimbangkan ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringan inabita asi sumpungan, iya ko salawat ikiringan inabita syafaat. Iya, jadi itu maka ada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu ya Aba Barru, assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampay makala nanigi-nigi tau kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, ina tu ampay aku sampajangi, yolo itu beresalangi. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau panderita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau panderita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bansa nako iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. De paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena iro to pandrita iya panamanas sa apandrita ngena manas sawat ding akka curang ngede na to ragu dari kumate nasaba ita pak di monrina ita pak di monrina betungan na irisang guru ta kaya Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali jelas guru ta kaya Jadul Muin Yusuf guru ta Saaday manasa Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan itu jelas yo poy dito belum tentu to ajak kama majai capan itu jadi wakil ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mibaca ya desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tau pandrita akalang mo man yan tumupaki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu makanya kagandalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
Dina kurkur siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikut. Yan na makukuha makay kata mau di makobida maga. Makadaka iya de gorami man no di makadabida. Pajamo to ko chawi. Baranda caw tahu yang parangnya gacau tahu makam parangnya gacau. Iya. Karena kita punya maka ada gadal lelena alina midina terima. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh. Makanya ti di ogi ede itu nang kada pemakada mauli makada ni mamaulu. Iya. Dia tu makada mamauli makada ki mamaulu nasabak nabitta iparingati tanya waktu jajinna. Baik ko makada maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makada maulud orangnya yang dilahirkan. Tauna. Iya. Kira jadi tu nak kada sama milad dia dah pada. Dia. Jadi juga hukumna. Cuma agak piga ko tamang maulu. Ya naro. Angka pasidaka, katau mengaji, katau milodong, katau macarama. Na nasuha malango gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi di na maulu mato di iya rumalarani maka di na maulu tapi tak beli akbar pada mo. Kesin na nisisala. Iya miru istilah makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mampacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah, karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Apa kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuji itu tahu maulud malagay talo. Malagay ini talo na hujatnya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulu ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakum na dia mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiyo tamaranaka. Apa alina na pasipulong iyo ko. No? Iya ko iya mamauli Tapi ita coba garit mita Guru ta kaya Jandur Rahman Amudali, macan ni mamaulo. Guru ta kali Sidenri, macan ni mamaulo. Mandirici nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barjarong, di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng ka mancajiwali. Tasapa ni gari rodi na maulo ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, tikko caramu may masampajan na reko dibiti ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jandur Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya hukum mijat tema kokana sebab si rupa mani, alina mani banasa 7. Saya salah mana mapangnya wame magi. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW pura mimatui mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na
menurut kita eropure baca-baca ay napasidak kami lodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung kataw pasidak kay lodongan ni magay mitaw inabita Korea ano agi jero sa napujiriale maka damat diri kami napujiriale na takakboro asile na edi itu gagapalan na pasidakana tapi nabita na jaga iki dua nilaw po tau matarimay nilodong apa dia gaga tau matarima pasidak Korea dia gaga ang kagataw tarima pasidak Korea. Iya kedua, iya kuyero pasidak ka Korea na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di Pangilawan na nabita. Talitoy pong apalang umak ko na reko na poryoran no'y umak ko yalemi. Coba. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibun. Di na sukus ito ka natapan na ito. Magay. Di na melo na mita na rekomajaya bereng. At bereng makajaya. Supaya Mario'y. Jadi namoriya ko. Namoriya tau mabere. Kung Mario'y tau matarimay pasidaka. Yaling niya gaga. Lulungan niya pala. Tapi tanya pahala sadaka na lulungan. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nak kena tahu pandite tandu agaga manasa letu manasa kegero nomor sidi salawat manasa letu apa nabita nomor 2 istighfar manasa letu na sebab Allah Taala yang ketiga pasidakah manasa mululungan yang penting yarona aja na yang majai tak bedek nang mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima pecha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja nanti ia makanja ito kunci na yaro supaya Mario maranu ito iro rioran na tayo sidakai ni menjadi pahala jadi namuria pas sidakai tatatuwa di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jaga luar biasanya itu kemudian aga pipat dongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala laporini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipo dari po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoroya makana ketika kala aku ya Allah ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampeng ika maka di Allah Taala ya wa dampengin. Jadi dia pernah tumaki buah dosa na tajammeman ditobat ta Allah Taala. Iya na tu ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya, tong kataw mati tolo. Agi sa malaya, malihat maya. Iya, yung pimaka na malayat apa malihat mayat. Yun ang riyasa malayat. May katuto di sa baca tapi malaya di sa kibatungan na. Kumaka dito, malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabat, tau mati layita. Jadi, itu baca. Dua ayat terakhir suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natama te suruga. Nomor di jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, ko pinaraka na payiway. Iya, ko pinaraka. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi ko pinaraka na pamaloliso nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, de panatama ranakan iway.
lay jampui, nairinre tamay, palit paminong ko talaga kausap. Ito syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, makaliya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan na to ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalay, benruba to, kamakada bacay, kamakada mapalay, nigi-nigi, mapalay, Quran, suratul mulk, tabaraka, napanandungan mo'y na baca nalay birit, insyaallah din nagisay, pachala kuburo. Itapalay. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapire, salang pasampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi dia nakapire, yan na po boto rewa mengaji. Nayero na kalian yan na rewa po botoran na. Dia na tinro ko din ngaji, dia na tinro ko din na baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika melo calay. Tapi mangaru isuratul mulk. Iya, yan na ito nakada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy na nakuburi na, dahil na melo suratul mulk, ko'y calay. Maka na di, nataw may dosa, yan nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Iya, mupatyo ka to. Maka na di, parenta na niya ito malaika, makhluk mukallap, yasangin mukallap, nakan na hukum. Iya panapigaw narekoy suray napaya ko angka bentengi rewa si malapolo makoto di na sabi namin sisan na makade suratul mulk de rewa kung punangin po Allah Ta'ala makadang kay di na melo ko'y chalay nasabaan ka kailalan na iya pi ko muchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran malapolo malaka makade po Allah Ta'ala aja na pi muchalay apalah iya apalah iya di tutu na ta baca mo ya soso tapala mo tu nagangkan na insyaallah ang katoto sura makanja ibaca komelo isubu Toha biasa ta baca Toha komelo isubu baraka na iya tu babu di tunan reitana watakkalina te kumate di namuru watakkalina terjaga jasadku Toha dibaca sebelum subuh itu jasadnya akan utuh Toha itu. Jadi itu Pak Dongan na nabita kanilaw may mato. Iya na ro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinaraka na loli sumali. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulak. Kemudian alin na ito pacapurang nasaba malonisong malay umma na upidalan na naraka. Biasa kita pangurus umrah. Alin na digat chayolo ilaw bandaray. Murus isura nagana ko may tike. Alin na pacapura menre. Pa menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito na binta? Mangurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabita na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo makada makoto kapag di na ko umma ko yudo nyawa makaday malakul mo ay de iya na pali malamay nagachaw halos iya ko umma mo yan lumpi nga bawan palagi ko iya makalasin de pada ko pa bupati tama na rumasaki na isunti palang doktor sapu-sapu yolo na pipalolol jarum yo ko pare mata may ato ka bali itu makale na gite pa ko wat di ka mangilaw nasaba liwa pat di na pasipulong nga manang nga sinin na pat di na sa karatul maute aja nagagamot ako ni umma ko taro niya to tonring Nabi meminta itu tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna. Tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih ya nanti ya ampai babu kung kataw makada icalay dew sa paka nasaba de na icalaw mak na nabita. Dini icalaw. Istilahnya cala makada nakan na musibah nakan na pacalat to misalnya ko na palu pura do makada mana hatu ta icalay palu makada ka dini cala
na manasaro salama tau mati. Kaya ka makan manasa salama tau mati labuya ka mati sakit. Tau mati na tanra ibaguna ka mati sakit. Karena raruntuhan na mati sakit hati. Manasaro ta mati anan. Manasa kaya de wano pa makada de salama. Bati na maidi ni makada nakan na musibah. Padahal di sama makada maga capan. Idi ha para lumatika. Aja kamu ke rotin roy mati na masalah to. Itu. Iya na to ampay murukta din apa aja na pesan-pesan na roh hadis na nabi makada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina paminum. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan diwe. Napatilaw. Epo. Tapancidya nga iya wae ipapula di siseko. Tapancidya nga iya wae ringa nga ni untuk matok makasibya. Tapancidya nga iya wae patada kita pak. Tapancidya nga iya wae palapak kapula di perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Ini magurui ko din na melo tulibunto tae. Ina rilaw tapak baraka ka nga iya way rinungi po ng supaya wat dingi na masija ka mapahang pilalan na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na ini makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan kata minum bawang. Pak buradak katongang nih. Ito, kalalo tau minu cica minatongkan na capu. Salalo untuk tau minu dena na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Barakahnya itu. Jadi namo tu minum, namo mandre. Iya, dilawi. Yan ito ko patareka mandre, di na may kanandre. Ito, patasopo, talutimpu mi. Talutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah? Angka mana penjelasan na guru, makada maki. Ya kome ko mancajiwali, talutimpu na mandre. Kabe ko yasa. Gitu. Biasa na pura guru ta. Kome ko mancajiwali, talutimpu na ndre. Aja na may kamagay. Nasaba na mo ano hara halala to. Makati ko yasap. Apa iya ko manre ko maliwas sa lada po na pamandre. Mati no ko di muandre. Na pamandre talutimpu. Dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi na mo ano hara mancaji halala to. Apa bawi lagi manasa ano hara. Iya ko tomate na ko di niandre. Yandre. Tapi aja na liwang. Iya na to napake pagkasaw ko. Na cik di andre na. Maka na din na mungkin na mo ano din na manas natatat ino halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo po hindi natatalupan ne. Makbuku topi. Eka makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya. Oh itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minandrena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kok patasau bu, ay mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni, karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ampelo ide itu na dia nasi garugar. Ya ko puli ko masigi pasalah. Apa ya rokok po di puli masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin na sumbang. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madecing na panaling ustaz kunala ni ustaz na panalya HP magani. Jadi ya to kung kacara makada tausogi mga dagang na cara akong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian makada utan na tay maga sakka na to tanay to maga sakka na saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din na salasay itu sakka kalalo tausogi urunto na sa diti nang kaureke ni pula ustaz sakka kun ureke
Utanay niya na guru ko kada siya kasaka ya taw nga ko makaseko tapos bisa ni di ko kada seko. Apa 2,5% kan aja mo ranking nga rumega. Iba na to chede mo ranking daripada sila na ko ranking ano. Jadi bisa dinasa saka ko isa to di sa roko. Apa ka mana saka ka ojo. Yan ang makita mo dari kada ojo. Iya ko di masalah-salah makada madari makutana kada ipaso bis dia itu stas. Nah, no tolong mandawa tapi yang on peluk nah dia itu basali kada aja yani. Nggih. Jadi hisapnya itu Pak, kesak kami magampang. Namun di pacar meta na itu mato. Kino po ni madawa. Magamunya ro. Magani. Yung po kumana sami kalahatan niya to. Yan na rumadari yan lingi bija-bija yan awat dingi pandragan. Yan anu masalay pasalamin kino awat dingi bawat tilak ko. Magiwa ba mo pasantare makomi to. Iya di makoy patamani man ko. Matarupi man kumay aja na di man. Ina to naman dari makarate maju stasi na de pala bola na de beto lausara itu ya Pak mitaw ka na pertanggungjawaban na idi na ustase mato na puiris ni makadai pasabu-sabu ya pasobisi ya no masalah ya epi ko ni apa politik na ya labi ko palampuran ni epi ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada ay nanalimuki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana. Ya kau masalah polena agak menggoreng. Itu tidak mudah. Makanya matika itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tu nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tu nabi kawan di mana mau tulung yung mana. Tapi magi nabi na ali nabi bisa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba ali nabi itu milawi. Makanya wasyarafu wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau inatun ang kaini maka ada sunnah wajib. Haji wajib. Dito na itapu pala na haji kagapalan na haji tapu. Digaga maka dami al-hajju mabrurun laisa lahu jasaa'un illa al-jannah ya tau itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampaya subuh digaga na rampe pahala na maka nigi sampaya subuh siko apalan na tapi ko sampaya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il lari loki pamasewe ia sunnah dari laku syafaat. Nah, jadi aja tercapai ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah itu sampai kemana turunannya? Saka wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampainya perlu ke sampainya sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nasaba angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi. Puasa Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasa Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini perlu kulino mabulu manang ya dilena. Mabulu. Iyan na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalina maputi. Mapuasa yung ngaso 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso napo maputi manang. Iyan na ampay asa puasa putih. Yasa som min ayamil bid. Nasaba iya no nasabari na maputi mapatching. Maka din Nabi tao pasusudo saja pala puasa na Nabi Adam. Yan na nilang untuk umana, alito untuk umakko. Yan na nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talunga solala na siulangnya, pada ko mapuasa isiulang bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa ningkali siya man naro tagan rusok. Dajak bandi matang nga bulan na to. Itu ko samot ito. Pada lang ibu, iya ko puasa saning aso aja jangan na nabita. Onron na to ilaporo ibaday. Aso kami si makoto
unron na to ilapuro ibaday. Makanja iko tumapuasa nilapuro pahalata. Makanja ito kumalapuro imaleka na to madeching ipigaw. Ito ampay ko ili. Ipura ki masampaya suwa aja tasalay masigi ako din na masiyang. Rewa pi maleka loko langi supaya napawi makan kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang mande. Iya na to istila na pa kita pandritero makanja la da itu tomatot tagi ulo makanja la da pahana makaday achori manu ena kome komadecheng de achori manu kome komadecheng iya kumatat duni manu oto ko kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajam peni melo subu moni si manu natat du sike do dia na no podo konro na maceke na rekode na pita tanay aja mulo masapadal rekode na masyang apa na pusay ko jama-jama na makay kapapasa tatik mo pinangkasilan lumo ko pasa gaga pajay ini kare iya ro dia pa na mapatalin re maceke to dia to na menalawan di manu dia ita to ni kare dale na makare-kare minangka adu puno na najaji cicaman re manamo na pamenre iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga ini kare tawakalnya ini. Ya ta'ala dasar. Pakanjaki. Napa nih? Aja na alasata. Sedek na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Postas. Anu je sampajangi. Iya pak tu marepat. Tuh. Alasan na kasi marepat. Toko-toko na darai. Ako na parusahan mga gadako. Agame ma je mo pigaw. Iya ko masaya. Kalau ko darai. Kasapa-sapa dali. Dako dito ka jero na sigilingan. Masa mo lupayin malikoy dali. Si bapak ngatorok dale gara-gara sapa dale. Mau namanya gare? Apa iya tuh kode mau sampajak gara-gara sibuk sapa dale? Pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale. Mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampajange. Magai nasabah mulawi pak bere dale di na sa dali mo sapa. Ya ko dali ta sapa na punana dali ton rilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pengalatala, ni kemator, pengalatala, mereka na nasuro. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dali, na petan lupaiwi, pak bagi dali. Sige deh. Mesti na tapos sisele, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dali gara-gara sampajak tak. Yan na ito nakadatopan rite. Pasalay jama-jamamu patuju sampajang. Kato tu pakai istilah makanya iko natoro sampajang aja nih ko matoro isang pajang. Apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasara to sampajang loro. Tapi ya ko sampajang matoro ki ya natamu waktu na jaman ni. Makiro. Jadi itu bedanya. Esiko ni rokapa di. Jadi bawal ni saya kira ya na pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo Allah Taala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang ngia aja lalu na kurang salawa akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misi sa wani mo tibagi kuraki masampaja subuh baca 200 kuraki masampaja loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukoy baca kasih sabbu itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabbu napai pakai di lodo kalau ada hajat tak tapi wan di Sabtu wan Nyaha wan di sini wan di Salasa wan di Rabu wan di Kamis aja tak pakai di lodo khusus wan di Jumat ipacan ni isi minggu kopi wandi jumae napa ya sampai sunnah hajakan napa ibaca kasih sabdu dengan satu kali duduk napa to bilodo itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangupol ada cian joka pakai itu tapi si semi yunri mangilau ya mi kawan di jumae tapi 1000 setiap malam boleh dicicil selain malam Jumat subuh sekoe mengaribi sekoe tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta kita baca yolo ya rona ubacero salawat ubacero
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taklan. Deh. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini peringatan Maulid. Iyo ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matoga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka. Bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi yase mo pinabita. Bicara suku. Nasaba iro nabita magi na tumakada suku si suku-suku na ahlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa. Membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali tiwi maka iro nabita onrolandat na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimundengan na biasa nala te asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin ipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian iro ali malabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita ali nami matunon rui ala birangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yari ga anu berkaitannya si bahwa ali malabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pa hakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta. Watun na matawaba na digaga taw bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Jabrul Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampay tayo malanda maranong bawi itu Hajar Aswad. Tapi di na bawi tawi bikin di nang kanabawi na bita. Sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, yala pak murah. Iya ko na inong itawi maso, tau maliwasang ninong ipada ko pure mandre. Iya. Magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belo ipamiraja na bita na ipuy arona, na yala jantuna. Maka na ulama pahakiki din bisay. Tapi Oye Samsam ni melo ipancaji pak murah, oye Samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisay ni atin na nabita, na di na macarepa, atin na nabita, di gaga carepa na, sabat tawi jagay. Jadi di na kada bisay, tapi makada, mangkatapan dita makada, ditambah hikmah. Di-upgrade ko bahasa modern tayo. Yan na rin masabarang. Kemudian, iro nabita ko masui, ina salay bolana na jukka, ang kaalung tulit tutupi. Jadi, iya kredi, maka da aluk tadumi.
maka dito panrita pa hakiki sitongan na di nabitta namitaw na kan na mataso de yami ampay ituto na bitta matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si kanna watak kali na nabitta hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matan Nabi asyik ijagai, dia Nabi lo hancur. Apa ia nasi tembus cahaya dan Nabi tak siwa matasoi, hancuri matasoi. Makanya ditutupilah awan. Iya, yang itu nama mujizat na Nabi tak, kinro-kinrilo, tata itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada, betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah dua pasurangan eta seimbang kang ilok ko nabita yang pertama mengirimkan salam yang kedua mengirimkan salawat iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan iya ko salawat ikiringang inabita syafaat iya jadi itu maka da assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau. Kiringang nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawab. Nah, ina tu ampai aku sampai jangi, yolo itu beresalang. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau panderita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau panderita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. De paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanas sa apandrita nganna iya tau pandrita iya panamanas sa apandrita nganna manas sa wading akacurang ede na to ragu dari kumati nasaba ita pak di monrina ita pak di monrina betul nga nairisang guru takya Jadul Rahman Ambodalle mancajiwali jelas guru takya Jadul Muin Yusuf guru ta Saaday manasak Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil. Ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga, nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca hak desa napa to makada makui kapang tanya na tu pendapat tau pandrita akalammu mania tu mo paki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagandalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
Dina korkor siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Mamauli kalalo si status sila ron kita. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamoto ko cawi. Barang na caw, tahu yang parang gacaw, tahu makam parang gacaw. Karena kita punya, maka ada gada lelena, alena milina terima. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di OGI itu nang kada pemakada mauli, makadami mamaulu. Iya. Dia tuh makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabita iparingati tanya waktu jajinna. Baik kau makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kau makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahu nah. Iya. Kira. Jadi tuh nak kada sama milad, dia apa ada. Dia. Jadi dia hukumna. Cuma agak piga ko tomang maulu. Ya naro. Angka pasidaka, katau mengaji, katau milodong, katau macarama. Na nasuwa malang mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi di na maulu mato di iya rumalarangi maka di na maulu tapi tak beli akbar pada mo. Kesin na misi salah. Iya niru istilah makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mampacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah, karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Apa kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujanya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulu ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakun na dia mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiulo tamaranaka. Apa alina na si pulong iyo ko. Iya ko iya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amudali macan ni mamaulu. Guru ta kali Sidenri macan ni mamaulu. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawan cajiwali. Tasapa ni gari ro di na maulu ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, tikko cara mo may masampajan na reko di ulama. Na iya meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jandur Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya mau pemijat tema kokana sebab si rupa mani, alina mani banasa 7. Saya salamana mapangnya wame magi. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW
pura mi matoy mangilaw o ko po Allah Ta'ala. Aga pangilawan na, manuro kita pure baca-baca. 20 si di agaga nilaw na bita. Tapi ang kaci di din nalingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu. Termasuk itu nilaw na bita, maka dia ko masidak kay ummakku, aja na tau masidak kay milodong. Tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay. Mitaw inabit ta Korea. Ano? Aki jero sana puji riale. Maka damat diri kamay na puji riale na takakboro asile na edi itu gagapalan na pasidakan. Tapi nabita na jaga iki dua nilaw po tau matarimay nilaw dong. Apa dia gaga tau matarima pasidak karya dia gaga. Ang gaga tau tarima pasidak karya. Yang kedua, iya ko yero pasidak ka tarya na minlodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na nabita talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalemi. Coba lihat. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di makiro Mario yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Di na sukus ito ka natapan na ito magay. Di na melo na bita na rekomajaya bereng at bereng makajaya supaya mariyoy. Jadi namoriya ko namoriya tau mabere kung mariyoy tau matarimay pasidaka yaling gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nak kena tahu pandite tandu agaga manasa letu manasa kegero nomor sidi salawat manasa letu apa nabita nomor 2 istighfar manasa letu na sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah manasa mululungan. Yang penting yarona aja na iya majai tak bedek nang mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja ani iya makanja ano kuncin na yaro supaya Mario marano ito iro rioran nun na tayo sidakai ni menjadi pahala jadi namuria pas sidakai tatatuwa di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jaga luar biasanya itu kemudian aga pipat dongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala laporidi ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipo dari po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampeng ika maka di po Allah Ta'ala ya wa dampengin. Jadi di pernah to maki buah dosa na tajammeman ditobat ta po Allah Ta'ala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya, tong katau mati tolo. Agi sa malaya, malihat maya. Iya, yung pimaka na malayat apa malihat mayat. Yun ang biasa malayat. May katutong isa baca tapi malaya di sa kibatungan na. Kumaka dito malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak tau mati layita. Jadi itu baca. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itaw iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita kat dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga dua mi pa. Dua mi turupan na natama te suruga.
Nomor si di jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum uko pinaraka na payiway. Iya, uko pinaraka. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi uko pinaraka na pamaloliso nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranaka niway. Lay jampui, nevenre tama, ipalit pambinong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat korang, sa paka itaw pandrite, maka dia ko korang, di memato na tama ranaka, o syafaat korang. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan to ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalay, bendu ba to? Kamakada bacay, kamakada mapalay. Nigi-nigi, mapalay, Quran, suratul mulk, tabaraka. Na panandungan mo na baca nalay birit, insyaallah din nagisay pachala kuburo. Itapalay. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapire, salang pasampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi dia nakapire, yan na po boto rewa mengaji. Nayero na kalian yan na rewa po botoran na. Dia na tinro ko din ngaji, dia na tinro ko din baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru isuratul mulk. Iya, yun na ito nakala nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy na nakuburi na, dahil na melo suratul mulk, ko'y chalay. Maka na di, nataw may dosa, yun nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Iya, mupachiw ka to, maka na di, parinta na niya ito malaika, makhluk mukallap, yasangin mukallap, nakan na hukum. Iya panapigaw narekoy suray, napaya ko angka bentengi, rewa si malapolo. Makoto, di na sabi namin na, sisan na makade suratul mulk. Rewa kung punangin po kalatala, makadang kay di na melo ko'y chalay. Nasabaan ka kailalan na, iya pi ko muchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapolo malaka, makade po kalatala, aja na pi muchalay. Apalah iya. Apalah iya. Di tu na ta baca mo ya soso tapala mo tu nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto surah makanja ibaca komelo isubu. Toha. Biasa ta baca toha komelo isubu. Baraka na iya tu Pak Bu. Di tunan reitana watakali na te kumate. Di namuru watakali. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Toha itu. Jadi itu Pak Dongan na nabita kanilaw may mato. Iya na ro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinaraka na loli sumali. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulak. Kemudian alina tutu pacapurang nasaba malonisong malay umat na upilalan na neraka. Biasa kita pengurus umrah alina dekat cayolo ilo bandaray murus surat nagana ko may tike alina pacapura menre pak menre mana pijamaan na pamacio makulit ba to na binta mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabita na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo makada makoto kapag di na ko umak ko yudo nyawa makaday malakul mo ay iya na pali malamay nagachaw halos iya ko umak mo yan lumpi nga bawan palagi ko iya makalasin pada ko Pak Bupati tama na rumasaki na isunti palang doktor sapu-sapu jolo na pipalolol jarum yo ko pare mata may ato do ka bali itu makale na gite pa ko wat di ka mangilaw nasaba liwa pa di na pasipulong nga manang nga sinin na pa di na sa karatul maut aja nagagamot ako ni umak ko taro niya totonring Nabi meminta itu tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna. Tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa.
susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai babu, kung kataw makada icalay, deu sa paka, nasaba, di na icalaw, mak na nabita. Di ni icala. Istilahnya icala makada, nakan na musiba, nakan na ipacala to, misalnya kue na palu kure do, makada mana hatu ta icalay palu, makada ka, di ni icala. Na manasaro salamat to matiwi. Kaya ka makada manasa salamat, tau mati labuya ka mati sakit. Tau mati natandra baguna ka mati sakit. Karena raruntuhan na mati sakit hati. Manasaro ta mati anan. Ini manasa kaya de wano ba makada de salama. Bati na maidi ni makada nakan na musibah. Pada de ni sama kada maga capan idi ha para lumatika. Aja kamo ke on rotin roy mati na masalah to. Itu. Iya na to ampai murutta dan apa aja na pesan-pesan roh hadis na nabi makada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina paminum. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan diwe. Napatilaw. Epo. Tapanceje nga iya wae papula di sisiko. Tapanceje nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibya. Tapanceje nga iya wae patada kita pak. Tapanceje nga iya wae palapak kapolri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di magurui ko din na melo to libunto tae. Ina rilaw. Tapak baraka kan nga iya way rinungi po nga supaya wadingi na masija ka mapahang mo pilalan na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na cik ini. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Ito. Iya. Kalau tong minum cica minatong ka na capu. Selalu untuk tong minum dia na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tuh minum namun mandre. Iya, dilawi. Yan ito ko patareka manre din na may kanandre. Ito, patasopo talutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah? Ang kamana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali talutimpu na mo andre. Kabe ko yasa. Gitu. Besa na pula guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na andre. Aja na may kamagay. Nasaba na mo ano hara halala to. Maka ko yasap, apa iya ko manre ko maliwasa lada po na pemandre, mati no ko di muandre, na pemandre talutimpu, dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram menjadi halala to. Apa bawi lagi, manasa anu haram, iya ko tomate na ko di niandre, yandre, tapi aja naliwang, iya na to napake pagkasaw. Na cik di andre na. Maka na din na mungkin na mo anu din na manasa tatat inu halala, karena memang hanya menyambung hidup. Yo po hindi natatalupan ne. Mak buku topi. Eka makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya. Oh itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu tuh kok tasawuf Pak. Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ro ampelo ide itu na dia nasi garugar. Ya ko pulin ko masigi pasalah. Apa ya ro ko puli masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin na sumbang. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madecing. Na panaling ustaz kung nalang ustaz na panaling HP magani.
Jadi ya tu kong kacara maka da tau sogi mga dagang na cara kakong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimato kemudian maka da utan natay maga sakka na tu tanay meto maga sakka tan saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din na salah sa ijol itu sakka kalalo to sogi urunto nasa diti anang kaureke ni pula ustaz sakka ko ureke utanay mi na guru ko kada siya sakka ya taw ko makada seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% kan aja mureke nga rumega iba na tu cede mureke daripada sila ada koreke gano jadi bisa dinasa sakka ko isa to di saroko apakah mana sakka ka coco iya na make tu madari kada coco iya ko di masalah salah makada madari makutana kada paso bis dia tu stas nah no tolong mandawa tapi yang on pelo na di meto basale kada aja ani jadi hisapnya itu Pak, kesak kami magampang. Namun di pacar meta na itu mato. Kendo boleh madawa. Magamuyaro. Magani. Yung ko man sa kada tanya to. Yan na rumadari yan lingi bija-bija yan na dingi pandrangan. Yan na masalay pasalamin kendo wa dingi bawa tilok ko. Magi wa bang pasantare makomi to. Iya di makoy patamami man ko. Matarupi man kumay aja na di man. Yan ito naman dari mga karate, maju ustaz na de pala bola, na de ito lausara ito ya Pak, mitaw ka, na pertanggung jawaban na. Idi na ustaz ya mato, na puiris ni makaday pasabu-sabu ya pasobis ya, ano masala ya, epi ko ni. Apa politik na ya, labi ko palampurang epi ko ni. Ito, jadi ini beratnya. Aja tuh makaday, ay, nanalimuki de. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutanana. Ya kau masalai polena agak menggoreng. Itu tidak mudah. Makanya matika itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tuh nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tu nabi kawa di mana mau tulung yung mana. Tapi magi nabi na ale nabi sa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba ale nabi tumilawi. Makanya wasyarafu wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau itu nang kaini maka ada sunnah wajib. Haji wajib. Di itu na itapu palan haji kagapalan haji tapu. Digaga maka nami al-hajju mabrurun laisa lahu jasaa'un illa al-jannah ya tau itarimay haji na diga pamala na sakali na suruga dia tugana po maka dia to menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampai subuh digaga na rampe pahala na maka nigi masa sampai subuh siku apalan na tapi ko sampai sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il lari loki pamasewe iya sunnah lari loki syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampaja perlu ke sampaja sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nasaba angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi. Puasa Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasa Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini ada perlu kulino mabulu manang ya lelena. Mabulu. Iya na na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalina mapute. Mapuasa yung ngaso 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso nappa maputih manang. Yan na to ang payasa puasa putih. Yasa som min ayamil bid. Nasaba iya no nasabari na maputi mapatsi. Maka dia Nabi tahu pasusudo saja pala puasa na Nabi Adam. Yan na nilang untuk umana, alito untuk umakko. Yan na naka nabita nanigi-nigi mapuasa talunga solalan na siulangnya pada ko mapuasa isiulang bujur.
Iya di tomatoy, di itu 50 sa saning kadis siya bandar Tagalog. Dajak bandi 4,5 bulan na to. Iya, itu ko samot itu. Pada lang ibu. Iya ko puasa saning aso aja jangan na nabita. Onron na to ilaporo ibaday. Aso kami si makoto onron na to ilaporo ibaday. Makanya iko to mapuasa nilaporo pahalata. Makanya iya to kumalaporo imalay na to madicing ipigaw. Itu ampay ko ili, ipura ki masang pa subo aja tasalay masigi, ako din na masiyang. Rewa pi malayka, loko lang iya, supaya ng pawi, maka ng kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masija, mali. Iya na to istila na pa, kita pandritero. Makanja la, da iya to, tomatot tagyolo, makanja la da pahana. Makaday, atyori manu enak, kumeko madeching. De, acuri manu, kome ko madeceng, iya ko matat du ni manu oto ko. Kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi, moni, matat du, pada sore masang pajang pening. Melo subu, moni si manu natat du sike. Do, de na no podo konro na maceke, na rekode na pita tanay. Aja mulo masapadal rekode na masyang, apa na pusay ko jama-jama. Namakay ka papasa, tatik mo pinagkasilan lumo ko pasa. Pajay. Ini kare. Iya ro. Dia pada mapatanin re macek itu. Dia itu namanya lawan di manue. Dia ita to ni kare dale na. Makare-kare minangka. Tak lupuno na najaji cica man re mana mo na pamenre. Iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga. Ini kare. Tawakalnya ini. Iya ro tala dasar ro. Ipakanjaki. Napa nih? Aja na alasata. Sedek na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Postas. Anu je sampajangi. Iya rupa tu marepat. To alasan na kasi marepat. Toko-toko na daray. Ako na parusahan mga ganako. Agame ma je mo pigaw. Iya ro kumasaya ko loko daray. Kasapa dali. Dako dito ka je ro nasigilingan. Masa mo lupay win malikoy dali. Si bapa nga toro dali. Gara-gara sapa dali. Mau namanya gak? Apa iya tuh kode mau sampajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampajange magai nasabah mulawi pak bere dale dina sa dale mo sapa ya ko dale ta sapa na punana dale ton rilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pengolah ta'ala, ni kemator, pengolah ta'ala, mereka na nasuruh. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dale, napatan lupaiwi, pak bagi dale. Sige deh, mestinya dapat si selei, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dale, gara-gara sampajang tak. Yan na ito nakadatopan rite, pasalay jama-jamamu, patuji sampajang. Ang kato pakai istilah, makanya iko natoro isang pajang, aja na iko matoro isang pajang. Apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari ito may piasara ito masang pajaloro. Tapi ya ko isang pajang matoro ki, ya natamo waktu na jaman ni. Makiro. Jadi itu bedanya. Esiko ni Rokapa di. Jadi mawal ni saya kira ya no pangolongan ni, magi-magi na pabaraka ibu Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi. Cidi pasang nga aja lalo na kurang salawae at kasiratu lalang na siya susibandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisabu wani mo tibagi kuraki masampaya subuh baca 200 kuraki masampaya loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dat tukoy baca at kasisap bu itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cica di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napay baca kasisap bu napay pakai bilau dong kalau ada hajat tak tapi wandi Sabtu wandi Ahad wandi sini wandi Salasa wandi Rabu wandi Kamis aja tak pakai bilau dong khusus wandi Jumat ipacan ni isi minggu kopi wandi Jumae, napa ya sampai ya sunnah hajakang, napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk, napa to bilodo. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun na cia joka, pakai itu. Tapi sisa mi yunri mangilaw, ya mi kawan di Jumae. Tapi 1000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengaribi sekoe.
Tapi khusus malam Jumat harus 1 kali duduk kamu dan kita. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taplan. Deh. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyo alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi yase mo pinabita bicara suku nasaba iya ro nabita magi na tumakada suku si suku-sukuna ahlak na nabita luar biasa maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali tiwi maka iya ro nabita onro lakdat na napoji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-lasan nga tahu eh. Iya. Jadi biasa nalasan-lasan nga tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja-kanja sipa na makanja-kanja apa di mundo dengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatunun rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bahwa alimalabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na tu Hajar Aswad kini dinang kanabawi nabita watun na matawaba na digaga bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Jabrul Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi gitu bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampay tayo malada marenong bawi itu Hajar Aswad tapi di na bawi tawi bikin di nang kanabawi na kita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, yala pak murah, iya ko na inong itawi maso, tau maliwasang ninong ipada ko purin mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belo ipamiraja na bita, na ipuy arona, na yala jantun na, maka ulama pahakiki, di bisay, tapi Waya Samsam ni Melo ipancaji pakbura, Waya Samsam ni Melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisayli atin na nabita, na di na macarepa, atin na nabita. Di gaga carepa na, sabat tawi jagay. Jadi di na kada bisay, tapi makada, mangkatapan dita makada ditambah hikmah. Di-upgrade ko bahasa modern tayo di. Yan na rin sabarang. Kemudian
Iya nabita ko masui, ina salay bola na najuka, ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya pidi makada alut tadumi. Makada ito pandrita pa hakiki, sitongan na di nabita nabitaw na kan namataso de. Iya mi ampay ituto nabita, matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa, kapal langsung icahaya na mata asoy, si kanna watak kali na nabita, hancur imatasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagai, matan na miasoy ijagai, de na melo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy, hancur imatasoy. Makanya ditutupi lah awan. Iya, yan itu na mujizat na nabita, kinro-kinrilo, tata itu yang tertutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dito pandita ba hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada betungan nama kwaro maknana maka da sininda sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta seimbang kangilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan. Iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu makada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau kiringang nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, ina tu ampai aku sampai jange, yolo itu beresalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau pandrita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Di paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena iro tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena manas sawat ding akka curang ede na to ragu dari kumati nasaba ita pak di mondrina ita pak di mondrina betul kan irisan guru tak Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru tak Saadai manasa Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan itu jelas yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil. Ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga, nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca desa napato makada makui kapange tanya na tu pendapat tau pandrita akalam mo man tu mo paki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama.
Makanya pendapat ulama itu saja. Maka nakakadalilena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina korokoro siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha kay gataw mapasala. Mamauli karalo si status sila ron tidak makada naparotes ni makada mauli makobida maga makada ka iya de gorame man no di makada bida pajamo to ko chawi baran na chaw taw yang parang gachaw taw makam parang gachaw karena kita punya makada de gadal lelena alina midina tarima iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh. Makanya tuh di OGI itu nang kada pemakada maulid, makadani mamaulu. Iya. Dia tuh makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabita iperingati tanya waktu jajinna. Baik kau makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kau makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahun nah. Iya. Kira. Dia tu nak kada sama milad. Dia nak pada. Dia. Jadi dia hukum nak. Cuma agi piga kau tomang maulud. Ya naro. Angka pasidakah, kata mengaji, kata milau dong, kata macarama. Nah semua malam mau gamai. Nah dia nak piga ulen lah. Ini ada masalah tapi dia nak mauluk mato jadi rumah larangi maka dia nak mauluk tapi tak beli akbar pada padamu kesin dan isi salah ini niru istilah makanya maulid itu tidak ada hukum tapi ketika dilakukan mampacarama ni mangkalingan ni baca Quran masalawat ni masidakah milodong maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu kong Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Apa kamu pecidi manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na puja niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kuipake minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras, maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro, yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulo ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upaw, maka dia ku ya maulid edit palakun na din na mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa alina na pasipulong iyo ko no iya ko iya mamauli tapi ta coba garit mita guru ta kay Jandur Rahman Amodali macam ni mamaulo guru ta kali Sidenre macam ni mamaulo madiichi nga matiangan na mancajiwali di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli kini na cecay barasanji na cecay barjarong di na mungkin na pancajiwali pasti maja matiangan na magipit ng kawancajiwali. Tasapa ni gari ro din ang maulu ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito, kamanasa ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko cara mo may masampajan na rekodi mo ito ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jandur Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na pa itu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iya mau pemijat tema kokana sebab
Si rupa man ni. Alin naman iba nasa 7. Isa salaman mapangewame man. Itu. Kemudian ia alin malabbi na Nabi Muhammad SAW pura mi matuy mangilaw o ko Allah Ta'ala. Aga pangilawan na manuro kita pure baca-baca 20 si di agaga nilaw na bitta tapi ang kaci di na lingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk itu nilaw na bitta maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay mitau inabitta Korea ano agi jero sana pujiriale maka da diri kamay na pujiriale na takakboro asile na edi itu gagapalan na pasidakana tapi nabitta na jagayiki dua nilaw po tau matarimay nilodong apa dia gaga tau matarima pasidak Korea dia gaga ang kagataw tarima pasidak Korea. Yang kedua iya kuyero pasidak ka taria na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na labita talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalemi. Coba lihat. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di makiro Mario yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun di na sukus ito kan natapan na tutukod magay di na melo na bitta na rekomajaya bering makajaya supaya Mario jadi namoriya ko namoriya tau mabere kung Mario itaw matarimay pasidaka iling nga gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nakada tau pandrite tandu agaga marasa letu marasa kegero nomor sidi salawat marasa letu apa nabita nomor 2 istighfar marasa letu na sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah marasa mululungan. Yang penting yarona aja na yang majai tak bedek nang mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja ani iya makanja ito kuncin na yaro supaya mariumaran mo ito iro rioran nun na tayo sidakay ni menjadi pahala jadi namuriya pasidakay tatatiwat di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jagay luar biasanya itu kemudian aga pipadongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala lakurini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipolo rin po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampeng ika maka di po Allah Ta'ala ya wa dampengin. Jadi dia pernah to maki buah dosa na tajamneman ditobat ta po Allah Ta'ala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya iya ko tolo malaya tong kataw mati tolo agi sa malaya malihat maya iya yung pimaka na malayat apa malihat mayat yun ang biasa malayat may katuto di sa baca tapi malaya di sa kibetungan na kumakadita malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat nasabak tau mati layita jadi iti baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah iya to na to kumatahlilang itawe iya to ti baca
Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya tu tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natama te suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, uko pinara kenapa iway. Iya, uko pinara. Yan na tunakada nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinarakan apa maloli sudah bitalo malay itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranakan iway. Lay jampui, nevenre tama ipalit paminong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Angka to syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sapaka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan na to ampay nigi baca nigi mapalai benrupa tu kamakada baca kamakada mapalai nigi mapalai Quran suratul mulk tabarakah na panandungan mui na baca nalay birit insyaallah din nagisay pacala kubur etapalai angka ko kita narampe angka salang pase sangit salatannya kapere salang pasampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mengaji. Na yero na kalian na, yan na rewa pole botoran na. Dia na tinro ko din ngaji, dia na tinro ko din na baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru suratul mulk. Iya, yan na to nakada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy na nakuburi na. Dahil na melo, suratul mulk, ko'y chalay. Maka na di, nataw medosa, yun nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Iya, mupachiw ka to. Maka na di, parenta na niya tumalay ka, mahluk mukallap. Yasagay mukallap, nakan na hukum. Iya pa napigaw, nareko'y suray. Napaya ko ang kabentengi, rewa si malapolo. Mako di na sabi namin na. Sisan na maka na suratul mulk. Rewa kung punangin po Allah Ta'ala, makadang kay di namin uko'y chalay. Nasabaan kakailalan na, iyapi ko mo chalay memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka, makadang po Allah Ta'ala, aja na pi mo chalay. Apala iya. Apala iya. Di tutunan, ito baca mo ya, soso, tapala mo ito nagangkan na. InsyaAllah. Ang katoto surah, makanya ibaca kumelo isubo. Toha. Biasa tabaca Toha komelo isubu. Baraka na iya to Pak Bu. Di tunandre tana watakali na te kumate. Di namuru watakali na. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh Toha itu. Jadi itu Pak Dongan dan Nabita. Kanilaw may mato. Iya na ro. Iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulak. Kemudian ali na tutu pacapurang. Nasaba maloli sumalay umat na ukilalan na neraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina dekat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alina pacapura menre. Pak menre mana pijamaan na pamacyo. Makulit ba ito nabinta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabinta na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa. Makaday malakul maut. Ay iya na pali malamay. Nagachaw halos iya. Iya kung mo yan, lumpi nga bawan. Palagi ko iya makalasin. Pada ko Pak Bupati, tama na rumasaki na isunti. Oo, pala, doktor. Sapu-sapu, yolo na pipalulol, yarong. Iyo, ko pare, mata, may ato, no kabali. Ito, makaday na dito, pakuy. Wag di ka mangilaw. Nasa baliwa, pat di na. Pasipulong nga mana nga sinin na di na sa karatul maute aja nagagamot tarong ni umaku taro niya toton ringi. Nabi meminta itu tapi Allah tidak kabulkan. Maka dari
digaga amateng digaga sakaratna, tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih ya nanti ya ampai pak bu kung kataw makada icalay dew sa paka nasaba de na icalaw mak na nabita din icala istilahnya icala makada nakan na musibah nakan na pacala to misalnya kue na palu kure do makada mana hatu ta icalay palu makada ka din icala na manasaro salamat tau mati kaya ka makada manasa salamat tau mati lamuy ka mati sakit tau mati natandra baguna ka mati sakit karena ragun Tuhan na mati sahid hati manasaro ta matiangan ini manasa kaya de wano pa makada de salama batina maidi ni makada nakan na musibah wala de ni sa makada maga capan idi ha para lumatika aja kamo ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai Murta dan apa aja na pesan-pesan roh hadis dan Nabi makna umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na ba wae. Mega tuto minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina paminum. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan ni wae. Napatilaw. Epo. Tapancejeng nga iya wae papura di sisiko. Tapan cijeng nga iya wae ringan ni untuk matok makasibya. Tapan cijeng nga iya wae patada kita pak. Tapan cijeng nga iya wae palepak kapoleri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lah saat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di magurui ko din na melo tulibunto tae. Iya na rilaw. Tapak barakakan nga iya wirinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang mo pilalan na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na citi makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Ito. Iya, kalala tong minum cica binatong kana capu. Selalu untuk tahu minum dia na timun nama nikah dong. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca Bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillah sikit napa sikit minum baca Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca Alhamdulillahirobbilalamin. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya berakatnya itu. Jadi namun tuh minum namun mandre iya dilawi. Yan itu ko patareka manre de na mega nanre. Ito patasopo talutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Ang kamana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali talutimpu na mo andre. Kabe ko yasa. Gitu. Desa na pura guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na andre. Aja na mega magay. Nasaba namo anu hara halala to. Maka ko yasap apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pemandre mati no ko di muandre na pemandre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup jadi namo anu haram macam halala to apa bawi lagi manasa anu hara iya ko tomate na ko di miandre yandre tapi aja naliwang iya na to napake pagkasaw na cik di andre na maka na din na mungkin na mo anu din na manasa tatat anu halala karena memang hanya menyambung hidup yo po hindi natatalupan ne mak buku topi. Iya, jadi makin. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu tuh kok tasawuf Pak? Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ro ampelo ide itu na dia nasi garugar. Ya ko puli ko masigi pa sala. Apa ya ro ko puli masigi ang kadina na yatim ang kadina pakire miskin na sumbang.
Tak dosa po padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madeching. Na panaling ustaz kung alam ustaz na panaling HP magani. Jadi ya to kung kacara makadataw sogi mga dagang na cara takong katawang kang karo napatanya di masigi di na mimatto kemudian makadautan na tayo magasakka na to tanay ito magasakka na saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din na salah sa ijol ito sakka kalalo to sogi urunto nasa diti anang kaureke ni pula ustaz sakka ko ureke utanay niya na guru ko kada siya kasakka ya taw nga ko makada seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% ang aja mo reke nga rumega iba na to chede mo reke daripada sila na ko reke gano jadi bisa dinasa sakka ko isa to di sa roko apa ka mana sakka ka ocho yan ang makito madari kada ocho iya ko di masalah salah makada madari makutan kada ipaso bis dia to stas nah no tolong mandawa tapi yang on pelo na di neto basali kada aja ani jadi hisapnya itu Pak, tasak kami magampang. Namun di pacar kami tanah itu mato. Kita boleh madawa. Magamunya roh. Magani. Yung ko man sami kada tanya to. Yan na rumanda yan lingi bija-bija yan awat digi pandrangan. Yan anu masalah pasalam yan kaya awat digi bawa tilak ko. Magi wa bangun pasantren makomi to. Iya di makoy patamani man ko. Matarupi man kumay aja na di man. Yan ito naman dari mga karate, maju ustaz na de pala bola, na de ito, lausara ito ya Pak, ngitaw ka, na pertanggung jawaban na. Idi na ustaz ya mato, na puilisan ni makaday pasabu-sabu ya, pasobisi ya, ano masalah ya. Ebi ko ni, papolitik na ya. Labi mo ko palampurang ya. Ebi ko ni, ito, jadi ini beratnya. Aja itu makaday, ay, nanalimuki, de. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutanana. Ya kau masalahnya polena agak menggoreng. Itu tidak mudah. Makanya matika ki. Itu sampai makada kaya ay itu ya na dakwah sa dinge madari ni. Madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tuh nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tu nabi kawan di mana mau tulung rumah nah. Tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat. Nasabah sempajat tahajud wajib irisisi dan nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasabah ale nabi tu milawi. Makanya wasyarafa wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau ina tu nang kini maka ada sunnah wajib. Haji wajib. Di itu na itapu apalan haji kagapalan haji tapu. Digaga maka dami al-hajju mabrurun laisa lahu jasaa'un illa al-jannah dia tahu itarimay haji na diga pamala na sakali na suruga dia tugana po maka dia to menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampaya subuh digaga na rampe pahala na maka digi masa sampaya subuh siku apalan na tapi ko sampaya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il lari loki pambasewe iya sunnah lah dilakukan syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pak itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampaja perlu ke sampaja sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nasaba angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi. Puasa Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasa Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini perlu kulino mabulu manang ya lelena. Mabulu. Iya na tu na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalian mapute. Mapuasa dua ngaso 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso napa maputih manang. Iya na tu ampai asa puasa putih. Biasa som min ayyamil bid. Nasaba iya no nasabari na maputi mapacing. Maka dia Nabi tahu pasusudo saja paling ya puasa na Nabi Adam. Yan na tinilang untuk umana, alito untuk umakko.
Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuas sa kalungas sulalan na siulangi, pada ko mapuas sa isiulang bujo. Iya di tomatoy, di tuloy mapuas sa salingkani siya, man na Tagalog, kajak bandi, patang nga bulan na to. Itu ko samot ito. Padalang ibu, iya ko puasa saning, aso aja jangan nanabita, onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko to mapuasa, nilaporo, pahalata. Makanya iya to kumalaporo, imalekain na to, madicing ipigaw. Itu ampay ko ili, ipura ki masampaya, suwa aja tasalay masigi, ako din na masiyang. Rewa pi malaika, loko lang niya, supaya napawi, makan ng kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang, mande. Yan na to istila na pa, kita pandritero. Makanya lah, dari itu, tomatot tagi ulo, makanya lah, da pahana. Makaday, atyori manu enak, kumeko madecing. De, atyuri manu, kumeko madeceng, iya kumatat du ni manu oto ko, kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi, moni, matat du, pada sore masam pajang peni, melo subu, moni si manu natat du sike, do, dia nano podo konro na maceke, na rekode na pita tanay, aja mulo masapadal rekode na masyang, apa na pusay ko jama-jama, namakay ka papasa, tate dua mo pinangkasilan lumo ko pasa, pajay, ini kan? Iya loh, dia pada mapatanin remacek dia itu namanya lawan di mana dia kita tuh nih kare dale nah, makare minangka, tak lupa nak na jaji cica man remana mona pemendre, ya ini ci di melak tatul mapat di ulu saparnya gak, ini kare, tawakalnya ini, ya lo taala dasar lo, pakan jaki, napa nih, aja na alasata, sedek nasong atau taneka, daerah Kalimantan, Postas. Anu je sampajangi, iya lupa tu marepat. To, alasan na kasi marepat. Toko-toko na daray, ako na parusahan mga gadako. Aga memang je mo pigaw, iya ko masaya ko loko daray. Kasapa dali, dako dito ka jero na sigilingan. Masa mo lupay win malikoy dali, si bapa nga toro dali, gara-gara sapa dali. Mau namay gari? Apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupai ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dina sak dale musapa ya kok dale tak sapa na punana dale tuh rilau makiro siapa yang memiliki rezeki pengolah ta'ala jika matur pengolah ta'ala mereka ada nasuruh jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan nasabak sibuk sapa dale napetan lupaiwi pak bagi dale tiga deh mestinya dapat si selei tan lupai mas sampajangnya gara-gara tan lupai mas sapa dale gara-gara sampajak tak jadi itu nak ada topan rite pasalai jama-jamamu patuji sampajang kata tu pakai istilah makanya iko natoro isang pajang aja nih ko matoro isang pajang apa ya ko ini matoro isang pajangnya mandari tu may piasara tu masa pajaloro tapi ya ko isang pajangnya matoro ki ya natamu waktu na zaman nih makiro jadi itu bedanya esiko ni rokapa di jadi bawal ini saya kira ya no pangolongan ini magi-magi na pabaraka ibu Allah Ta'ala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang nga aja lalo na kurang salawa akasiratu lalang na siya susibandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wani mo tibagi kuraki masampaya subuh baci 200 kuraki masampaya loro baci itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukoy baca kasisap bunyi tu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cica di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasisap bu napai pakai di laudong kalau ada hajat tak tapi wandi Sabtu wandi Ahad wandi sini wandi Salasa wandi Rabu wandi Kamis sih aja tak pakai di laudong khusus wandi Jumat ipacan ni isi minggu kopi wandi Jumae napa ya sampai sunnah hajakang napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk napa to bilodo itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangukul na cia joka pakai itu tapi si sami yunri mangilaw ya mi kawan di Jumae
Tapi 1.000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, magharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus 1 kali duduk kamu dan minta. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tapalan. Deh. Akhirul kalam Allahumma bikil aqwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iro alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi metoga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaikat elagi ya sekmo pinabita mak bicara suku nasaba iya rona bitta magi na tumakada suku si suku-sukuna akhlak na nabitta luar biasa maga bati na nabitta matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali TV maka iya rona bitta onroladat na napoji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tu makanja biasa nalasan-lasan nga tahu Iya. Jadi biasa nalasan-lasan nga tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa di mundo dengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasandre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bahwa alimalabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta watun na matawaba na digaga tau bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Jabrumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampai te malada marenung bawi itu Hajar Aswad tapi dia na bawi tawi bikin dia nang kana bawi na kita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka dayar air Samsam, yala pak murah, iya ko na inong itawi maso, tau maliwasang ninong ipada ko purin mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belo ipamiraja na bita, na ipuy arona, na yala jantun na, maka day ulama pahakiki, di bisay, tapi Waya samsam ni melo ipancaji pakbura, waya samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisaybi atin na nabita, na di na macarepa, atin na nabita. Di gaga carepana, sabat tawi jagay. Jadi di na kada bisay, tapi makada, mangkatapan rita makada, ditambah hikmah. Di-upgrade ko bahasa modern tayo di.
Iya na pasabarang. Kemudian, iya ro nabitta ko masui, iya na salay bolana na jukka, ang kaalung tulit tutupi. Jadi, iya ko hindi makada aluk tadumi. Makada ito panrita pa hakiki, sitongan na di nabitta, nabitaw na kan na mataso de. Iya mi ampay ituto nabitta, matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa, kapan langsung icahaya na mata asoy, si karena watak kali na nabitta, hancur imatasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabitta ijagai, matan na miyasoy jagai, de na meloko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na nabitta si waw matasoy, hancur imatasoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mujizat na nabitta, kinro-kinrilo, tatta itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah kaulun ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dito pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada, betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai, ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta saimbangkan ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Ia ko salang ikiringang inabita asi sumpungan, ia ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya, jadi itu makada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau, kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, ina tu ampai aku sampai jangi, yolo itu beresalang. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau panderita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau panderita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bansa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Ede paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita, iya panamanasa apandrita ngena, iya tau pandrita, iya panamanasa apandrita ngena, manas sawat ding akacurang ede na to ragu dari kumate. Nasaba ita pak di monrina. Ita pak di monrina. Betul na irisang guru ta kaya Jadur Rahman Ambodalle, manca jiwali. Jelas. Guru ta saada Manasak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yo pun dito belum tentu to. Ajak kama majai capan. Itu jadi wakil. Ina tu ampai sitongan na agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya, dan gurunya itu mengambil dari ulama juga. Nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tau pandrita akalam mo man yato mo paki makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama.
Iya. Makanya pendapat ulama itu satu. Maka nagkakalena na manasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina korkor siratallah, siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Mamauli karalos status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo to ko chawi. Barang na chaw tahu yang parang gachaw tahu makam parang gachaw. Karena kita punya makada de gada lelena alina milida tarima. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh. Makanya tuh di OGED itu nang kada pemakada maulid, makadami mamaulu. Iya. Dia tu makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabitta iparingati tanya waktu jajinna. Baik kau makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kau makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Taunah. Iya. Kira. Jadi tu nak kada sama milad, dia dah pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agak piga kau tomang maulud. Ya naro. Angka pasidakka, kata mengaji, kata milaudong, kata macarama. Na nasuha malang mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi dia nak maulud mato di iya rumah larangi maka dia nak maulud tapi tak beli akbar pada mu. Kesin dan isi salah. Ia niru istilah roh. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, magkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milaudong, maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Apa kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujat niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kuipakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kuipakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makukademe to na melo na maulu ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit ay. Palakum na dia na mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiyo tamaranaka. Apa alina na pasipulong iyo ko. Iya ko iya mamauli Tapi ita coba garit mita ya. Guru ta kaya Jadur Rahman Amudali, macan ni mamaulo. Guru ta kali Sidenri, macan ni mamaulo. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barjarong, di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawancajiwali. Tasapa ni gariya ro din ang maulo ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko caramu may masampajan na reko dibuite ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka na langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadur Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat.
Iyo pumijit tayo makukuha na saba. Si rupa man alin naman iba nasa tuyo. Isa laman, mapangiwami mo Kemudian, ia alim malabih na Nabi Muhammad SAW, pura matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na, manuro kita pure baca-baca. 20 si di agaga nilaw na bita. Tapi angka ci di na lingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu. Termasuk itu nilaw na bita, maka dia ko masidak kay ummakku, aja na tau masidak kay milodong. Tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita, kung katau pasidak kay ilodong ni, magay. Nitaw inabit ta Korea. Ano? Ang jelasan na puji riale. Maka damat diri kami na puji riale na takakboro asile na, edi itu gagapalan na pasidakana. Tapi nabit ta na jaga iki, dua nilaw, pon. Tau matarimay nilaw dong. Apa di gaga tau matarima pasidak Korea, di gaga. Ang kaga tau tarima pasidak Korea. Yang kedua, iya kuya ro pasidak ka taria, na minlaudong itaw masidakay tay sidakay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na labita talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalemi. Coba kan. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakay dia na Mario di. Makiro Mario. Yan na to ampay, lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Di na sukus ito ka natapan na tutukad. Magay, di na melo na bita na rekomajaya bering. At bering ni makajay. Supaya mariyoy. Jadi namoriya ko. Namoriya to mabere. Kung mariyoy ito matarimay pasidak ka, iling niya gaga. Lulungan niya pala. Tapitan niya pahala sadaka na lulungan. Para pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nak kena tahu pandite kan dua gaga merasa letuk merasa kegero nomor di salawat merasa letuk apa nabita nomor 2 istighfar merasa letuk nah sebab Allah Ta'ala yang ketiga pasidakah merasa mululungan yang penting ya rona aja na yang majai tak berek neng mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja ini iya makanja ito kuncin na yaro supaya mariumaran mo ito iya riuran nun na tayo sidakay ni menjadi pahala jadi namuria pas sidakay tatatiwat di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira batin na nabita jaga luar biasanya itu kemudian aga pipadongan na nabita iya ko ang katu MOU na po Allah Ta'ala lakoridi ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipolo dari po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupun dampeng ika maka di Allah Ta'ala ya wa dampengin. Ya jadi pernah to maki buah dosa na tajammeman ditobat ta Allah Ta'ala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya, tong kataw mati tolo. Agi sa malaya, malihat maya. Iya, yung pimaka na malayat, apa malihat mayat. Yun ang riasa malayat. May katuto, sa baca tapi malaya, di sa kibatungan na. Kumakadite malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak tau mati layita. Jadi ya baca.
Iya. Yung ayat talay ko na suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natama te suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Iya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Iya ko syafaat umum, uko pinarakan apa iway. Iya, aku pinaraka. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinaraka na pamaloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranakan iway. Lay jampui, na renre tama, ipalit paminong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy o kulala kuburu di chala tawe yan to ampay nigi baca nigi mapalai benrupa to kamakada baca kamakada mapalai nigi mapalai Quran suratul mulk tabaraka na panandungan mo na baca nalay birit insyaallah din nagisay pachala kubur eta palai angka ko kita narampe angka salang pase sangit salatannya kapere salang pas sampaya tapi paboto. Jadi salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mangaji. Nayero na kalian na, yan na rewa pole botoran na. Dia natin ro ko din ngaji, dia natin ro ko din baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru suratul mulk. Iya. Yan na ito nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy na nakuburi na. Dahil na melo suratul mulk ko'y chalay. Maka na di, nataw may dosa yan. Nasa chocho, di tapiang ka, kainalan na. Iya. Mupatsiw ka to. Maka na di, parinta na niya tumalay makhluk mukallap. Yasagay mukallap, nakan na hukum. Iya pa napigaw. Nareko'y suray. Napaya ko angka bentengi. Rewa si malapolo. Makoto. Di na sabi namin na. Sisan na makanya suratul mulk. De, rewa kung punangin po Allah Ta'ala. Makadang kay di namin kuy chalay. Nasabaan ka kailalan na. Iyapi ko mo chalay memang taro din mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapur malaka makadang po Allah Ta'ala. Aja na pi mo chalay. Apalah iya. Apalah iya. Di tuto na ano tabaca mo ya soso tapala mo tunagangkan na. Insyaallah. Ang katoto surah makanya ibaca komelo isubu. Toha. Biasa tabaca toha komelo isubu. Baraka na iya to Pak Bu. Di tunan reita na watakali na tayo kumate. Di namuro watakali na. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh toha itu. Jadi itu Pak Dongan dan Nabita kanilaw may mato. Iya na ro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na Nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi Nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulak. Kemudian ali na to pacapurang. Nasaba maloni sumalay umat na ukilalan na naraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina dekat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagan na kumay tike. Alina pacapura menre. Pak menre mana pijamaan na pamacio. Makulit ba ito na binta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabita na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa. Makaday malakul mo. Ay de, iya na pali malamay. Di na gatsaw halos yun. Iya ko umak mo yan, lumpi nga bawan. Palagi ko iya makalasin. De, pada ko pa bupati, tama na rumasaki na isunti. Oo, palang-pala, doktor. Sapu-sapu, yolo na pipalololo, jarum. Yo poko pare mata me ato ka bali itu makaday nagite pakuy wat di ka mangilaw nasaba liwa pat dina pasipulong nga manang nga sinin na pat dina sa karatul maute aja nagagamot tarong ni umak ko taro niya to tonring
Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Maka day digaga amateng digaga sakaratna, tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai pak bu, om kata maka de icalai, de usapaka, nasabak de na icalai mak na nabita, de icalai. Istilahnya icalai maka da, nakan na musibah, nakan na pacalat to, misalnya kue na palu pura do, maka da mana hatu ta icalai palu, maka da ka de icalai. Na mana saro salamat tau mati, kaya ka maka mana sa salamat, tau mati lamuya ka mati sahid, tau mati natandra baguna ka mati sahid. Karena lagun Tuhan, na mati sahid hati, mana saro ta mati angan, mana sa, kaya de wanu pak maka de salama, batina mak idi ni maka da, nakan na musibah, kalau de ni sama kada maga capan, idi hapara lu mati ka, aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to, itu, iya na to ampai menutta dan apa aja na pesan-pesan roh hadis na Nabi maka umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela malah dasar iya na bawa mega tutup minum isi dimi baraka na lolongan ma bismillah bami na paminum cik dimi na lolongan iya to tapi ta coba gare makatan ni napatilam po tapancejeng nga iya papula di sisiko tapancejeng nga iya ringangan ni untuk matok makasibya tapancejeng nga iya patada kita pak tapancejeng nga iya palapak kapolri perbuatan dosa-dosa iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Ini angkai lasat tania kami untuk malay papur. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Ini mak guru ko din na melo tulibuntu tae. Ina rilaw tapak baraka kan nga iya rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang kilala na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada cik ini. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan kata tau minum bawang. Pak buradak katongang nih. Itu. Iya. Kalau tau minum cica binatong karena capu. Selalu untuk tau minum dia na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru diteguk satu kali baru baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tu minum namun mandre. Iya, dilawi. Yang itu ko patareka mandre dia namanya nandre. Itu patasaupu tatalutimpu mi. Saya itu pernah protes maka itu aja termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan na guru maka maki ya komeko mancajiwali talu timpu na muandre. Kabe kuyasa gitu. Biasa na pura guru ta komeko mancajiwali talu timpu na andre aja na may kamagay nasaba namo anu hara halala to. Maka kabe kuyasa apa iya ko mandre ko maliwasa lada po na pemandre mati no ko di muandre na pemandre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram mencaji halala to. Apa bawi lagi mana sa anu haram ya ko tomate na ko di yandre tapi aja naliwang iya na to napake pataso. Na cik di andre na. Maka na din na mungkin namo anu din na mana sa tatat anu halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo po di natatalupan ne. Mak buku topi. Iya, makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya, mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu tuh kopat tasawuf Pak, Bu. Mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ampelo ide itu dia nasi garugar. Ya ko pulih ko masigi pasalan.
Apa iya roko po di puli masigi ang kadina na yatim ang kadina pakire miskin nga nasumbangan. Tak dosa po padahal pangaliwara na si na tapi memite masigi na madecing. Na panaling ustase kung alam ustase na panalia hape magani. Jadi ya to kung kacara makadataw sogi mga dagang na cara akong katawang kang karo napatanya di masigi di na mimatto kemudian makadautan na tayo magasakka na to tanay nito magasakka na so alhamdulillah ustaz dewa ni ko din nasa lasay jud ito sakka kalalo to sogi urun to nasa diti anang kaureke ni pula ustaz sakka ko ureke utanay niya na guru ko kada siya kasakka ya taw ko makadaseko tapabisa ni di ko kadaseko apa 2,5% aja ureke niya rumega iba na to chede ureke daripada sila ada ureke gano jadi bisa dinasa sakka ko isa to di sa roko apakah mana sakka ka coco yan ang makito madari kada coco iya ko di masalah-salah makare madari makutana kada ipaso bisje ya to ustaz nah no tolong mandawa tapi yang on peluk nah di itu basali kada aja yani jadi hisapnya itu Pak, kesak kami magampang. Namun di pacar meta na itu mato. Kino po ni madawa. Magamuyaro. Magani. Yung po kumana sami kalahatan niya to. Yan na rumadari yan lingi bija-bija. Yan na wat dingi pandragang. Yan na numasalay pasalamin. Kino wat dingi bawat tilak ko. Magiwa ba mo pasantari makomi to. Iya di makoy patamami man yun ko. Matarupi malukuma aja na di man. Yan ito naman dari mga karate. Maju ustasin na di pa na bola. Na di ito, lausara ito ya Pak. Mitaw ka. Na pertanggung jawaban na. Idi na ustasin mato. Labu irisan ni makaday pasabu-sabu ya pasobis ya. Ano masalah ya. Ebi ko ni. Apa politik na ya. Labi mo ko palampurang eh. Ebi ko ni. Ito. Jadi ini beratnya. Aja itu makaday. Ay, nanalimuki deh. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutanana. Ya kau masalai polena agak menggoreng. Itu tidak mudah. Makanya matika itu sampai makadaka ya itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tuh nak makadaka dua toh jalur syafaat siba jalur pamase. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tu nabi kawa di mana mau tulung yung mana. Tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba ale nabi tumilawi. Makanya wasyarafu wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau ina tunang kini maka ada sunnah wajib. Haji wajib. Di itu na itapu palan haji kagapalan haji tapu. Digaga maka nami al-hajju mabrurun laisa lahu jasaa'un illa al-jannah ya tau itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampaya subuh digaga na rampe pahala na maka nigi pas sampaya subuh siko apalan na tapi ko sampaya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il lari loki pamasewe ia sunnah dari loku syafaat. Nah, jadi aja tercapai ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampainya perlu ke sampainya sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nasaba angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi. Puasa Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasa Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini perlo kulino mabulu manang ya lelena. Mabulu. Iya na na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalina maputi. Mapuasa dua ngaso 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso napo maputi manang. Iya na ampai asa puasa putih. Yasa som min ayamil bid. Nasaba iya no nasabari na maputi mapatching
Maka dia nabi tahu pasusudo saja paling ya puasa na nabi adang. Yan na nilang untuk umat, alito untuk umatku. Yan na nak nabita, nanigi-nigi mapuasa kalunga solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa lingkadi siya, bandaro tagalus. Dajak bandi, patang nga bulan na to. Itu ko sabot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita, onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko to mapuasa, nilaporo, pahalata. Makanya iya to kumalaporo, imalay na to, madicing ipigaw. Itu ampay ko ili, ipura ki masampaja, suwa aja tasalay masigi, ako din na masiyang. Rewa pi malaika, loko lang iya, supaya napawi, maka ng kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang, mali. Iya na to istila na pa, kita pandritero. Makanja la, da iya to, o mapaptagyo, makanja la, da pahana. Makaday, atyori manu enak, kumeko madeching. De, acuri manu, kome ko madeceng, iya ko matat du ni manu oto ko. Kaya kamat tu natat du manu tate 10 dua tate sidi, moni, matat du, pada sore masam pajam pening. Melo subu, moni si manu natat du sike. Do, dia na no podo konro na maceke, na rekode na pita tanah. Aja mulo masapadal rekode na masyang, apa na pusay ko jama-jama. Namakay ka papasa, tatik mo pinagkasilan lumo ko pasa. Pajay. Ini kare. Iya ro. Dia pada mapatalin re macek itu. Dia itu namanya lawan di manu Dia ita to ni kare dale na. Makare minangka. Tak lupu nak na jaji cica man re mana mo na pamendre. Iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga. Ini kare. Tawakalnya ini. Iya ro tala dasar ro. Ipakanjaki. Napa nih? Aja na alasata. Sedek na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Postas. Anu je sampajangi, iya rupa tu marepat. To alasan na kasi marepat. Toko-toko na daray ako na parusahan magadaku. Aga memang je mo pigaw iya ko masaya ko loko daray. Kasapa dale. Dako dito ka jero na sigilingan. Masa mo lupay win malikoy dale. Si bapa ngatoro dale gara-gara sapa dale. Mo na may gare. Apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dena sak dale musapa ya kok dale tak sapa na punana dale tuh rilau makiro siapa yang memiliki rezeki pengolah ta'ala ni kemator pengolah ta'ala mereka na nasuruh jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dale na petan lupaiwi pak bagi dale sige deh mesti na dapat si selei tan lupai mas sampajangnya gara-gara tan lupai mas sapa dale gara-gara sampajang tak ya tu nak ada topan rite pasal jama-jamamu patuji sampajang Kata-kata tu pakai istilah makanya iko natoro sampajang aja nih ko matoro isang pajang apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasara to masa pajaloro tapi ya ko sampajang matoro ki ya natamo waktu na zaman ni makiro jadi itu bedanya resiko ni rokapa di jadi bawal ini saya kira ya no pangolongan ni magi-magi na pabaraka ibu Allah Taala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang aja lalu na kurang salawae akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawat Jibril tapagana kag misi sa wani mo bagi kuraki masampaja subuh baca 200 kuraki masampaja loro baca itu sang salawat Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukuy baca kasisap begitu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cica di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasisap bu napai pakai di laudong kalau ada hajat tak tapi wandi Sabtu wandi Ahad wandi sini wandi Salasa wandi Rabu wandi Kamis sih aja tak pakai di laudong khusus wandi Jumat ipacan ni isi minggu kopi wandi Jumae napa ya sampai ya sunnah hajakan napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk napa to bilodo
Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun na cian joka, pakai itu. Ya. Tapi sisa mi yung rin mangilaw, ya mi kawan di Jumai. Tapi 1,000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengaribi sekoe. Tapi khusus malam Jumat, harus 1 kali duduk kamu dan minta. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taklan. Deh. Akhirul kalam Allahumma ma'bikil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyo ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi ya mo pinabita bicara suku nasaba iya ro nabita magi na tumakada suku si suku-sukuna akhlak na nabita luar biasa maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali tiwi maka iya ro nabita onroladat na napoji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-lasan nga tahu eh. Iya. Jadi biasa nalasan-lasan nga tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na. Nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa di mundo dengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro ali malabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita ali nami matunon rui ala birangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bahwa ali malabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pa hakiki situngan na tu Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta watun na matawaba na digaga bawi Hajar Aswad latu yesoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum al-maghfurlah Presiden Reng kaya Jabrumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampai te malada marenung bawi itu Hajar Aswad tapi dia na bawi tawi bikin dia nang kana bawi na kita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka dayar air Samsam, yanga pak murah, iya ko na inong itawi maso, tau maliwasan minong ipada ko purin mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belo ipamiraja na bita, na ipuy arona, na yala jantuna, maka dayi ulama pahakiki, dini bisay, tapi Waya samsam ni melo ipancaji pakbura, waya samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisaybi atin na nabita, na di na macarepa,
Di na macari patin na nabita. Di ka cari pana sabab tahu ijagay. Nah, jadi dia nak kada bisay tapi maka tahu pandita maka ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa modern tadi. Yan na pas sabar. Kemudian, iya nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya kuidi maka da aluk tadumi. Maka dito pandrita pa hakiki sitongan na di nabita nabitaw na kan na mataso de iya mi ampay ituto nabita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala akapa kapan langsung icahaya na mata asoy sikan na watak kali na nabita hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagai, matan na miyaso ijagai, de na meloko hancur. Apa iya nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy, hancur matasoy. Makanya ditutupi lah awan. Iya, yan itu na mujizat na nabita, kinro-kinrilo, tata itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dito pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada, betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai, ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta saimbangkan ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Ia ko salang ikiringang inabita asi sumpungan, ia ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya, jadi itu maka ada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, ina tu ampai aku sampai jangi, yolo itu beresalangi. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau pandrita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Ede paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena iya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena manas sawat ding akka curang ede na to ragu dari kumati nasaba ita pak di monrina ita pak di monrina betul na irisang guru tak Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru tak Saaday manasa Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah, dan itu jelas yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil. Ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari ulama juga, nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama, itulah agama disebut sanad.
Iya ko ini mi baca hak desa napa to makada makui kapange tanya na tu pendapat tahu pandrita akalammu maniatu mo pake makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Iya. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kekadalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina korkor siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Mamauli karalo si status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo to ko chawi. Barang na chaw tahu yang parang gachaw tahu makam parang gachaw. Karena kita punya makada de gadal lelena alina mi de tarima. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh. Makanya tuh di OGED itu nang kada pemakada maulid, makadami mamaulu. Iya. Dia to makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabita iparingati tanya waktu jajinna. Baik ko makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tauna. Iya. Kira dia tu nak kada sama milad, dia dah pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agi piga ko to mamaulu. Ya naro. Angka pasidakka, katau mengaji, katau milodong, atau macarama. Na nasuha man mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi dia na maulu mato di iya rumalarang ni maka dia na maulu tapi tak beli akbar pada mo. Kesin na misi salah. Iya niru istilah ro. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, magkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Napa kamu pacik di manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju tu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na puja niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Jadi bisa. Jadi kita pakiro yo pomi di makukade meto na melo na maulu ya tidak masalah. Ali nama di bawah. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakun na dia mungkin salama. Apalagi kakanda mawardi na tiyo tamaranaka. Apa alina na pasipulong iyo ko. Iya ko iya mamauli Tapi ita coba garit mita ya. Guru ta kaya Jadur Rahman Amudali, macan ne mamaulo. Guru ta kali Sidenri, macan ne mamaulo. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barjarong, di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawancajiwali. Tasapa ni gari ya rodin na maulu ang kagaulaman na mancajiwali. Gitu. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, tikko caramu may masampajan na reko di ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na ito.
Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadumuin Yusuf. Angka cara mana tuh letu maku kali apa aja gitu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iya hukum mijat tema kokona sebab si rupa mani, alina mani bana setuju. Saya salah mana mah panggil wame mani. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW pura mimatui mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 si diagaga nilaw na bitta tapi angka ci di nalingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk itu nilaw na bitta maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay nitaw inabit ta Korea ano agi jero sana pujiriale maka da dire kamay na pujiriale na takakboro asile na edi itu gagap pala na pasidakana tapi nabita na jaga iki dua nilaw epon tau matarimay nilodong apa dia gak tau matarima pasidak karya dia gak angka gak tau tarima pasidak karya. Yang kedua iya kuyero pasidak karya na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na nabita talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran no'y umakku yalemni. Coba lihat. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Di na sukus ito kan natapan na tutukad magay. Di na melo na bita na rekomajaya bere at bere ni makajaya supaya Marioy. Jadi namoriya ko namoriya to mabere kung Mario ito matarima pasidaka iling ya gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi dia galepak nanti nak kena tahu pandite tan dua gaga merasa letuk merasa kegero nomor di salawat merasa letuk apa nabita nomor 2 istighfar merasa letuk nah sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah manasa mululungan. Yang penting yarona aja na iya majai tak bere nang mau nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima pecha ni bawang mo yan nan remo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja ani iya makanja ento kuncin na yaro supaya Mario marano ito iro rioran nun na tayo sidakai ni menjadi pahala. Jadi namuria pas sidakai tatatuwat di malolongan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batin na nabita jaga itu. Luar biasanya itu. Kemudian aga pipadongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala lakorini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabi telai hadiah kang ipol dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Allah ketika aku melakukan kala madosakan maka matupun dampeng ika maka di Allah Ta'ala ya wadampengin ya jadi pernah to maki buah dosa na tajammeman ditobat ta Allah Ta'ala iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya iya ko tolo malaya tong kataw mate tolo agi sa malaya malihat maya iya yang maka ada melayat apa melihat mayat ya biasa melayat mereka tuh tahu bisa baca tapi melayat dia bisa kebetulan
Kumaka dito, malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak, tau mati layita. Jadi, itu baca. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natama te suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, uko pinarakan apa iway. Iya, uko pinarakan. Yan ang tunakada nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi uko pinarakan apa maloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranakan iway. Lay jampui, nairenre tama, ipalit pambinong ko talaga kausan. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ka naka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan na to ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalay, bendu pa to, kamakada bacay, kamakada mapalay, nigi-nigi, mapalay, Quran, suratul mulk, tabaraka. Na pananungan mo'y nabaca na alay birit, insyaAllah din nagisay pa siya lakubot. Itapalay. Angka ko kita ay narampe, angka salang, pase. Sangit salatannya kapire, salang, pasampaya, tapi paboto. Yun salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi din nakapire, yun na po, liboto, rewa, mangaji. Nayero na kalian na yan na rewa po na botoran na dia natin ro ko din ang aji dia natin ro ko din na baca suratul mulk sisan na mate kani malaika melo chalay tapi mangaru suratul mulk iya yan na to nakada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi yan na ro okoy na nakuburi na dia na melo suratul mulk koy chalay maka na di nataw medosa yan nasa chocho di tapi ang kakainalan na. Iya, mupaciu kato, maka dede perintah nanya tu malaikat makhluk mukallaf, ya sange mukallaf nakan na hukum. Iya panapigaw nareko isuray, napaya ko angka bentengi, rewa si malapo. Makoto, dina sabi namin na, sisan na maka de suratul mulk. De, rewa kung punangin po Allah Ta'ala, makadan kay di namin ukoy chalay. Nasabaan ka kailalan na, iya pi kumuchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka maka di po Allah Ta'ala aja na pe mucalay. Apalah iya. Apalah iya. Di to na ta baca mo ya soso tapala mo to nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto surah makanya ibaca kumelo isubu. Toha. Biasa ta baca Toha kumelo isubu. Baraka na iya to Pak Bu. Di tunan reita na watakali na te kumate. Di namurut buat akalin terjaga jasadnya. Toha, dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh Toha itu. Jadi itu Pak Dongan dan Nabita kan nilaw may bato. Iya naro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di mito na jaga mito na di natamaranakan. Yung po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu, dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak. Kemudian alin na to baca purang. Nasaba maloli sumalay umat na ukilalan na naraka. Biasa kimita pangurus umrah. Alin na digat yolo ilaw bandaray. Murus isurat nagana ko may tike. Alin na pacapura menre. Pa menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito nabinta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabinta na rasakan ipadi makuta na mo kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa. Makaday malakul mo. Ay de, iya na pali malamay. Di na gatsaw halos yun. Iya ko umak mo yan, lumping ang bawan. Palagi ko iya makalasin. De, pada ko Pak Bupati tama na rumah sakit na isunti palang-pala doktor sapu-sapu yolo na pipalolol jarum yo ko pare mata may ato do kabali itu makul makade na bite pa ko
wadi ka mangilaw nasaba liwa pat dina pasipulong nga mana nga sinin na pat dina sa karatul maut aja nagagamot tarong ni umaku tano niya totonring. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna, tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai babu, kung kataw makada icalay, dew sa paka, nasaba, di na icalaw, mak na nabita. Di na icalaw. Istilahnya icalaw makada, nakanay musiba, nakanay pacalat to, misalnya kue na palu pura do, makada mana hatu ta icalay palu, makada ka, di na icalaw. Na manasaro salamat to matiwi. Kaya ka makada manasa salamat, tau mati lamuya ka mati sahid. Tau mati natandra baguna ka mati sahid. Karena ragun Tuhan na mati sahid hati. Manasaro ta mati anan. Ini manasa kaya de wano pa makada de salama. Bati na maidi ni makada nakan na musibah. Wala de ni sa makada maga capan. Idi ha para lumatika. Aja kamo ko rotin roy mati na masalah to. Ito. Yan na to ampay Murutta din apa aja na pesan-pesan roh hadis na Nabi makada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto pemino isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah bami na pemino. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan niwe. Napatilaw. Epo. Tapancejenga nga iya wae papura di siseko. Tapancejenga nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibya. Tapancejenga nga iya wae patada kita pak. Tapancejenga nga iya wae palepak kapoleri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatania kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di magurui ko din na melo tulibunto tae. Iya na rilaw. Tapak barakakan nga iya rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang mo pilaran na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na ini makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Papuradak katongang nih. Ito, iya, kalala tong minum cica binatong kana capu. Selalu untuk tau minum dia na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca Bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tu minum namun mandre. Iya, dilawi. Yan itu ko patareka manre de na mega nandre. Ito, patasopo tatalutimpu mi. Talutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba na termasuk tidak menikmati nikmat Allah? Ang kamana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali talutimpu na manre. Kabe ko yasa. Gitu. Desa na pala guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na manre. Aja na mega magay. Nasaba namo anu hara halala to. Maka kuyasa apa iya ko manre ko maliwasal lada ko na pemanre mati no ko di manre na pemanre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram menjadi halal to. Apa bawi lagi mana sa anu haram iya ko tomate na ko di yanre tapi aja naliwang iya na to napake pagkasaw ko. Na cek di Andrena. Maka na din na mungkin na mo ano din na mana sa tatat inu halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo pwede na tatalupan ne. Mak buku topi. Iya, jadi makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu.
Apa yang itu kau batas bu, Pak? Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu, kalau macam ramai di Ustaz sih. Ya ampel lo ide itu nah, dia nasi garugan. Ya kau boleh masih apa salah? Apa ya rokok yang boleh masih yang kadina nak yatim, yang kadina pakai miskin, yang sumbang. Tak dosa bu padahal pengaliwara na sitongan na tapi membite masigi na madecing na panaling ustaz kung nalang ustaz na panaling HP magani jadi ya to kung kacara maka da tausogi mga dagang na cara akong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian maka da utan tay maga sakka na to tanay ito maga sakka na so alhamdulillah ustaz dewa ni ko din na salah sa ijo ito sakka kalalo tausogi urunto nasa diti anang kaureke ni pula ustaz sakka kun ureke utanay niya na guru ko kada siya kasaka ya tahu ko kada seko tapi bisa hindi ko kada seko apa 2,5% ang aja mo ranking ng omega iba na to chede mo ranking daripada sila ada ko ranking ano jadi bisa dinasa saka ko isa to di sa roko apa ada mana saka ka chocho yan ang market malari kada chocho iya ko di masalah salah makada malari makutana kada ipaso bis dia to stas nah no tolong mandawa tapi yang wampalo na di meto basali kada aja yan jadi hisapnya itu Pak, terus kami magampang. Namun ini pacar kami tanah itu mato, kita boleh madawa. Magamunya roh, magani. Yung ko man sami kada tanya to, yan na rumanda yan lingi bija-bija yan awat digi pandrengan. Yan anu masalah pasalam yan kino awat digi bawa tilak ko. Magi wa bangu pasantre makomi to. Iya di makoy patamami man yo ko. Matarupi man lokuma aja na di man. Yan ito naman dari makarate maju ustaz na de pala bola na de beto lausara itu ya Pak nitaw ka na pertanggungjawaban na idi na ustaz ya mato na puirisan ni makaday pasabu-sabu ya pasobisi anu masalah ya ko ni apa politik na ya labi ko palampurang ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada nana de moki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak menggoreng. Itu tidak mudah. Makanya matika itu sampai makada kaya itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tu nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur tamasya. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tu nabi kawan di mana mau tulung rumah nah. Tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat. Nasabah sempajat tahajud wajib irisisi nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasabah ale nabi tu milawi. Makanya wasyarafu wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau ina tu nang kini maka ada sunnah wajib. Haji wajib. Di itu ni tepu apalan haji kagapalan haji tepu. Digaga maka dami al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah dia tahu itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga dia tuga na po maka dia to menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampaya subuh digaga na rampe pahala na maka dani mas sampaya subuh siku apalan na tapi ko sampaya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il lari loki pambasewe ia sunnah lah dilakukan syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampainya perlu ke sampainya sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nasaba angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi. Puasa Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasa Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini ada perlu kulino mabulu manang ya lelena. Mabulu. Iya na tu na puasa
mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalian maputi mapuasa dua ngaso 2/3 badannya putih mapuasa telu ngaso napa maputi manang yan tu ampai asa puasa putih yasa som min ayamil bid nasaba iya no nasabari na maputi mapacing maka dia nabi tahu pasusudo saja paling ya puasa na nabi adang yan tu nilang untuk umana alitu untuk umakku. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talunga solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa lingkali siya, bandaro Tagalog, dajak bandi, patang bulan na to. Itu ko samot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan nanabita, onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko mapuasa nilapor pahalata. Makanya iya tu kumalapor maleka ina to madeceng ipigaw. Iya tu ampay ko ili. Ipura ki masampaja suwa aja tasalay masigi ako din na masiyang. Rewa pi maleka loko lagi supaya napawi makan kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang mande. Iya na tu istila na pa kita pandritero. Makanjala da itu tomatot tadi ulo makanjala da pahana makadai acuri manu enak kome komadeceng de acuri manu kome komadeceng iya komatat duni manu oto ko kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajam peni melo subuh moni si manu natat du sike do de na no podo konrona maceke na rekode na pita tanay aja mulu masa padale ko din na masyang apa na pusay ko jama-jama namakay ka papasa tatik mo pinagkasilan lumo ko pasa gaga pajay ini kare iya ro di pa na mapatalin re macek itu de itu na menalawan di manu de ita to ni kare dale na makare-kare minangka adupuno na najaji ci caman re manamo na pamenre iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga ini kare tawakal ni iya ro tala dasar ro pakanjaki napa nih aja na alasata sedek na songka atau taneka daerah Kalimantan Kostas anu je sampajangi iya rupa tu marepa to alasan na kasi marepa toko-toko na darai ako na parusahan magadaku aga memang je mo pigaw iya ko masaya ko loko darai kasapa dale naku dito ka jero na sigilingan masa mo lupay win malikoy dale si bapa ngatoro dale gara-gara sapa dale mau namanya gak apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dina sa dale musapa ya kok dale tasapa na punana dale tuh rilau makiro siapa yang memiliki rezeki pengolah ta'ala ni kemator pengolah ta'ala mereka ada nasuruh jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan nasabak sibuk sapa dale napatan lupaiwi pak bagi dale tiga deh mestinya dapat si selei tan lupai mas sampajangnya gara-gara tan lupai mas sapa dale gara-gara sampajak tak jadi itu nak ada topan rite pasalai jama-jamamu patuju sampajangnya kata tu pakai istilah makanya iko natoro isang pajang aja nih ko matoro isang pajang apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasara to masa pajang loro tapi ya ko isang pajang matoro ki ya natamu waktu na jaman ni makiro jadi itu bedanya resiko ni rokapan di jadi bawal ni saya kira ya na pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasang nga aja lalu na kurang salawae akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wandi mo tibagi kuraki masampaja subuh baca 200 kuraki masampaja loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukuy baca kasih sabun itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabun napai pakai di lodong kalau ada hajat tak
Tapi wani Sabtu, wani Aha, wani Sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamisi, aja tapake milodong. Khusus wani Jumapi. Ipacan ni isi Minggu, o kopi wani Jumae, napa ya sampai ya sunnah hajakang, napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk, napa to milodong. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun na cia joka, pakai itu. Ya. Tapi sisa mi yunri mangilaw, ya mi kawan di Jumae. Tapi 1000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta. Nah, iya. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taplan. Deh. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyo alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi metoga gataulino pada sukuna narikotoma bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi ya semo pinabita bicara suku nasaba iya rona bitta magi na tumakada suku si suku-sukuna ahlak na nabitta luar biasa maga bati na nabitta matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali TV maka iya rona bitta onrolak na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tahu iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimundengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ia kena tahu masalah roh. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bahwa alimalabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta watun na matawaba na digaga tau bawi Hajar Aswad latu yesoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Brumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampay tayo malada maranong bawi itu Hajar Aswad tapi di na bawi tawi bikin di nang kanabawi na kita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, yana pak murah. Iya ko na inong itawi maso, o maliwasang minong ipada ko purin mandre. Iya, magay, nasabat dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belong ipamiraja na bita, na ipuy arona, na yala jantun na. Maka ulama pahakiki, ini bisay, tapi
Oy samsam ni melo ipancaji Pak Bura, oy samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sabak iya koto makada nabi saybi atinna nabita, nah dia nama carepa, dia nama carepa atinna nabita, dia gaga carepana, sabak tahu dijagai. Nah jadi dia nak kada bisai tapi makada mangka tau pandita makada ditambah hikmah. Iya. Di upgrade ko bahasa modern tadi. Iya na ro sabarang. Kemudian iya ro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka angka allung tulit tutupi. Jadi ia pidi maka da aluk tak dumi. Maka da ito pandrita pa hakiki. Sito nga na di nabita nabitaw na kan na mataso de. Ia mi ampay ituto nabita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si kanna watak kali na nabita hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi tak ijagai, matan Nabi asyik ijagai, dia Nabi lo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na Nabi tak siwa matasoy, hancur matasoy. Makanya ditutupi lah awan. Iya, yan itu na mujizat na Nabi tak, kinro-kinrilo, tata itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabak sinin na sewa-sewa, puluk kumi matiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah kaulun ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada, betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai, ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta seimbangkan ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Ia ko salang ikiringan inabita asi sumpungan, ia ko salawat ikiringan inabita syafaat. Iya, jadi itu maka da assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura nakampi makala nanigi-nigi tau kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan itu ampai aku sampai jangi, yolo itu beresan lang. Assalamu alaika ayyuhan Allahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, bahkan dua telu tau pandrita, maka kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasabah? Makoy, iya agama Pak Bu, di nawadding bangsa na ko iya, di pa na cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Di paubarani makada menuru iya makoy bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama. Karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita, iya panamanasa apandrita ngena. Iya tau pandrita, iya panamanasa apandrita ngena. Manasa wading akacurang ede na to ragu, narikumate. Nasaba ita pak di monrina. Ita pak di monrina. Betul nga nairisang, guru takya Jadur Rahman Ambodale, mancajiwali. Jelas, guru teke Jadul Muin Yusuf, guru Tasaaday, menesak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan itu jelas. Yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil. Ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari
ulama juga nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tahu pandrita akalammu maniatu mo paki makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagada-lelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina korkur siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw magpasal. Magmauli karalo si status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobid maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo to ko chawi. Baranda chaw tahu yang parang gachaw tahu makam parang gachaw. Karena kita punya makada de gada lelena alina mi de tarima. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di OGI itu nang kada pemakada maulid, makadani mamaulu. Iya. Dia tu makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabita iparingati tanya waktu jajinna. Baik ko makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahun nah. Iya. Kira. Jadi tu nak kada sama milad, dia dah pada. Tania. Jadi dia hukum nak. Cuma agak piga ko to mamaulu. Ya naro. Angka pasidaka, katau mengaji, katau milodong, atau macarama. Na nasuha malango gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi dia nak mauluk mato dia rumah larangi maka dia nak mauluk tapi tak beli akbar pada padamu. Kesin dan isi salah. Ia niru istilah lo. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintah ini untuk guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Nah kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero, iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujat niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mima kada gelas digaga hukumna. Ya kuipake minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kuipake minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Jadi bisa. Jadi kita pakiro yo pomi di makukademe to na melo na mampaulu ya tidak masalah. Ali nama di bawah. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakum na dia mungkin salama. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa alina na pasipulong iyo ko. Iya ko iya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Rahman Amudali macan ni mamaulu. Guru ta kali sidenri macan ni mamaulu. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit nang ka mancajiwali. Tasapa ni gari ro di na maulu ang kagaulaman na mancajiwali. Gitu. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama
yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, tikko caramu may masampajan na reko dibiti ulama. Na iya meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadumuin Yusuf. Angka cara mana tuh letu mako kali na paja gitu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iya hukum mijat tema kokona sebab si rupa mani. Alina mani bana setuju. Saya salah mana mapang wame mani. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW pura ni matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 si di agaga nilaw na bita tapi angka ci di na lagi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk tu nilaw na bita maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay mitaw inabit ta Korea ano agi jelasan na puji riale maka damat diri kami na puji riale na takakboro asile na edi itu gagap palan na pasidakan tapi nabit ta na jaga iki dua nilaw po tau matarimay nilodong apa dia gaga tau matarima pasidak kariya dia gaga ang kagataw tarima pasidak kariya. Yang kedua iya kuya ro pasidak ka tariya na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na labita talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalang. Coba. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di makiro Mario yan na to ampay lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibun di na sukus ito ka natapan na tutukan magay di na melo na bita na rin kumajaya biring ni makajaya supaya Mario jadi namoriya ko namoriya tau mabere kung Mario itaw matarima pasidaka iling ya gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan para pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak natin na kanataw panrite tanlo gaga manasal latu manasah kengero nomor di salawat manasal latu apa nabita nomor 2 istighfar manasal latu na sabab pong Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah manasang lulungan. Yang penting yaron na aja na yung majay tak berek nang mawi nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja hindi iya makanja ito kuncin na yaro supaya Mario marano ito iro rioran nun na tayo sidakay ni menjadi pahala. Jadi namuria pas sidakay tatatiwat di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batin na nabita jaga luar biasanya itu. Kemudian aga pipadongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala laporini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabi talay hadiah kang ipol dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampang ika maka di po Allah Ta'ala ya wa dampangin ya jadi pa na tumaki buah dosa na tajamneman ditobat ta po Allah Ta'ala iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya iya ko tolo malaya tong kataw mati tolo
Agi sa malaya, malihat maya. Ha? Iya. Yung pimaka na malayat, apa? Malihat mayat. Yun ang riyasa malayat. May katuto, di sa baca tapi malaya, di sa kibatungan na. Kumakadita, malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak, tau mati layita. Jadi, itu baca. Yung ayat talay ko na suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natamat ay suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si bahusus. Ya ko syafaat umum, ko pinarakan apa iway. Iya, ko pinarakan. Yan na nakada nabita, syafaat ko juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi ko pinarakan apa maloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatamaranakan iway. Lay jampui, nevendre tama, ipalit paminong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sapaka itaw pandrite, maka dia ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan na to ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalay, benrupa to, kamakana bacay, kamakana mapalay, nigi-nigi, mapalay, Quran, suratul Mulk, tabaraka, na panandungan mo'y na baca nalay birit, insyaallah din nagising pacala kubur. Ita pala. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapire, salang pasampaya tapi paboto. Jadi salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi din kapire, yan na po boto rewa mangaji. Nayero na kalian na yan na rewa po na botoran na dia na tinro ko din ang ngaji, dia na tinro ko din na baca suratul Mulk. Sisan na mate kani malaika melo chalay tapi mangaru suratul Mulk. Iya, yan na to nakala nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro okoy na nakuburi na dia na melo suratul Mulk koy chalay maka na di nataw may dosa yan nasa chocho di tapi ang kakainalan na. Iya, mupaciu kato, maka dede perintah nanya tu malaikat makhluk mukallaf, ya sange mukallaf nakan na hukum. Iya panapigaw nareko isuray, napaya ko angka bentengi, rewa si malapo. Makoto, dina sabi namin na. Sisan na makade suratul Mulk. De, rewa kung pudangin po Allah Ta'ala, makadang kay di namin ukoy chalay. Nasabaan ka kailalan na, iya pi kumuchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka makade ko Allah Ta'ala aja na pe muchalay. Apalah ini. Apalah ini. Di to na ta baca mo ya soso tapala mo to nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto surah makanja ibaca komelo isubu. Toha. Biasa ta baca toha komelo isubu. Baraka na iya to ba bu. Di tunan reita na watakali na tay kumate. Di namuro terjaga jasadnya. Toha, dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh, toha itu. Jadi itu Pak Dongan dan Nabita kanilaw may mato. Iya naro iya kuye talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di nito na jaga nito na di natamaranakan. Yung po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu, dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak. Kemudian alin na tutup at capurang. Nasaba, maloli sumalay umat na upilalan na naraka. Biasa kita pangurus umrah. Alin na digat yolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alin na pa capura menre. Pa menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito nabinta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabinta na rasakan ipandi makuta na mo kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa. Makaday malakul mo. Ay di iya na pali malamay.
Di nagacau halus yun. Iya kung mak mo yan, lumping ang bawan. Palagi ko iya makalasya. Hindi. Pada ko Pak Bupati, tama na rumah sakit na isunti. Oo, palang-pala, doktor. Sapu-sapu, yolo na pipalololo, jarum. Iyo, ko pare, mata, may ato, ka bali. Ito, makali na dito, pakuy. Wag di ka mangilaw. Nasa baliwa, pat di na. Pasipulong nga manang nga, sinin na pat di na sa karatul mo. Aja nagagamutaraw ni umaku, tano niya totonring. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Maka day digaga amateng digaga sakaratna, tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai Pak Bu, kung kataw maka da icalay, dew sa paka, nasaba, di na icalaw, mak na nabita. Di ni icala. Istilahnya icala maka da, nakanay musiba, nakanay pacalat to, misalnya kue na palu kure do, maka da mana hatu ta icalay palu, maka da ka, di ni icala. Na manasaro salamat to mati, kaya ka maka manasa salamat, tau mati lamuy ka mati sakit. Tau mati natanra ibaguna ka mati sakit. Karena ragun Tuhan, na mati sakit hati. Manasaro ta mati angan. Ini manasa. Kaya dewa pa makada de salama. Bati na maidi ni makada. Nakan na musibah. Pada de ni sa makada maga capan. Idi ha para lumatika. Aja kamo ko on rotin roy mati na masalah to. Itu. Iya na to ampay menurut dan apa aja na pesan-pesan roh hadis na Nabi maka umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto pemino isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina pemino. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan diwe. Napatilaw. Epo. Tapancejenga nga iya wae papura di siseko. Tapancejenga nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibyan. Tapancejenga nga iya wae patada kita pak. Tapancejenga nga iya wae palapak kapolri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di magurui ko din na melo tulibunto tae. Iya na rilaw. Tapak barakakan nga iya way rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang mo pila na daw. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Aja na cik, makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Ito, kalau tau minum cica minatongkan na capu. Selalu untuk tau minum dia na timun naman ikedo. Padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Berakatnya itu. Jadi namun tu minum namun mandre. Ilawi. Yan itu ko patareka manre din na mega nandre. Ito, patasopo talutimpu mi. Saya itu pernah protes maka dito ba na termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Ang kamana penjelasan na guru ta maka maki. Ya kome ko mancajiwali talutimpu na manre. Tapi ku yasa. Gitu. Dasar na pala guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na rin. Aja na mega magay. Nasaba namo anu hara halala to. Maka ko yasa, apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pemandre, mati no ko di muandre, na pemandre talu timpu, dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram menjadi halal to. Apa bawi lagi, mana sa anu haram, iya ko tomate na ko di yandre, tapi aja naliwang, iya na to napake pagkasoko. Na cik di andre na. Maka na din na mungkin na mo ano din na mana sa tatat inu halala, karena memang hanya menyambung hidup. Yo po hindi natatalupan ne. Mak buku topi. Eka makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya.
Oh, itu yang saya biasa tanya, mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kau patah bu, Pak? Bu, maraji-raji. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu, kalau macam ramai di Ustaz ya ampun lo ide itu nah, dia nasi garugan. Ya kau boleh masih apa salah? Apa ya rokok yang boleh masih yang kadina nak yatim, yang kadina pakai miskin, yang nasumbang. Tak dosa bu padahal pengaliwara na situ na tapi memite masigi na madecing. Na panaling ustaz kunalan ustaz na panalia HP magani. Jadi ya to kung kacara maka datau sogi mga dagang na cara kakong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian maka daw tanatay maga sakka na to tanay meto maga sakka tanah saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din nasa lasay jud itu sakka kalalo to sogi urunto nasa diti nang kaureke ni pula ustaz sakka kun ureke utanay mi na guru ko kada siya sakka ya taw nga ko makada seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% ang aja ureke ni rumega iba na to cede ureke daripada sila ada ureke gano jadi bisa dinasa sakka ko isa to di saroko apa ka mana sakka ka coco iya na make to madari kada coco iya ko di masalah salah makada madari makutana kada paso bis dia itu ustaz nah no tolong mandawat tapi ya orang peluk nah dia itu basale kerajaan jadi hisapnya itu Pak tasak kami magampang namun ini pacar meta na itu mato kendo boleh madawa magamuyaro magani yung upo ko man sami kalahatan niya to yan na rumadari yan lengi bija-bija yan nawat digi pandragan yan anu masalay pasalamin kaya nawat digi bawat tilak ko magiwa bango pasantare makomi to iya di makoy patamami man ko matarupi man kumay aja na di man yan ito naman dari makarate maju ustaz na de pala bola na de beto lausara itu ya Pak ngitaw ka na pertanggung jawaban na idi na ustaz mato na puirisa ni makaday pasabu-sabu ya pasobisi ano masalah ya ko ni apa politik na ya dala bimi ko palampuran ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada nanalimuki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak kurang itu tidak mudah makanya matika itu sampai makada kaya itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tu nak makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tu nabi kawa di mana mo tulong yung mana tapi magi nabi tana ale nabi sa memberi syafaat nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat nasaba ale nabi tumilawi makanya wasyarafu wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi lay pemunyi. Atau ina tunang kay di maka da sunnah wajib. Haji wajib. Dito na itapu pala na haji kagapalan na haji tapu. Digaga maka dami al hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Dia tahu itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga. Dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digaga. Digaga. Tapi ya ko umrah angka. Sampanya subuh digaga na rampe pahala na maka digi sampanya subuh siko apalan na. Tapi ko sampanya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya waji'il lari loki pambasewe iya sunna'il lari loki syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampainya perlu ke sampainya sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah, sabah angka dua telu ibadah alina milawi.
puasa na Nabi Daud alin na milawi, puasa na Nabi Adam alin na milawi, puasa Iyamul Bid kan, puasa putih, puasa na Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini para lokolino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Yan na ito na puasa, mapuasa siya so sa partiga. Bagitan lu watak kali na maputi. Mapuasa yung ngaso, 2 partiga badan niya puti. Mapuasa talong ngaso, nappa maputi manang. Yan na ito ang payasa puasa puti. Yasa som min ayamil bit. Nasaba, iyan o nasabari na maputi mapatsi. Maka niya nabitaw, pasusudo sa di pala puasa na Nabi Adam. Yan na ito nilang untuk umana, alito untuk umak ko. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talunga solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa ningkali siya, bandaro tagalosok. Dajak bandi, patang nga bulan na to. Ito ko samot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita. Onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko to mapuasa, nilaporo, pahalata. Makanya iya to kumalaporo, imalekain na to, madayching ipigaw. Iya to ampay ko ili, ipura ki masampaya, suwa aja tasalay masigi, iko din na masiyang. Rewa pi malekain, loko lang iya, supaya napawi, makanang kopi ko masigi, usalay. Makwiro. Aja na masijang, mande. Iya na to istila na pa kita pandritero. Makanjala da itu tomatot tadi ulo makanjala da pahana makadai acuri manu enak kome komadeceng de acuri manu kome komadeceng iya komatat duni manu oto ko kaya matu natat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajam pening melo subuh moni si manu natat du sike do de na no podo konro na maceke na rekode na pita tanay aja mulo masa padal ko din na masyang apa na pusay ko jama-jama na makay ka papasa tatik mo pinang kasilan lumo ko pasa pajay ini gare iya ro di pa na mapatalin re macek itu de itu na melalawan di manu de ita to ni gare dale na makare-kare minangka adu puro na jaji cicaman re mana mo na pamenre iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga ini gare tawakalnya ini iya ro tala dasar ro pakanjaki. Napa nih? Aja na alasata. Sedek na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Postas. Anu je sampajangi. Iya rupa tu marepat. To alasan na kasi marepat. Toko-toko na daray. Ako na parusahan magadaku. Agame maji mo pigaw. Iya ko masaya. Kalau ko daray. Kasapa-sapa dali. Daku dito ka jero na sigilingan. Masa mo lupay win malikoy dali. Si bapa nga toro dali. Gara-gara sapa dali. Mau namanya gak ya? Apa iya tuh kode mau sampajak gara-gara sibuk sampai dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dina saat dale musapa ya kok dale tak sapa na punana dale tuh rilau makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pokoknya ta'ala, ni kemator, pokoknya ta'ala, mereka na nasuruh. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dale, napatan lupaiwi, pak bagi dale. Tiga deh, mestinya tak pasti selei, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dale, gara-gara sampajak tak. Yan itu nak kada topan rite, pasalay jama-jamamu, patuju sampajang. Kato tu pakai istilah. Maka deh iko natoro isang pajang aja nih ko matoro isang pajang apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasa rato masa pajaloro tapi ya ko isang pajang matoro ki ya natamo waktu na jaman ni makiro jadi itu bedanya esiko ni rokapa di jadi mawal ni saya kira ya no pangolongan ni magi-magi na pabaraka ipo Allah Taala jadi alhamdulillah bersilaturahmi cidi pasangan ya aja lalu na kurang salawa akasiratu lalana sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapaganal kag misi sa dimuti bagi kuraki masampaya subuh baca 200 kuraki masampaya loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukuy baca kasih sak bunyi tu salawat Jibril sesok
Khusus malam Jumat, cican di tudang. Aja dibagi kon di Jumat. Asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabu, napai pakai di lodo kalau ada hajat tak. Tapi wandi Sabtu, wandi Ahad, wandi sini, wandi Salasa, wandi Rabu, wandi Kamis sih aja tak pakai di lodo. Khusus wandi Jumat, ipacan ni isi minggu, kopi wandi Jumat, napai asam paja sunnah hajat kang, napai baca kasih sabu dengan satu kali duduk, napai tu lodo. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola na cian joka pakai itu. Tapi sisa mi yunri mangilaw, mi kawan di Jumat. Tapi 1,000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengaribi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta. Kita baca yolo, ya rona ubacairo, salawat ubacairo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taplan. Deh. Akhirul kalam Allahumma wafiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyo alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi metoga gataulino pada sukuna narikotoma bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi ya semo pinabita bicara suku nasaba iya rona bitta magi na tumakada suku si suku-sukuna akhlak na nabita luar biasa maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali TV maka iya rona bitta onrolak na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tu makanja biasa nalasan-sando nga tahu Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimundengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ia kena tahu masalah roh. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yare ga anu berkaitannya si bahwa alimalabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na to Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta watun na matawaba na digaga taw bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum almaghfurullah Presiden Reng kaya Jabrumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan dan dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan itu ampai te malada marenung bawi itu Hajar Aswad tapi dia na bawi tawi bikin dia nang kana bawi na kita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka dia air Samsam, ya pak murah. Iya ko na inong itawi maso, tau maliwasan minong ipada ko purin mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah.
Watun na belo ipamiraja na bita na ipoy arona na yala jantuna makaday ulama pahakiki di bisay tapi oy samsam ni melo ipancaji pakbura oy samsam ni melo yalit baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sabak ya koto makada nabi saybi atin na nabita na di na macarepa atin na nabita di gaga carepana sabak tahu ijagay. Nah jadi dia nak kada bisay tapi makada mangkataw pandita makada ditambah hikmah. Iya. Di upgrade ko bahasa modern tadi. Yan na rin sabarang. Kemudian, iya nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya kuidi makada aluk tak dumi. Makada ito pandrita pa hakiki. Sito nga na di nabita nabitaw na kan na mataso de. Iya mi ampay ituto nabita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung cahaya na mata asoy si karena watak kali na nabita hancur mata asoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagai, matan na asoy jagai, de na meloko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na nabita si bawah mata asoy hancur mata asoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mukjizat na nabita, kinro-kinrilo, tatta itu yang tertutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumimatiro, puluk kuidur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita hadis saya, turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada betungan nama kwaro maknana maka da sininda sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah, dua pasurangan eta seimbang kang ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan. Iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu makada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura nakampay makala nanigi-nigi tau. Kiringang nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan itu ampay ako sampajangi, yulo itu beresalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau pandrita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Di paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanas sa apandrita ngena iya tau pandrita iya panamanas sa apandrita ngena manas sawat ding akka curang ede na to ragu dari kumati nasaba ita pak di monrina ita pak di monrina betungan na irisang guru tak Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru tak Saaday manasak Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yo pun belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil.
Yun na to ampay. Sitongan na agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya. Dan gurunya itu mengambil dari ulama juga. Nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini baca desa napato makada makui kapange tanya na tu pendapat tau pandrita akalang mo man yan tumupaki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu saja makanya kagandalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina kur siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Magmauli karalo si status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobid maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bidah. Pajamo tu ko cawi. Barang na caw, tahu yang parangnya gacaw, tahu makam parangnya gacaw. Karena kita punya, maka dia gada lelena, alena tidak terima. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di OGI itu nang kada pemakada mauli, makada ni mamaulu. Iya. Dia nato makada mamauli, makada ki mamaulu nasabak nabita iparingati tanya waktu jajinna. Baik ko makada maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makada maulud orangnya yang dilahirkan. Tahun nah. Iya. Kira dia nato nakada sama milad, dia na pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agay piga ko to mamaulu. Yan na ro. Ang kapasidaka, kataw mengaji, kataw milodong, kataw macarama. Na nasuha ba lang mo gamay na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi di na maulu mato, di iya rumalarang ni maka di na maulu, tapi tak beli akbar pada mo. Kisin na misi salah. Yan niro istilah ro. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mampacarama ni, magkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, nilodong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah, karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Napa kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujat niya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mimi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minum minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Jadi bisa. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulu ya tidak masalah. Ali nama di bawah. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakun na dia mungkin salama. Apalagi kakanda mawardi na tiyo tamaranaka. Apa alina na si pulungi ako. No, iya ko iya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amodale macan ne mamaulo. Guru ta kali sidenre macan ne mamaulo. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit nang ka mancajiwali. Tasapa ni gari ro di na maulo ang kagaulaman naman sa jiwaldi.
Gitu. Kamana sah? Ayan na to ampay kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, tikko caramu may masampajan na reko dibiti ulama. Na iyan meron turun tamuro, maka na langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadumuin Yusuf. Angka cara mana tuh letu mako kali napa aja gitu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya hukum mijat tema kokona sebab si rupa mani, alina mani bana setuju. Saya salah mana mapang wame magi. Itu. Kemudian ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW pura ni matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na menurut kita pure baca-baca 20 si di agaga nilaw na bita tapi angka ci di di nalingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk tu nilaw na bita maka dia ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milodong tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay mitaw inabit ta Korea ano agi jelasan na puji riale maka damat diri kami na puji riale na takakboro asile na edi itu gagapalan na pasidakan tapi nabit ta na jaga iki dua nilaw po tau matarimay nilodong apa dia gak tau matarima pasidak kariya dia gak ang kagataw tarima pasidak kariya. Yang kedua, iya kuya ro pasidak ka tariya na minlodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito di tarima padongan na ang kamo paci di pagilawan na labita. Talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalang. Coba. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di makiro Mario yan na to ampay lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun di na sukus ito ka natapan na tutukad magay di na melo na bita na rin kumajaya biring ni makajaya supaya Mario jadi namoriya ko namoriya tau mabere kung Mario itaw matarima pasidaka iling ya gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Ya jadi galepak nanti nak kena tahu pandite tan dua gaga marasa letu marasa kegero nomor di salawat marasa letu apa nabita nomor 2 istighfar marasa letu na sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah marasa mululungan. Yang penting yarona aja na yung majay tak bere nang mawi nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima picha ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat dia jadi aja hindi iya makanja ito kuncin na yaro supaya mariumaran mo ito iro rioran nun na tayo sidakay ni menjadi pahala jadi namuriya pasidakay tatatiwat di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batin na nabita jagay luar biasanya itu. Kemudian aga pipadongan na nabita iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala laporini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan nabi talay hadiah kang ipol dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampeng ika maka di Allah Ta'ala ya wa dampengin. Ya jadi pernah to maki buah dosa na tajammeman ditobat ta po Allah Ta'ala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya.
Iya, katulo malaya, tong kataw mati tulo. Agi sa malaya, malihat maya. Ha? Iya, yung pimaka na malayat, apa, malihat mayat. Yun ang riyasa malayat. May katuto, di sa macet at malaya, di sa kibatungan na. Kumakadite, malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak, tau mati layita. Jadi, itu baca. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natamat ay suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, ko pinarakan apa iway. Iya, ko pinarakan. Yan itu nakada nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi ko pinarakan apa maloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatamaranakan iway. Lay jampui, nairenre tama, ipalit pambinong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan ito ampay, nigi-nigi bacay, nigi-nigi mapalay, bunrupa to, kamakada bacay, kamakada mapalay, nigi-nigi mapalay Quran suratul Mulk, tabarakah. Na panandungan mo'y nabaca na alay birit, insyaAllah din nagisay pachala kubur. Ita pala. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salatannya kapire, salang pasampaya tapi paboto. Jadi salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi dia nakapire, yan na po, boto, rewa, mangaji. Nayero niya kalian na, yan na rewa po niya botoran na. Dia natin ro ko din ang aji, dia natin ro ko din na baca suratul Mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru suratul Mulk. Iya, yan na ito nakala nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy na nakuburi na, dia na melo suratul Mulk ko'y chalay. Maka na di, nataw may dosa, yan nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Iya, mupaciu kato, maka dede perintah nanya tu malaikat makhluk mukallaf, ya sange mukallaf nakan na hukum. Iya panapigaw nareko isuray, napaya ko angkat bentengi, rewa si malapo. Makoto, dina sabi namin na, sisan na makade suratul Mulk. De, rewa kung punangin po Allah Ta'ala, makadan kay di namin lukoy chalay. Sabaan ka kailalan na, iya pi kumuchala memang taro di mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka makade po nga latale aja na pe muchalay. Apalah iya. Apalah iya. Di to na ta baca mo ya soso tapala mo to nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto sura makanja ibaca komelo isubu. Toha. Biasa ta baca toha komelo isubu. Baraka na iya to babu. Di tunan reita na watakali na tay kumate. Di namurut buat akalin, terjaga jasadnya. Dibaca sebelum subuh, itu jasadnya akan utuh. Toha itu. Jadi itu padongan na nabita, kanilaw may mato. Iya naro, iya kuye, talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kukurangi, di neto na jaga neto na di natamaranaka. Yung po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu, dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak. Kemudian alin na tutup at capurang. Nasaba, maloli sumalay umat na ukilalan na naraka. Biasa kimita pangurus umrah. Alin na digat yolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alin na pa capura menre. Pa menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito nabinta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabinta na rasakan ipandi makuta na mo kumalkul mo. Maka na makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa.
maka day malakul maut ay de iya na paling malamay di nagachaw halos iya kung mak mo yan lumpi nga bawan palagi ko iya makalasin de pada ko pak bupati tama na rumasaki na isunti oo palang pala doktor sapu-sapu yolo na pipalolol jarum yo ko pare mata may ato ka bali itu makule makade na bite pakuy wat di ka mangilaw nasa baliwa pat di na pasipulong nga manang nga sinin na di na sa karatul maut aja nagagamot tarong ni umaku tano niya toton ring Nabi meminta itu tapi Allah tidak kabulkan makadai digaga amateng digaga sakaratna tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai pak bu, kung kataw makada icalay, dew sa paka, nasaba de na icalay, umat na nabita. De ni icalay. Istilahnya icalay makada, nakanay musiba, nakanay pacalat to, misalnya kue na palu kure do, makada mana hatu ta icalay palu, makada ka de ni icalay. Namana saro salamat to matewi, kaya ka makada manasa salamat, tau mati lamuya ka mati sahid tau mati natanra ibaguna ka mati sahid karena ragun Tuhan na mati sahid hati manasaro ta mati angan ini manasa makaya de wano pa makada de salama batina maidi ni makada nakan na musibah pada de ni sa makada maga capan idi ha para lumatika aja kamo ko rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai menurut dan apa aja na pesan-pesan roh hadis na Nabi maka umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan aja na to membela mala dasar iya na bawa mega tuto pemino isi dimi baraka na lolongan ma bismillah bami na pemino cik dimi na lolongan iya to tapi ta coba gare makatan niwe napatilam po tapancejenga nga iya wae papura di siseko tapancejenga nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibya tapancejenga nga iya wae patada kita pak tapancejenga nga iya wae palapak kapolri perbuatan dosa-dosa iya jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura iya jadi cicam mi betul na minum mi iya di magurui ko din na melo tulibunto tae iya na rilaw tapak barakah kan nga iya rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang pilalan na daw. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na ini makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Itu iya kalau tong minum cica minatongkan na capu. Selalu untuk tau minum dia na timun naman ikedo. Padahal kalau yang di hadis itu baca Bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit napa sikit minum dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tuh minum namun mandre. Iya, dilawi. Yan itu ko patareka manre de na mega nanre itu patasopo talutimpu mi saya itu pernah protes makada dito ba na termasuk tidak menikmati nikmat Allah ang kamana penjelasan lagi ya kome ko mancajiwali talutimpu na mo andre tapi kuyasa gitu desa na pala guruta kome ko mancajiwali talutimpu na andre aja na mega magay nasaba namo anu hara halala to maka ko yasa apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pemanre mati no ko di manre na pemonre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup jadi namo anu haram menjadi halal to apa bawi lagi mana sa anu haram iya ko tomate na ko di yanre tapi aja naliwang iya na to napake pataso na cik di andre na maka na din na mungkin na mo anu din na mana sa tatat inu halala karena memang hanya menyambung hidup yo po hindi natatalupan ne mak buku topi iya jadi makiro
Itu alasannya, makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya, mati je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kau patah bu, Pak. Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni, karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di ustaz ya ampun lo ide itu nah dia nasi garugan. Ya ko boleh ko masigi apa salah. Apa ya rokok po di boleh masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin nga nasumbang. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sito na tapi membite masigi na madecing. Na panalim ustaz kung alam ustaz na panalya HP magani. Jadi ya to kung kacara makadataw sogi mga dagang na cara akong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian makadaw tanatay magasakka na to tanay meto magasakka tanah saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din nasa lasay jud ito sakka kalalo to sogi urunto nasa diti nang kaureke ni pula ustaz sakka kun ureke utanay mi na guru ko kada siya sakka ya taw nga ko makada seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% ang aja ureke ni rumega iba na to cede ureke daripada sila ada ureke gano jadi bisa dinasa sakka ko isa to di sa roko apa mana sakka oh coco iya na make to madari kada oh coco iya ko di masalah salah makada madari makutana kada ipaso bis dia itu ustaz nah no tolong mandawat tapi ya orang peluk nah dia itu basale kerajaan nggih jadi hisapnya itu Pak tasak kami magampang namun di pacar meta na itu mato kendo boleh madawa magamunya ro magani yung ko man sami kada tanya to yan aro madari yan lengi bija-bija yan awat digi pandrangan yan anu masalay pasalamen kendo awat digi bawa tilak ko magi wa bangu pasantare makom itu iya di makoy patamami manyok ko matarupi malokuma aja na di man yan ito naman dari makarate maju ustaz na de pala bola na de beto lausara itu ya Pak mitaw ka na pertanggungjawaban na idi na ustaz mato na puirisan ni makaday pasabu-sabu ya paso bisi ano masalah ya biko ni apa politik na ya labi ko palampurang biko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada nanalimuki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak menggoreng itu tidak mudah makanya matika itu sampai makada kaya iya tuh iya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tuh nak makada kadua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tuh nabi kawa di mana mau tulung yung mana tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat nasaba ale nabi tumilawi makanya wasyarafu wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi. Lai pemunyi. Atau ina tu nang kini maka ada sunnah wajib. Haji wajib. Di itu ni tepu palan haji kagapalan haji tepu. Digaga maka dami al hajju mabrurun laisa lahu jasaa'un illa al jannah ya tau itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampaya subuh digaga na rampe pahala na maka nigi sampaya subuh siko apalan na tapi ko sampaya sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il lari loki pamasewe iya sunnah dari loku syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampainya perlu ke sampainya sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat.
Nasaba angka dua telu ibadah alin na milawi. Puasa na Nabi Daud alin na milawi. Puasa na Nabi Adam alin na milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasa na Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu ini ada peralok kulino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Iyan na ito na puasa, mapuasa iseso sa partiga. Bagi talo at akali na maputi. Mapuasa yung ngaso, 2/3 badan niya puti. Mapuasa talong ngaso, napo maputi manang. Iyan na ito ang payasa puasa puti. Yasa min ayamil bit. Nasaba, iyan o nasabari na maputi mapatsi. Maka din nabitaw, pasusudo sa di paliya puasa na Nabi Adam. Yan na ito nilang untuk umana, alito untuk umako. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa ningkali siya, bandaro tagan rusok. Dajak bandi, matang nga bulan na to. Ito ko samot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita. Onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko to mapuasa, nilaporo, pahalata. Makanya iya to kumalaporo, imalekain na to, madeching ipigaw. Ito ampay ko ili, ipura ki masampaya, suwa aja tasalay masigi, ako din na masiyang. Patagyolo, makanya lada pahana, makaday, atyori manu ena, kumeko madeching. De, atyori manu, kumeko madeching, iya kumatat du ni manu oto ko. Kaya kamat tunatat du manu tate sa puluda, tate sidi, moni, matat du, panasuri masampayang pani. Melo subu, moni si manu natat du siki. Do, de na no po do konro na macheke, na rekodi na pita tanay. Aja mulu masa padale ko din na masyang apa na pusay ko jama-jama. Namakay ka papasa tatik mo pinagkasilan lumo ko pasa. Pajay. Ini kare. Iya ro. Di pa naman patalin re machek ito. Di ito na may nalawan di manuwe. Di ita to ni kare dale na. Makare-kare minangka. Lupuno na najaji chicha man re malamo na pamenre. Iya di chi di mela tatul mapat di ulo sa parang ya gaga. Ini kare. Tawakal ni. Iya ro tala dasar ro. Ipaganjaki. Napa ni? Aja na alasata. Sedek na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Postas. Anu je sampajangi. Iya rupa tu marepat. To alasan na kasi marepat. Toko-toko na daray. Ako na parusahan mga dako. Aga memang je mo pigaw. Iya ro kumasa koloko daray. Kasapa-sapa dali. Dako dito ka jero na sigilingan. Masa mo lupay win malikoy dali. Si bapa nga toro dali. Gara-gara sapa dali. Mau namanya gak? Apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dina sa dale musapa ya kok dale tasapa na punana dale tuh rilau makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pengolah ta'ala, jika matur, pengolah ta'ala, mereka na nasuruh. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dale, napatan lupaiwi, pak bagi dale. Tiga deh, mestinya dapat si selei, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dale, gara-gara sampajak tak. Jadi itu nak kena topan rite, pasalai jama-jamamu, patuji sampajangnya. Kata-kata itu pakai istilah, makanya iko natoro isang pajang, aja nih ko matoro isang pajang. Apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari itu may pesara to masa pajang loro. Tapi ya ko isang pajang matoro ki, ya natamu waktu na jaman nih. Makiro. Jadi itu bedanya. Esiko ni rokapa di. Jadi bawal ini. Saya kira ya na pangolongan ni, magi-magi na pabaraka ipo Allah Taala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi. Cidi pasang nga aja lalo na kurang salawae at kasiratu lalo na sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wandi mo tibagi kuraki masampaya subuh baci 200 kuraki masampaya loro baci itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukoy baca at kasisap mo ito salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cica di tudang aja dibagi kon di Jumat asam paja sunnah hajat ki don rakan napay baca kasisap bu napay pakai di lodong kalau ada hajat tak
Tapi wani Sabtu, wani Aha, wani Sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamisi, aja tapake nilodong. Khusus wani Jumapi. Ipacan ni isi minggu, okopi wani Jumae, napa ya sampai ya sunnah hajakang, napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk, napa to nilodong. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola na cian joka, pakai itu. Ya. Tapi sisa mi yunri mangilaw, ya mi kawan di Jumae. Tapi 1000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, magharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan dia. Nah, iya. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Taplan. Deh. Akhirul kalam, Allahumma bikil aqwa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini peringatan Maulid. Iyo alimalabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka. Bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi ya mo pinabita. Oh, bicara suku. Nasaba iya ro nabita magi na tamakada suku si suku-sukuna akhlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa, membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali TV maka dia nabita onroladad na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-sando nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-sando nga tawe itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja-kanja sipa na makanja-kanja apa dimun dengan na biasa na late asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tu nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian, Iro alimalabina Nabi Muhammad SAW, maka dito panrita, alina mimatonon rui alabirangi, sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita, yari ga anu berkaitannya si bahwa alimalabina nabita, itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki, situngan na to Hajar Aswad, kini dinang kanabawi nabita. Watun na matawaba na digaga tau bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana menurut almarhum al-maghfurlah Presiden Reng kayak Jabal Yusuf. Maka dari situ kan itu pasal liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi gitu bawi itu si Tuhan dan dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya, yan itu ampai teh malada merenung bawi itu Hajar Aswad. Tapi dia na bawi tawi bikin dia nang kana bawi na bita. Nah, sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua air Samsam. Maka dia air Samsam ya pak murah. Iya ko na inong itawi maso, tau maliwasan minong ipada ko pure mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na belong ipamiraja na bita na ipoy arona, na iyala jantun na, maka na ulama pahakiki din bisay, tapi
Oy samsam ni melo ipancaji Pak Burak, oy samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sabak ya koto makada nabi saimi atin na nabita, na di na macarepa, di na macarepa atin na nabita, di gaga carepana, sabak tahu ijagay. Nah, jadi dia nak kada bisay, tapi makada mangkataw pandita makada ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa modern tadi. Iya na mas sabarang. Kemudian, iya ro nabita ko masui, ina iya na salay bolana na jukka, ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya kidi makada aluk tadumi. Makada ito pandita pa hakiki, sitongan na di nabita nabitaw na kan namatasaw de. Iya mi ampai itu untuk nabita matan na mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si karna watak kali na nabita hancur i mata asoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagay matan na mi asoy jagay de na melo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan na ito na mujizat na nabita, kinro-kinrilo, tatta ito liyang katartutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na siwa-siwa, puluk kumi matiro, puluk kuinur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita hadis turungan ko makadatannya hadis, tapi angka hadis yang sanada betungan nama kwaro maknana. Maka da sininna sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah. Dua pasurangan eta seimbang kangilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam. Yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan. Iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu makada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau. Kiringang nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan ito ang payo ko sampayangi, yulo ito beresalang. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imunri man ito, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, bahkan dua telu tau panderita, makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau panderita na sabah? Makoy, iya agama Pak Bu, di nawadding bansa na ko iya, di pa na cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Di paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita, iya panamanas sa apandrita ngena. Iya tau pandrita, iya panamanas sa apandrita ngena. Manas sawat ding akacurang ede na to ragu dari kumati. Nasaba ita pak di monrina. Ita pak di monrina. Betul na irisang guru takya Jadul Rahman Ambodalle manca jiwali. Jelas guru takya Jadul Muin Yusuf, guru ta Saaday, manasa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yo pun itu belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil. Ini tuh ampai sitongan agama itu berdalil ke ulama, karena ulama mengambil dari gurunya dan gurunya itu mengambil dari
ulama juga nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca hak desa napato makada makui kapange. Tanya na tu pendapat tahu pandrita. Akalammu maniatu mo pagi makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu saja. Makanya kekadalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina kur siratallah, siratal rasul, siratal malaikat tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay kataw mapasal. Mamauli karalo si status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorami man no di makada bida. Pajamo to ko chawi. Barang na chaw tahu yang parangnya gacaw tahu makam parangnya gacaw. Karena kita punya makada de gada lelena alina mi de tarima. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh. Makanya tuh di OGED itu nang kada pemakada maulid, makadami mamaulu. Iya. Dia tu makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabita iparingati tanya waktu jajinna. Baik ko makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tauna. Iya. Kira dia tu nak kada sama milad, dia dah pada. Tania. Jadi dia hukumna. Cuma agak piga ko to mamaulu. Ya naro. Angka pasidakka, katau mengaji, katau milodong, atau macarama. Na nasuha man mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi dia nak mauluk mato dia rumalaran ni maka dia nak mauluk tapi tak beli akbar pada mu. Kesin dan isi salah. Ia miru istilah roh. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Makna perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintah ini untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Apa kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na punyanya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Jadi bisa. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na maulu ya tidak masalah. Ali nama di bawah. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakum na dia mungkin salama. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa alina na si pulungi ako. Iya ko ya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amodali macan ne mamaulu. Guru ta kali sidenri macan ne mamaulu. Madici nga matiangan na. Mancajiwali. Dia na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Dia na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawan cajiwali. Tasapa ni gari ro din ang maulu ang kagaulaman naman sa jiwaldi. Ngito. Kamanasa, ayan na to ampay kita mengikuti ulama
yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko cara mo may masampajan na rekodibiti ulama, na iya meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadumuin Yusuf. Angka cara mana tuh letu makukali na paja itu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya mau pemijat tema kokana sebab si rupa mani, alina mani bana setuju. Saya salah mana, mapangnya wame magi. Kemudian, ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW. Pura mi matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na. Menurut kita pure baca-baca. 20 si diagaga nilaw na bita. Tapi angka si di nalingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu. Termasuk itu nilaw na bita. Maka dia ko masidak kay ummaku. Aja na tau masidak kay milodong. Tau matarimay na pasidak ka milodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidak kay ilodong ni magay. Mitaw inabit ta Korea. Ano? Agi jelasan na pujiriale. Maka damat diri kamay na pujiriale na takakboro asile na. Edi itu gagapalan na pasidakan. Tapi nabit ta na jagayiki. Dua nilaw. Po. Tau matarimay milodong. Apa dia gak tahu matarima pasidak karya, dia gak. Angka gak tahu terima pasidak karya. Yang kedua, iya ko yero pasidak karya na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito diterima padongan na ang kamo paci di pagilawan na labita. Talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalang. Coba. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakay dia na Mario di. Makiro. Mario. Yan na to ampay. Lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibun. Di na sukus. Ito ka natapan na tutukad. Magay. Di na melo na mita na rekomajaya. Bire ni makajay. Supaya Mario. Jadi namoriya ko. Namoriya tau mabere kung Mario itaw matarimay pasidaka, iling gaga, lulungan niya pala, tapi tanya pahala sadaka na lulungan. Para pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak natin nakatataw panrite, tanlu agaga, marasa latu, marasa, kigero, nomoro di salawak, marasa latu, apa nabita, nomoro 2, istighfar, marasa latu, nasabab po Allah Ta'ala. Yang ketiga, pasidakah, manasa mululungan. Yang penting, yaron na, aja na yung majay tak balik, nang mawi nasa, mau riwari ni, nakaraway nasa ima, picha ni, bawang mo yan, nanre mo pa ito biasa kumakito. Nawat niya, jadi aja. Hindi iya makanja Ito? Kuncin na yaro, supaya mariumaran mo ito Iro-rioran nun na tayo sidakay di, menjadi pahala. Jadi namuria pas sidakay, tatatiwat di malulungan, ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Berarti na Nabi tak jaga luar biasanya itu. Kemudian, aga pipat dongan na Nabi tak, iya ko, angkat tu MOU na po Allah Ta'ala laporidi, ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa, maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu, capak na suratul Baqarah. Iya na ayat nasan Nabi telai hadiah kang ipo dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Rob, ketika aku melakukan kala madosakan maka matupo nga dampang ika maka di pong Allah Ta'ala ya wa dampangin. Jadi di pa na tumaki buah dosa na tajamneman ditobat ta pong Allah Ta'ala. Iya na to ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, ko tolo malaya tong kataw mati tolo.
Agi sa malaya, malihat mayat. Ha? Iya. Yung pimakada malayat, apa? Malihat mayat. Yun ang biasa malayat. May katuto, di sa baca tapi malaya, di sa kibatungan na. Kumakadita, malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasaba, tau mati layita. Jadi, itu baca. Yung ayat talay ko na suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natamat ya suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ke syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, ko pinarakan apa iway. Iya, aku pinaraka. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinaraka na pamaloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranakan iway. Lay jampui, nevendre tama, ipalit pambinong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy o kulala kuburu di chala tawe yana tu ampai nigi baca nigi mapalai benrupa tu kamakada baca kamakada mapalai nigi mapalai Quran suratul mulk tabarakah na panandungan mui na baca nalay birit insyaallah din nagisay pachala kubur eta palai angka ko kita narampe angka salang pase sangit salat tanya kapere salang pas sampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mangaji. Nayero na kalian na, yan na rewa pole botoran na. Dia na tinro ko din ngaji, dia na tinro ko din baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru suratul mulk. Iya. Yan na tunang kada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. Okoy na nakuburi na. Dahil na melo suratul mulk ko'y chalay. Maka na di, nataw medosa yun, nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Iya. Mupatyo ka to. Maka na di, parenta na niya tumalay ka, makhluk mukallap. Yasagi mukallap, nakan na hukum. Iya pa napigaw, nareko'y suray. Napaya ko angka bentengi, rewa si malapolo. Makoto. Di na sabi namin na. Sisan na makade suratul mulk. De, rewa kung punangin po Allah Ta'ala. Makadang kay di na meno ku'y chalay. Nasabaan ka kailalan na. Iyapi ko mo chalay memang taro din mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka makade po Allah Ta'ala. Aja na pe mo chalay. Apalah iya. Apalah iya. Di to na ano tabaca mo ya soso tapala mo to nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto sura makanja ibaca komelo isubu. Toha. Biasa tabaca toha komelo isubu. Baraka na iya to babu. Di tunan reita na watakali na tayo kumate. Di namuro watakali na. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh toha itu. Jadi itu Pak Dongan na nabita kanilaw may mato. Iya na ro iya ko talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat, Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kurangi di meto na jaga meto na di tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya alin na buka ipamulak. Kemudian alin na tutup at capurang. Nasaba malonisong malay umat na upidalan na naraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina dekat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alina pa capura menre. Pa menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito na binta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawana na bita na rasakan ipadi makuta na mobil kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawana. Makaday malakul mo. Ay di iya na pali malamay. Di nagatsaw halos yun.
Ya kung mak mo yan, lumping ang bawon. Palagi ko iya makalasinde. Pada ko Pak Bupati, tama na rumah sakit na isunti, oo, palang-pala, doktor, sapu-sapu, yolo, napi, palulolo, jarum, yo, ko pare, mata, may ato, ka bali. Ito, makali na dito, pakuy, wat di ka mangilaw, nasa baliwa, pat di na, pasipulong nga manang nga, sinin na pat di na sa karatul maute, aja nagagamutarong ni umako, taro niya, toton ring. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Makadai digaga amateng digaga sakaratna, tapi untuk umat Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai babu, kung kataw makada icalay, dew sa paka, nasaba, de na icalay, umat na nabita. De ni icalay. Istilahnya icalay makada, nakan na musibah, nakan na ipacala to, misalnya kue na palu kure do, makada mana hatu ta icalay palu, makada ka, de ni icalay. Na manasaro salamat tau mati, kaya ka makada manasa salamat, tau mati lamuya ka mati sakit. Tau mati natanra ibaguna ka mati sakit. Karena ragun Tuhan, na mati sakit hati, manasaro ta mati angan na. Ini manasa, makaya de, wano pa makada de, salama. Berarti na maidi ni makada, nakan na musibah. Pada de ni sa makada maga capan, idi ha para lumatika. Aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to. Itu. Iya na to ampai menurut dan apa aja na pesan-pesan roh hadis na nabi makada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan. Aja na to membela mala dasar. Iya na bawa mega tuto minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah bami na paminum. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan niwe. Napatilaw. Po. Tapancejenga nga iya wae papula di siseko. Tapancejenga nga iya wae ringangan ni untuk matok makasibya. Tapancejenga nga iya wae patada kita pak. Tapancejenga nga iya wae palapak kapula di perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolong. Iya diangkai lasat tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul na minum mi. Iya di magurui ko din na melo tulibunto tae. Iya na rilaw. Tapak baraka ka nga iya wae rinungi po ni supaya wadingi na masija ka mapahang pilalan na daw. Ini itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada na ini makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan katotong minum bawang. Pak buradak katongang nih. Ito, iya, kalala tau minum cica minatong kana capu. Salala untuk tau minum dena na timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis bismillah sikit napa sikit minum dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namun tuh minum namun mandre. Iya, dilawi. Yan itu ko patareka mandre din na may kanandre. Ito, patasopo talutimpu mi. Saya itu pernah protes makada. Dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah? Ang kamana penjelasan na guru ta makada maki. Ya kome ko mancajiwali talutimpu na mo andre. Kabe ko yasa. Gitu. Dasa na pala guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na andre. Aja na may kamagay. Nasaba na mo ano hara halala to. Maka ko yasa, apa iya ko manre ko maliwasal lada po na pemandre, mati no ko di muandre, na pemandre talutimpu, dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram menjadi halal to. Apa bawi lagi, mana sa anu haram, iya ko tomate na ko di yandre, tapi aja naliwang, iya na to napake pagkasaw. Na cik di andre na. Maka na din na mungkin na mo anu din na mana sa tatat inu halala, karena memang hanya menyambung hidup. Yo po hindi natatalupan ne. Mak buku topi. Eka makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya.
Oh, itu yang saya biasa tanya, maka je guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan, begitu. Apa yang itu kau batas bu, Pak? Bu, mana jadi. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru Ustaz Rusmin. Saya tuh istilahnya tidak mengambil yang murni, karena agak berat. Termasuk itu, kalau macam ramai di Ustaz ya lo ampel lo itu na, dia nasi garu-garu. Ya ko puli ko masigi pasalan. Apa ya roko po di puli masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin na sumbang. Tak dosa po padahal pangaliwara na sito na tapi memite masigi na madecing. Na panaling ustaz kunala ni ustaz na panalya hape magani. Jadi ya tukong kacara maka datau sogi mga dagang na cara takong katawang kang karo napa tanya di masigi di na to kemudian maka daw tanatay maga sakka na to tanay to maga sakka na saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko din nasa lasay jud itu sakka kalalo to sogi urunto nasa diti nang kaureke ni pula ustaz sakka ko mureke utanay mi na guru ko kada siya sakka ya taw ko makada seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% kan aja mureke ni rumega iba na to cede mureke daripada sila ada koreke gitu jadi bisa dinasa sakka ko isa to di saroko apakah mana sakka oh coco ya na make to dari kada oh coco iya ko di masalah-salah makada dari makutana kada paso bis dia itu ustaz nah no tolong mandawat tapi yang on peluk nah dia itu basale kada aja yani jadi hisapnya itu Pak tasak kami magampang namun di pacar meta na itu mato kendo pun madawa magamuyaro magani yung ko man sami kada tanya to yan na rumanda yan lengi bija-bija yan awat digi pandragan yan anu masalay pasalamen kendo awat digi bawa tilok ko magi wa bangun pasantre makom itu iya di makoy patamami man ko matarupi malokuma aja na di man yan to naman dari makarate maju ustaz na de pala bola na de beto lausara itu ya Pak mitaw ka na pertanggungjawaban na idi na ustaz mato na puirisa ni makaday pasabu-sabu ya pasobisi anu masalah ya piko ni apa politik na ya labi ko palampuran piko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makada nanalimuki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana ya kau masalah polena agak menggoreng itu tidak mudah makanya matika itu sampai makada kaya itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tuh nak makada ka dua to jalur syafaat sebagai jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tuh nabi kawa di mana mau tulung yung mana tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat nasabah sempajat tahajud wajib irisisi dan nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat asaba ali nabi tumilawi makanya wasyarafu wad darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad jadi itu keistimewaan nabi makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi lay pemunyi. Atau inato nang kini maka sunnah wajib. Haji wajib. Dito na itapu pala na haji kagapalan na haji tapu. Digaga maka nami al hajju mabrurun laysa lahu jasaa'un illa al jannah. Dia tahu itarimay haji na diga pamala na sa kanina suruga. Dia tugana po maka dito menre makasiku apalan na digaga. Digaga. Tapi ya ko umrah angka. Sampai subuh digaga na rampe pahala na makaranigi-nigi sampai subuh siko apalan na. Tapi ko sampai sunah subuh raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya waji'il lari loki pamasewe. Iya sunnah lari loki syafaat. Nah, jadi aja tercapai ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Sekak wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampainya perlu ke sampainya sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah, sabah angka dua telu ibadah alina milawi. Puasa Nabi Daud alina milawi.
puasa na Nabi Adam alin na milawi. Puasa Iyamul Bid kan, puasa putih. Puasa na Nabi Adam. Bapak itu Nabi Adam waktu na din paralok kulino mabulong manang yan nilina. Mabulong. Iyan na ito na puasa, mapuasa siya so sa partiga. Bagitan lu watak kali na maputi. Mapuasa yung ngaso, 2/3 badan niya puti. Mapuasa talong ngaso, nappa maputi manang. Iyan na ito ang payasa puasa puti. Yasa som min ayamil bit. Nasaba, iyan o nasabali na maputi, mapatsi. Makanya Nabi tahu pasusudo saja pala puasa na Nabi Adam. Yan na ito nilang untuk umat, alito untuk umatko. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talunga solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa lingkadi siya, bandaro Tagalog. Dajak bandi, patang nga bulan na to. Itu ko sabot ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso aja jangan na nabita. Onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko to mapuasa, nilaporo, pahalata. Makanya iya to kumalaporo, imalay na to, madayching ipigaw. Ito ampay ko ili, ipura ki masampaya, suwa aja tasalay masigi, ako din na masiyang. Rewa pi malay loko lang iya, supaya napawi, makanang kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijang, mali. Yan na to istila na pa kita pandritero. Makanya lah da itu tomatot tagiulo makanya lah da pahana makaday acyori manu enak kome komadeching de acyori manu kome komadeching iya kumatat duni manu oto ko kaya kamat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pada sore masam pajam pani melo subu moni si manu natat du siki do de na no podo konro na maceke na rekode na pita tanay aja mulo masa padal ko din na masyang apa na pusay ko jama-jama na makay ka papasa tatik mo pinagkasilan lumo ko pasa pajay ini kare iya ro di pa na mapatalin re macek itu de itu na menalawan di manu de ita to ni kare dale na makare-kare minang ka adupuro na najaji cicaman re mana mo na pamenre iya di ci di mela tatul mapat di ulu saparnya gaga ini kare tawakalnya ini iya ro tala dasar ro pakanjaki. Napa nih? Aja na alasata. Sedek na song atau taneka. Daerah Kalimantan. Pastas. Anu je sampajangi. Iya rupa tu marepat. To alasan na kasi marepat. Toko-toko na daray ako na parusahan mga dako. Agame ma je mo pigaw iya ko masaya ko loko daray. Kasapa dali. Dako dito ba jero na sigilingan. Masa mo lupay win malikoy dali. Si bapa ngatoro dali gara-gara sapa dali. Mau namanya gak ya? Apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasabah mau patuju sampai jange magai nasabah mulawi pak bere dale dina sa dale musapa ya kok dale tasapa na punana dale tuh rilau makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pengolah ta'ala, ni kemator, pengolah ta'ala, mereka na nasuruh. Jadi aja lalu alasat tadi tas sampajan na sabak sibuk sapa dale, napatan lupaiwi, pak bagi dale. Sige deh, mesti na dapat si selei, tan lupai mas sampajangnya gara-gara, tan lupai mas sapa dale, gara-gara sampajang tak. Yan itu nak kada topan rite, pasalay jama-jamamu, patuju sampajang. Kato tu pakai istilah, makanya iko natoro isang pajang, aja na iko matoro isang pajang. Apa ya ko hindi matoro isang pajang mandari tu may piasara to masa pajaloro. Tapi ya ko isang pajang matoro ki, ya natamo waktu na jaman ni. Makiro. Jadi itu bedanya. Esiko ni rokapa di. Jadi mawal ni. Saya kira ya no pangolongan ni, magi-magi na pabaraka ipo Allah Taala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi. Cidi pasang nga aja lalu na kurang salawa akasiratu lalan na sa susiwandi iya ko salawa Jibril tapagana kag misisa wadi mo bagi kuraki masampaya subuh baca 200 kuraki masampaya loro baca itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalan dak tukoy baca kasih sak bunyi tu salawat Jibril sesok
Khusus malam Jumat, cican di tudang. Aja dibagi kon di Jumat. Asam paja sunnah hajat ki don rakan napai baca kasih sabu, napai pakai di laudo kalau ada hajat tak. Tapi wandi Sabtu, wandi Ahad, wandi sini, wandi Salasa, wandi Rabu, wandi Kamis sih aja tak pakai di laudo. Khusus wandi Jumat, ipacan ni isi minggu, kopi wandi Jumat, napai asam paja sunnah hajat kang, napai baca kasih sabu dengan satu kali duduk, napai tu milodo. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun na cian joka pakai itu. Tapi sisa mi yang dari mangilaw, mi kawan di Jumat. Tapi 1,000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta. Kita baca yolo, ya rona ubacairo, salawat ubacairo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tapalan. Deh. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyo ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi matuga gataulino pada sukuna narikoto bilang asukuka bahkan 2 tahun tau panri tamakada malaika elagi ya mo pinabita bicara suku nasaba iya ro nabita magi na to makada suku si suku-sukuna akhlak na nabita luar biasa maga bati na nabita matumadi loko keluarganya luar biasa membina anak-anaknya kesabarannya kepada umatnya luar biasa bahkan angka tahu tali tiwi maka iya ro nabita onro lakdat na napuji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-lasan nga tahu ya. Iya. Jadi biasa nalasan-lasan nga tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na. Nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimundengan na biasa nalate asan na. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tuh nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ya kini tahu masalah ro. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iro alim malabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita yari ga anu berkaitannya si bahwa alim malabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakiki situngan na tu Hajar Aswad kini dinang kanabawi na bitta watun na matawaba na digaga tau bawi Hajar Aswad latu yasoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia tapi karena Nabi yang pernah menciumnya sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana gurut almarhum al-maghfurullah Presiden Reng kaya Brumin Yusuf maka da situngan na itu pasel liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi-nigi tau bawi itu situngan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yan na to ampay tayo malanda maranong bawi itu Hajar Aswad tapi di na bawi tawi bikin di nang kanabawi na bita sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, ya pak murah. Iya ko na inong itawi maso, tau maliwasan minong ipada ko purin mandre. Iya. Magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah.
Watun na melo ipamiraja na bita na ipoy arona na yala jantun na makaday ulama pahakiki di bisay tapi oya samsam ni melo ipancaji pakbura oya samsam ni melo yalit baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sabak ya koto makada na bisay ni atin na nabita na di na macarepa di na macarepa atin na nabita di gaga carepana sabak tawi jagay. Nah, jadi dia nak kada bisay tapi makada mangkata pandita makada ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa modern tadi. Iya na pas sabarang. Kemudian, iya ro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jukka ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya kidi makada aluk tadumi. Makada ito pandita pa hakiki. Sitongan na di nabita nabitaw na kan na mataso de. Ia mi ampai itu untuk nabita matan nabi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Akapa kapan langsung icahaya na mata asoy si kanna watak kali na nabita hancur i mata asoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagay matan nabi asoy jagay de na melo ko hancur. Apa ia nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy hancuri matasoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mujizat na nabita kinro tatta itu yang tertutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sabak sinin na sewa-sewa puluk kumi matiro, puluk kuinur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulul ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka itu pandita bahadesa turungan ko makadatannya hadesa tapi angka hadesa yang sanada betungan nama kwaro maknana maka da sininda sewa-sewa puluh komanang inur na nabita. Ina tu ampai ia hati di umat na nabita dua tu pasurangan Pak Buah dua pasurangan eta seimbang kangilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam. Yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungan. Iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu makada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura narampi makala nanigi-nigi tau. Kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan ito ampay ako sampai jangi, yulo itu beresalang. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau pandrita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau pandrita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bangsa naku iya di pada cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. Di paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Naiya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena iya tau pandrita iya panamanasa apandrita ngena manasa wading akka curang ede na to ragu dari kumati nasaba ita pak di mondrina ita pak di mondrina itu ngana irisang guru tak Jadul Rahman Ambodalle mancajiwali jelas guru tak Jadul Muin Yusuf guru tak Saadai manasa Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yopoy dito belum tentu tuh ajak kama majai capan itu jadi wakil.
Yun na to ampay. Sitongan na agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya. Dan gurunya itu mengambil dari ulama juga. Nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca desa napato makada makui kapange tanya na tu pendapat tahu pandrita akalang mo man yan tumupaki makiro dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagandalelena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dina korokoro siratallah, siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papidalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Mamauli karalo si status sila ron tidak. Makada naparotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo to ko chawi. Baran na chaw tahu yang parang gachaw tahu makam parang gachaw. Karena kita punya makada de gada lelena alina milida tarima. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kumakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh. Makanya tuh di OGED itu nang kada pemakada maulid, makadami mamaulu. Iya. Dia tu makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabita iperingati tanya waktu jajinna. Baik ko makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tauna. Iya. Kira dia tu nak kada sama nila, dia na pada. Tania. Jadi juga hukumna. Cuma agay piga ko to mamaulu. Yan na ro. Ang kapasidad ka, kataw mengaji, kataw milodong, kataw macarama. Na nasuha man mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi din ang mauluk mato, di iya rumalarangi maka din ang mauluk, tapi tak beli akbar pada mo. Kesin na nisisala. Ini niru istilah lo. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mapacarama ni, magkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milodong, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah, karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Napa kamu pacidi manre. Jadi pas sidakaan rewel. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Ang kami matuju itu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujanya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas digaga hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minum minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Jadi bisa. Jadi kita pakiro yo pomi di makuka de meto na melo na mampaulu ya tidak masalah. Ali nama di bawah. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid edit palakun na dia mungkin salama. Apalagi kakanda mawardi na tiuro tamaranaka. Apa alina na pasipulungi ako. No? Iya ko iya mamauli Tapi ta coba garit mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amodali macan ne mamaulu. Guru ta kali sidel macan ne mamaulu. Madiichi nga matiangan na. Mancajiwali. Di na mungkin mancajiwali kini na cecay po Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji na cecay barjarong. Di na mungkin na pancajiwali. Pasti maja matiangan na. Magipit ng kawan cajiwali. Tasapa ni gari ro din ang maulu ang kagaulaman naman sa jiwaldi.
Gitu. Kamanasa, ayan na to ampay, kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala, pikko cara mo may masampajan na reko di ulama, na iyan meron turun tamuro, maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Nih. Jadi amalia itu penting, makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu, guru tak kayak Jadul Muin Yusuf. Angka cara mana tuh letu mako kali apa aja gitu. Itu bagaimana pikir-pikir soalan. Iya mau pemijat tema kokana sebab si rupa mani, alin naman iban nasa tujuh. Saya salah mana, mapangnya wame magi. Itu. Kemudian, ia alim lebih dan Nabi Muhammad SAW. Pura mi matuy mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na. Menurut kita pure baca-baca 20 sih diagaga nilaw na bitta. Tapi angka cik di na dingi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu. Termasuk itu nilaw na bitta, maka dia ko masidak kay ummaku, aja na tau masidak kay milodong. Tau matarimay na pasidakkan di lodong. Makanya Nabi itu meminta kita kung katau pasidakay ilodongan ni magay. Mitaw inabita Korea. Ano? Agi jero sana pujiriale. Maka damat diri kamay na pujiriale na takakboro asile na edi itu gagapalan na pasidakkan. Tapi nabita na jagayiki dua nilaw po. Tau matarimay ni lodong. Apa dia gak tahu materi mapasidak karya dia gak. Angka gak tahu terima pasidak karya. Yang kedua, ia kuya pasidak karya na milodong itaw masidak kay tay sidak kay na dito diterima padongan na ang kamo paci di Pangilawan na labita. Talitoy pong apalang umakku na reko na poryoran noy umakku yalemi. Coba kan. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakay dia na Mario di makiro Mario yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun di na sukus ito ka natapan na tutukod magay di na melo na mita na rekomajaya bere ni makajay supaya Mario jadi namoriya ko namoriya tau mabere kung Mario itaw matarimay pasidaka yaling gaga lulungan niya pala tapi tanya pahala sadaka na lulungan para pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galepak nanti nakada tau pandrite tandu agaga marasa letu marasa kegero nomor sidi salawat marasa letu apa nabita nomor 2 istighfar marasa letu na sebab Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah manasa mululungan. Yang penting yarona aja na iya majay tak bere nang mawi nasa mau riwari ni nakaraway nasa ima pecha ni bawang mo yan nanre mo pati biasa ko makito ne nawat dia jadi aja nanti iya makanja kuncin na yaro supaya Mario maranu itaw iro-ioran nun na tayo sidakay ni menjadi pahala. Jadi namuria pas sidakay tatatuiwat di malulungan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Berarti na Nabi tak jaga luar biasanya itu. Kemudian aga pipat dongan na Nabi tak iya ko angkat tu MOU na po Allah Ta'ala laporini ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasan Nabi talay hadiah kang ipo dari Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya maka ketika kala aku ya Allah ketika aku melakukan kala madosakan maka matupun dampeng ika maka di Allah Ta'ala ya wa dampengin jadi di pernah maki buah dosa natajam neman ditobat ke Allah Ta'ala iya na tu ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya
Iya, kotolo malaya, tong katau mati tolo. Agi sa malaya, malihat maya. Hah? Iya, yung pimaka na malayat, apa, malihat mayat. Yun ang riyasa malayat. May katuto, di sa macet tapi malaya, di sa kibatungan na. Kumakadita, malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabat, tau mati layita. Jadi, itu baca. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Iya to na to kumatahlilang itawe, iya to baca. Apa pura na janji metoki po Allah Ta'ala. Bahkan nabita, dua lalat to. Apa iya to tetap may suruga, dua mi pak. Dua mi turupan na natamat ya suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagay, ko syafaat na nabita umum si khusus. Ya ko syafaat umum, ko pinarakan apa iway. Iya, aku pinarakan. Yan ang tunaka na nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinarakan apa maloli so nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranakan iway. Lay jampui, nevenre tama, ipalit paminong ko talaga kausap. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sa paka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, di chala tawe. Yan to ampay, nigi-nigi baca, nigi-nigi mapalay, benrupa to, kamakana baca, kamakana mapalay, nigi-nigi mapalay Quran suratul Mulk, tabaraka, na panandungan mo'y na baca nalay birit, insyaallah din nagisay pachala kuburo. Itapalay. Angka ko kita narampe, angka salang, pase, sangit salat tanya kapere, salang, pasampaya tapi paboto. Yun salat tapi pase, salat tapi madosalopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yun na po, liboto, rewa, mangaji. Nayero na kalilan na, yun na rewa po libotoran na. Dia na tinro ko din ang ngaji, dia na tinro ko din na baca suratul Mulk. Sisan na mate, kani malaika melo chalay. Tapi mangaru suratul Mulk. Iya, yun na ito nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy lalako buri na. Dahil na melo suratul Mulk ko'y chalay. Maka na di, nataw may dosa yun, nasa chocho, di tapi ang kakainalan na. Iya, mupatyo ka to. Maka na di, ay makhluk mukallab. Yasangin mukallab, nakan na hukum. Iya pa napigaw, nareko'y suray. Napaya ko angka bentengi, rewa si malapo. Makoto. Di na sabi namin na. Sisan na makade suratul Mulk. Rewa kung punangin po Allah Ta'ala. Makadang kay di namin lukoy chalay. Nasabaan ka kailalan na. Iyapi ko mo chalay memang taro din mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapo rin malaka. Makade po Allah Ta'ala. Aja na pi mo chalay. Apala iya. Apala iya. Di tuto na ano tabaca mo ya soso. Tapala mo ito nagangkan na. Insyaallah. Ang katoto surah makanya ibaca komelo isubu. Toha. Biasa tabaca toha komelo isubu. Baraka na iya to Pak Bu. Di tunan reita na watakali na tayo kumate. Di namuro watakali na. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh toha itu. Jadi itu Pak Dongan na nabita. Kanilaw may mato. Iya na ro. Iya ko talulungan insyaallah. Jadi Al-Quran itu beri syafaat. Rasul itu beri syafaat. Tapi nak kukurangi, di nito, na jaga nito, na di natamaranaka. Yung po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu, di na tak buka pintu na suruga ko tanya, alin na buka ipamulak. Kemudian alin na tuto pacapurang. Nasaba maloni sumalay umat na ukilalan na naraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina dekat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagan na kumay tike. Alina pacapura menre. Pak menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito nabinta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabita na rasakan ipandi makuta na mo kumalkul mo. Maka na makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa.
Makaday malakul maut. Ay de, iya na pali malamay. Di nagachaw halos iya. Iya kung mauyar lumpi nga bawan. Palagi ko iya makalasin. De. Pada ko Pak Bupati, tama na rumah sakit na isunti. Oo, palang-pala, doktor. Eh, sapu-sapu, yolo na pipalololo, jarum. Yo, ko pare, mata, may ato, ka bali. Ito, eh, makulay na dito, eh, pakuy. Wag di ka mangilaw. Nasa baliwa, pat di na. Eh, pasipulong nga manang nga, sinin na pat di na sa karatul mo. Eh, aja nagagamot tarong ni umako, eh, taro niya, toton ring. Nabi meminta itu. Tapi Allah tidak kabulkan. Makaday digaga amateng digaga sakaratna. Tapi untuk umat Muhammad upan caji